Naomi aloanga Fa'au mai lo mana Ilunga lau au au na Au tapena tule nei Taulanga Tamau so uwiinga Hafio maia oe anga paia O te toa tulia te oe maualanga tu ia via E tau tau e lau lau whaiva ma whapea tu i oe e paia Matatala tu lou nei loto ai se i e whaanuia Yo via oe tama Hallelujah, Hosanna, via lo suafa, Jehovah oe o au, e soi fua pea e whavavau. Lo loto ua nau nau. Oe oe ole tupu, le ali ole filemu, o te pese ai mawatu, o mea uma o ia te au. O lau vinga o te tau tau. Hafio maia oe anga paia O te toa tulia te oe maualanga tu ia via E tau tau e lau lau whaiva ma whapea tu i oe e paia Matatala tu lou nei loto ai se i e whaanuia Hafio maia oe anga paia
So I fuma mia Sāmoa le atanu pele, e lo mali fo mai whanunga fōra rei aso tātou lia le aso whareile, a so ono le rei masino mati, wa whenua se fulma le ono. O le tutua le si ufonga le laumui Wellington le Sāmoa Capital Radio utoi amatalia lana tutua, e lo mai o le tātou sauninga lotu whale ainga, teita ia le sunga le whaafenga inga pasta tāpu i le upepe pongo no fo inga, o le Kalesia Sāmoa Assembly of God, i Miramar. Usi maya le whaafafonga. Ia tau le nganga whaloalo te fia e whawhelo ai tuai a te oe Sāmoa ile nei tai ao. Lo malei fua mai whanunga le lei malolonga le pō. Ia vi ia le tua. I fia whatalo whatuai a te oe Sāmoa le atunu pele. I mai maunga te tele se i oi maunga iti. Whatalo whatu fo i le pai o lau whaingaronga te tofia le atua i so se whata whaitaulanga. Ia male whangaroina fo i le whatalo whatu i nai mātua mātutua. O whaia pēle whaiwa o le tapo ingai mauta malawa. Walo tato walo whaiwa i tiute ma whiau mga ruenga. Ai foi se Sāmoa o lo whafonga mai ma malama i tato ngana. O te fia whatalo whati a te oe le swafo i Jesu le li i ma le whaola. Tā lofa lapa. E o maia se o tato tapo i atu i le tua i le neitai ao. O ia se alwa e le maunga o Iova. Ai se tu mau lona afio anga pa ia. Le wa iai lima mama, ma le loto mama. Le wa le nau lona loto i le mea whatawaa. Ma ua le tau tō wha ole. Nā whae ai lunga o tō ulu, o tō whai tō ai. Ia whae ai lunga o tō pui o le whawawā ue. Se uru atu ai le tupu malu. O ia le nei tupu mamalu. O Iova le malosi ma le fita. O le li le fita i le taua. Nā whaia i lunga o tō ulu, o tō whai tō ai. Ia whaia i lunga o tō pui o le whawaue. Se uru atu ai le tupu mamalu. O ia le nei tupu mamalu. O Iova o au. O ia lava o le tupu mamalu. O tātou tatalo. Mātou fia lava le tua e whafoi atu le whaftai o le viinga ma le whamanu i la o fio. Wasa tau mate le ete le pō mamae au momoe ma malolo. Pē tua mania nei aso ma le nei tae au. O whamalo whaftai lau pule whasoi fua. Whaina tai mai le soifua malo mato wola. Mato maua file mua i le nei tai au fau. A whao popo a tilina pēr yaso whaitawina lo mato wola i le nei o langa. Le tua wa toi amataina whaasala launga le siu whaunga lau mua. Nei fo yaso muli o ngā luanga. Mato te wala au. Whamnuia le tapo inga Sāmoa. Ai mātua o e foi o mamai so se no fuanga po ngā tia. Whamanu i atu ma whamalolo atu. E alo whaiva o tangata e whiau mga ruenga masani o nei aso. Tau sia puia ma leo ina ma lawe ina le ola ma le soi fua. Mana tua pēr nei whanau ia o onga. Malu tia lo latu ola. Ne tua ia iai lo file mu fua i le poto ma le atamaya i latou. Mātou te tālo lea ma le mātou wala au. A whaitawina lau whionga whaawina. Wheta lai oe ai mātou whalongolongo. Ona o lau lava suafa Yesua mātou wole ma wala au atuai. Amene. Le tātou vi atu i le atua i le pese wa saunia. Ole alofa, ole atu. Ele mafa
Ole alofa, ole atua, ele mafa, matalaina. Ole alofa, etumamu, ele iliu, efavava, eoimaunga, bawalulunga, etafeimanu, bawangalo, elautele, peole masa, olo alofa ua, sili sili lava, o te iwi, ilawa fio, e matamo fie, lava nawa, ia tu maupea, olo mamanu, e whaavavalu, lava, e whaavavalu, lava, e whaavavalu, lava. O se tusi e maua ai se manatu au tū po se mawhauwhaunga whalenganga mō tātou le nei tai ao. Maua i le tusi a mātai o mta upo e tolu. Whai upo e sfulu ma le tolu se ia whangata i le whai upo e sfulu ma le fitu. Mātai o mta upo e tolu a mata le whai tau le whai upo e sfulu ma le tolu e whangata mai le whai upo e sfulu ma le fitu. Whaafonga mai ai le whaitawina o awhionga paia le atua. Una maliwa tuai leo Yesu mai Kalileia i Oritana ia Ioane. Ia papa tisoina ai o ia. A ua babao e Ioane ia te ia. Ua whape mai. Ea ona e papa tiso mai o au. Ai maliwa mai ea oe ia te. Ua tari atu Yesu o whape atu ia te ia. Tu mai nei pe ia. A wai whapea ona tau ia te i tātou. Ona whātau nuina o mea tonu uma. Ona tu mai ai lea ia te ia. O papati soina Yesu. Ona maliwa e loa lea o ia nai le vai. Whauta foi. Wa whaawa no ina le langi ia te ia. Wa ia ilo atu foi le nganga o le atua. Wa fio ifo e peise i se lupe. Wa o iona lunga. Whauta foi. O le siufafonga mai le langi. Ua whape mai. O lo uatali pele le nā. O fia lava ia te ia. Ia whamnuia mai le atua. Le tātou whafonga ma le tātou whalongolongo. A o whaita wina na nā fionga pa ia mō tātou le nei tai au. Ia tū mawatu ia te ia lo na viinga. Nei maso o mai o lava i le whaavavau. Whaavavau lava. Amene. Ile mataio ile matau pe tolu fa pe sfulu ono e pena tato falongo o faitawina. O lo tau ai le mea moni na tupu ia Yesu ile aso lona baptisonga. E whapea na maliwa o ia nai le vai. Ona whaamano ina lea ile langi a te ia. O ia ilo atu foi ile anganga o le atua. Wa afio ifo e peise lupe o iona lunga. O te tia whaonga ina le whai unga le whai upo e sfulma le ono. E
whapea lona whaitawina. O maliwa o ia nai le vai. Na whamanoina ai lea o le langi a teia. O ia iloa atu foi le nganga o le tua wa fioifo e peise I se lupe ua o iona lunga. A whaila se manatu au tū, ma se manatu whale nganga, ta yala ina ai ta tōu le nei asu. Pa pēa leo na whau tuina. O Yesu o le lupe whalele ale tua, na whaia mai le fui dine. O Yesu o le lupe whalele ale tua, na whaia mai le fui dine. E tele na le manatu ma mawhata tōu I meo manu ma me ola se tulou. Ai alo whao ngā mai a le tuspa ia po le awhionga le atua. O na iai ni au ngā tā ua. E whai loa mai ai ai tātou I ola ma au ngā o nei mea ola. O me le atua ia iopu. Ai peitai nā whisiri ia I manu e vai whā. Nā tau te ao mai a te oe. Ma manu whelelei. Nā tau te whai loa mai a te oe. O e whalongo le nei tai ao. O Yesu o le lupe whalele a le tua na wha ia mai le fui vine. O loto e tāua le tala lea, o loto tāua le lupe ma le olive. Le kenese me tā upo e valu, whai upo e valu e o sumantasi. Nā e wha matala ina ai. Sa ia noa le lupe. Ma mai le tala na wha lele noa le lupe. Se siaki le vai po papa. Toi foi mai le lupe ia noa. Ona wale aise me tu wai. Nei loa ia noa I nā. E loa papa u le vai. I le fonga ele ele. Toi whataitali le fitu aso. Na toi whalele leo le lupe. Ai toi foi mai le lupe ma le lau olive I luna ngutu. Ona I loa ele noa o papa u le vai I le fonga ele ele. Mai le whai unga le tala. Ona toi whataitali leo noa I le fitu aso. Ona toi whalele leo le lupe. Ua le toi foi mai le lupe ia noa. O e whalongo le neitai ao. O Yesu o le lupe whalele le tua. Na wha ia mai le fui vine. O le lupe ma le lau olive. Ua ngai ina vea ma whai longa ao ao. Lau I loe le lalolangi o le file mu. O winga tā ua ia. Lea tātou te vaia I leo langa o le meola po le manu. E fia tele tātou Sāmoa e tau sami le lupe. Ai maise nai ta mātua. Pe o le tau mawha le fia iai. E ma le tele au tātou. Ai vai winga na e whaali mai lupe. Ona I loa lea, le tāua ma le au ngā. E lua lani manatu te fia talanoa iai I le neitai au. O le file mu, ma le mama. Tātou te loa le me ola. E file mu. Le ala vainga tā foili nā. Le au whana, pe ao e sa ili le manu lea. Awa tu le lea ilunga se la au. E le so ngā yoi pe o isi manu. E file mu wa. Ai mamma o lona tino. Ai a olo lona olo e matongo fia de falongo. E wa tato falongo. O Yesu o le lupe na whaia mai le fui vine. Sei mo moli mai le file mu. Na whapea na whaonga ina. Se vaenga lea o whailonga I malo au fatasi. Whapea foi na whaonga ina nisi vaenga o lea whailonga o le file mu. Na maua mai lona whatinonga I le tala I le vaa ia noa e peo na tātou whalonglongo ai. A whaila tātou te whaitau le lei ai I le tala lea. Malona vaa. O na tātou I loa le lei ai lea. O le winga moni o le tala. O le whamatala ina mai lea. Iai tātou le mea moni e winga I le tua. O ia lava, na o ia lava, na te whaasawina I tātou uma. O e whātua tua ma te tonu ia teia.
E tu salava po le ale matautia o lo longa ma mea whaingatā leo langa e si o mea ai lo tātou whātua tua. Ai ma whai lava on tātou whātua tua e wha sauina i tātou e le tua. O le tua lava na umaia le whire mū, ma o le nā fōi while mū na maua i to tonu o le loto o le au whātua tua. O na la tau o atu ai lea, e whātasi mai Jesu, e ngā lulue e whātupuina le while mū, i le vā o lea tangata, ma lea tangata, i lea nuu ma lea nuu, po lea ngangana ma lea ngangana, po lea lanu ma lea lanu. O se mea e ono mea le lei, ma le matango fietele, le toe ali mai o le lupe lea le tua na whaia mai le fui vine, i le file mu i le teimi o lona papajisonga. O i nā vea ai le lupe, ma whailonga o le o mai o le ngang paia. I lea na te taitaina i tātou i lo tātou file mu, ma le manuia i le atua, i le whātua tua ia Jesu Keriso. O le ngang paia foi, na te whātupuina ia i tātou le loto tele, e whātino ai le file mu, i le vāo tangata ese, i le suafo o Jesu. O nisi tangata, e wha le tonu o lātou manatu, i le wha popo atu o le ngang paia ia Jesu, ma le tonu o lātou manatu i le atua le tamā. Peitai, e le mawhai e tātou na whaia se fua o le nā, i tū whapitoa o le atua. Peitai o tātou manino lava, o taitaina i tātou, i se mawhtanga whapitoa mai Jesu, lo tātou whaola. O Jesu lava na ia wheta lai mai. O le anganga pa ia na te whaali mai ai tātou le mea moni. O lea o tātou whaftai ai le tua. I nei wawenga e ala i lo tātou whato tua. Tātou te whaftai ai i le lupe a le tua na whaia mai le fui vine. Nā whio mai se i momoli mai. Lona alofa tu noa, ma lona alofa e whaavavau, ma lona alofa e le whātua uia. Ai mai se le momoli mai o le file mui o tātou loto. Ina ua whia, ma loi si sifo i whainga vaenga au mo taua. O aso nana ma sani ai o na whaalongo i le nei upu o le lupe. O i la tau sa mana na o e whaia taua. Sa taua i la tau a eto. A oe sa le mana e whaio ni taua. Sa whailonga ina i la tau a lupe. O se mea le anga lava, lea i aso nei. O le iai o ni whailonga e i longo o fia aisi tangata. A wae furisia i le tau whamatau, ma le whatupu ino. Ai peitai, le se mea e a whaina ai, e a whaingoa tātou e o taritonu mwhatuatua le lupe. Pe a whaasino lea i le nganga pa ia na te taitaina i tātou i a Keriso. O ia lava o le whaola, wa vea mo tātou whailonga, e whailonga ina ai tātou. O le mea moni lava le nei, se i vanga nā lava, o mua i taitaina i tātou e le nganga pa ia, e tātou i loa le lei, lo tātou file muwa tasi ma le tua. O na whatua tātou ma whai ai lea, o na mata fola atu matala yatu le tala le lei o le file mu. I so se ngangana, i so se lanu, ma so se atunu. I le ese senga i le nei lalolangi. E aion tātou whafte yatu i le tua, ma tātou whape atu, whaftai ngang pa iai. Wa e au maia le nganga o le file mu o le lupe, yo mātou ola, ma o mātou nganga. A o mātou whalongo atu i lou whetalai mai. Ma whesoso ani mai a tau. Ina ia ma whaio na utala i atu, ma whatupu le file mu i so o se mea. Sāmoa malau whaponganga i le nei tai au. Le ala tonu lea na whio mai ai le lii, mai le langi na tua ailo na mamalu, malono siri ese. Ai se ia fio mai se moli mai a te oelo na lofa e whawavavu. Se moli mai a te oelo na lofa e le whatua o ia.
Malana bala wino I tātou ono to mai manga waa. E ala lea na ala io na fio mai o le li. E pe ona tāua o winga na lupe o le file mu male mama. O mai e sui langa launga fa amuia I lunga o le mango matango fie. Amuia e loto mama wala tau te loa atu le tua. Yo e Sāmoa. Tātou te manaumia le loto mama tātou te ngālu lue ai I le tua. Mai le tusi l'apostolo Ioane e winga I le file mu. O te tuina ati a te o tau le file mu. O lo file mu o te abatu ai a te o tau. O te le abatu a te o tau fa peo na abatu ele lalolangi. Le tusi Apolo la Efeso. Tau peono feu pe lima. Ma ia fa se vai ino o tau vai I le sauninga o le tala le lei. O le file mu. Sāmoa malau fa fonganga I le neita eo. Wa be vesi le lalolangi. O fe vai ma lo. O fe misa ai ma festau ai. Ona o lea. Sa ilinga o le pule ma le file mu. Mo manatu le tangata. O ia pule. Awa be vesi ai ma le ai se file mu. O lava I no ma la fanga. O lava I te tono ainga. O foi te tono e kalesia. O tato vai le ne vai teimi le sau le tia pole fa vesi me uma. Awa e fa longo I le neita iau. Le feta lai mai o le finangalo le tua mo oe maa u mai tato uma Sāmoa mai la tau o lo malama le tato ngana. O le file mu le o le tua. E pei ona feta lai ei oia le neita iau. Le file mu le ana fio mai ai le lupe na fa ia mai le fui vine. Sei mo moni mai le file mu moni yo tato loto. Tato te toa file mu ai. Le ngata lea. Tato te mau ai le loto mama. Tato te au na ai le tua. Pe iana fai mai ta vita malantu talo I le tua e. Ia o mai se loto mama mo au. Io Sāmoa e au tato fa pe atu, tato talo fa pe atu I le tua e. Fa mama mai lo loto. O te au na ai le tua. Wana pau a leo le wala tato te loa tuai fa le nganga le tua. Ina ua fa mama ina o tato loto. Pena foi mela apostolo Paulo I lana tusi le lua kolonita mta po lima pa suma fitu. A fai wa ya ke riso stasi o tangata fo wia, fa uta. O ma vai mea tuai o ua fa fo wina me uma. Sāmoa le fe au na le tala le lei. Ma wa tato fe ngayai fe au mga luenga. Ya fa malo si ai o tato o langa fa le nganga. O lava fita ma faingata ma popo ngā e ve si ai le nei lalangi. Ya tato manatua o Yesu lava na feta lai o ia te ia le file mu. E a fai tato te talia o ia vea mali ma faola. Io tato o langa. O na tato langona lea. Ma tato mauti noa lea. Ma le tato sa ili atu ma le mafuta atu ia te ia. Tato te langona ai le file mu o le tua. Ai le ngata I lea. Tato te mau ai le loto mama. Tato te ngalu lue ai mo ia malona lava finangalo. E whamlia le tua I lau whafonga Sāmoa I le neita au. Ona o le suafo Yesu. Amen. Ma tato whaiu le talo. Ma tau whaftaite le lava le tua. Wa whaiwina ngā luenga masauninga. A wale te talaino le siufonga lau mua le nei aso. Whaftai mai ai le aso ngofua I la upu na fola. Ta mātou langona lau whetalai mai. Ta mātou langona le pai mai ma le o mai o lau ngang paia. E te au mai a le file mu. Ai mai se whamamai nai o mātou loto. A walo mātou wola ngā lulue I lau whe au ma lau ngā luenga. Le lie, a walo whaiva lo watunu I whe au ma ngā luenga. Nai whanau iau onga. So se ala le tāpo tolu ala o tangata I le nei aso. Ia e tausia, ia e leoleuina, ia e puipuia ma whamanuia le ola ma le soifua. Whamanuia le au whai ngā luenga si ufonga lau mua. Ia I lo wanga le ia I la tau ngā luenga le le ia I maisi o au whamanianga I o la tau ainga. Le tua manatua, le vata wai o malo le vevesi, le tua o le maua se file mu. Ia ngā le lo wanga pa ia I tai.
ne ia whapena na maua le nofo le lei ma le nofo file mu mai a te oe. Le tua mātou manatua foisi o mātou tunu le vevesi le telo meo te tupu ai. Ai maise le malosi o le aisa ma le la au whasaina. Ne atua e wha mole mole anga le lei atu ia marutia ma lave ina. Ki neia ma ave se ia mea le anga. Ia aua nei whale anga ina ai Sāmoa maun tangata e maise nai whanau lalabawa. Ia anga le leisi o mātou malo o fuanga uma le malo a wale atina e manuia o Sāmoa maun tangata. Wha manuia oe le tua. Uina foi le lofa i tai o malo uma le lalolangi. Nā tau te alo lofa atuai a Sāmoa. Ina ia manuia le tamau ainga Sāmoa wa Sāmoa maun tangata. Mātou talo tai atolo mātou ola i lo sapati. Na ia tā pena masaunia i mātou le tino le nganga ma le mafau. A wata po inga lo waspa ia. La mātou talo lea ma le mātou wala au. Wha mangalo mātou se ma le anga ma whale tonu. Ona lo lava suafa Yesu wa mātou wole matatalo tuai nei. Amene. Amene. Viele tua Sāmoa le atinu pele nei tai au le na ua whaafonga le tātou tunu i le tātou sauni ngā lotu whale ainga. Na vele sunga le whaafengainga pasta tapu i lau pepe paongo no fo inga o le whaafengainga o le Kalesia Sāmoa Assembly of God in Miramar mo tātou staulanga le nei tai au. Mamoli e tātou i lumo le nofo a leo le lofa tu noa le tua moli le nganga whaafitai man whaamalo e lau auna le tua o le tāpenanga mātou ngofi le nei tai au. Le utoma tawi na ilu tātu wa tunu e ala le upu fola le tua. Tawi o se fatu e pa ui se le lei e tupu maola iau ngā wānsu fofa le nganga o tātu tangata. Wa leo fo le nganga whaafitai lau sunga le whaafia ngainga no le tāpenanga mai lawa le asonga fuora nei vai aso. E tini me le nei tai au. Ia mamoli le nganga whaafitai ma le wha malo. Mātu talo i sanga tulu i pele tua. Ia le wha unga i lau sunga le whaafia ngainga ma le whatua. Ia wāna taita ia o le ngā ruenga le tūre nai tūre tovine, manu ia tele lau sunga le whaafenga inga le whatua no whanu, tai nane le tāpo inga le Kalesia, whaaftai lava. O le ua awhali tūlai fitu i minute lua, por kalame me tūtua siu whonga lo mui Wellington, man ato tai au, i le nei tai au, good morning, talofa. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngā fua, i le aso foaile. Ata o le taia. Ata, 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 fifia, por kalame ole ata.
Ya, toi va tala fatu le tātou tunu o le nei tū lao le tai au, ma lolo se fumanuia, le ua toi lua sumal whamilu te toi nean tālau li tū lai. Valo tau tō mori si whango lo mui Wellington, ma le polo klaman ata tai au. Ia, fia fo e lo mola manoa ma te whaatasi atu fo mo le sunga i le li aho ia sili la ei. Simona si o mana tafa wā fo le tātou tau tū le nei tai au, ma lolo se fumanuia lau sunga lau ao, sili la ei. Ia, so e fumanuia ma le lange mai lau sunga le fefi au le nei fu tai au, ma lolo so e fumanuia, ma lolo fu tawata. Ya, ma lolo na sai le ni tai au. Ap tai hui le tū le umawola nei lau tate, whiloa i fo, ia wā fo i le, tau tuino le tātou tunu. Ya. Ya, ao le, mata fo i ma vai atu nei, o le manu ia lau iso. Pe ala talan fai ata sia. E sel to fia lo te sau ia ai fa felo e fo i la fon fia male. Pe fo na maua na nafi. Ya le no fat o te sau vai mai na le ori mo tamata o vai mai I fa malama va pe. Le tio a ma sai e fa malama ta to o le va to le o mai ia e kala ki ka mata. Ya maro ta ta ma le fo ni ta au ta to e felo i fo. Ya ai mai fo le upu fa ma rosia sunga fa au ni ta a. Ya ma le fo ta ia la ino ta tu tu no ya e ma ga masa. Ya. O le pei urtulanga na e masani e lau sunga lau au sasile lai. Ya, tātou te amata I le tua, ia whai fo I le aso I le tua masani al tātou tino I tū malanga Sāmoa. Ya, e lole le iara tangata alu ngā ruenga ho I lea e li veisan talo li tai hau. E lai o mai roa ia pia lai tā usore. Ma no birubi atu. O vai go o tātou ofisa. I le mele tupan na fi. Yo tamata ua sauloa fai exercise. So na lave o mane I matato I fa malama fai no exercise anta. Ya ai maro me sini o le fo tato e sele sa vali mali el tau sanga la to. Mali. Le fo la mai at fo I le fo I roto la mai atu verso mo fo le masi. Ya na pe ala ia le la tato o fo nga tono tau sanga. Before ringa mai o le va vela luaso e toi tato. Mali. Ya ai pe o le tulanga le la e pe o le wa mai tau fo I tulanga le talale o I le tulanga le tau ni tai au a ya pe fo ringa mai se aso fo I mata o fiele ta auto mai o le tata le la le o so ya me se fo fe nga solo el tato no fe mga lu ya le fo nga solo atu fe mga lu tai au nei ya le fo ta pena fa na wa se muri le o ya so fe nga I fa na ma o nga me se fo o fe nga lu Moni le ia o te loa las really new tātou iai. Peo nei moni lau sau noanga lau sunga lau. Ia o tūlanga masani ia lau tātou ia so ono mati. Ia masino no tolu nei fui tu sanga. Ia maa lo le whala monu ia lo tātou tinu. Ia manatu lo tātou tau fai tu sile lo whamalanga leo le tu. E ui lo tātou whianga I mataua ma vesinga rewa I tau sile na e tele o mea lo tupu leila lang. Ia o lunga o tātou ma tātou tali atu nei mea. O le lava e tātou te iai o tala la walunga le nei foi vai aso mal nei vai tau le fai mai o Israel ma America ma Iran ya ai le le lava le lava to al le tato le nei foi tu ke lope e fa ftai le tu le foi vai ngole la lolangi lo tato ola ma soi fuai ya le to fi le bua e na oni na tau la itia foi fa lo to fali I ma fo o tangata ya ma fi ai ma e tātou le sofa inga le filima te apolo pe ta ua tai au le lotu. Ia ai o te talitonu, ia o le sa ili o le pule. Ia, mali. Ia tātou ia o le alan fa penale, e vesi o tātou tele o whanawilave me tupu mai. Ia sa ili na wale sio singa ainga. Ia, moni le. Pe o le taunu ele o pule na unga fwea na fiole. O le lofa le fatua ui o tangata. Mali. Ya le fatino I Yesu lungo sato malo ya nga uma o to manatu le folo le taya o fa mafa mai mo meu manulele o meu la e se foi le lo fole tu mali wala tapenanga le na fai mo tato a o so tanga o tangata mo me ola mo manulele fa pena e nga mali e pela e tangata mai me ola e lo e le uma e so tanga e volte me la via e me ola le vane e la via e le manu lele pe po le
o le mea ola le tangata te me a whaina i whanawirate. Mo ni le lei. E whapena le e se fofonga o mwana ta whata oto le le tua mo le tangata. Mawa e so. Ma le te au le tai. E me ona sa noi foi le sunga le whaafenga. Ia. Pai le nā mo tātou le yasu. Tātou o ma ave mai tātou le te au. Ia ta o fo e wal sui fo fa le ngā tātou tangata. Ia manu e tele ngā luenga le yasu le alusu tātou tunu. Me se nei whanau ia onga. Ia te mole atu al whaata lofa le nei tai au. E ua paanga le tātou ala. Loto tele lātou leo mai mo mai lunga le Facebook, ma lunga le YouTube, lunga le tātou penga te whailangi. Ia mai se lunga le tāsi ono tesi matasi wha mo. Ia matua tui nā tūna lima le whaata lofa. Ia te o le nei tai ala tātou tala me wha solo. Ia wā tātou polo kalami. O le ata o le tai au. Tutua ma ori si whaka la mua i Wellington. O le vai le talo le tau le talo le tai wau fu fong fong le yas for really with tatu le mai le so no mati wa fil was from no walo yellow official vai tau mo lo mo Wellington ya ile so a won le tai mo tau ya eva il matala a solo atu ile a woli ma le fia na nei sul ma tu fila le la ya po tatu le lo mo Wellington o le fu le mo lunga fa mo winde le so se fu mo liva ai se fu mo lima ilo na mo lalo mo le so. La so tai ala sto nai fa solo tu la sa langi le tau mo tatu le mua
lei seao sulma tu file la ia il fai ngofo nei vai aso mo tatou lo mua I Wellington o le antelengo au tero New Zealand le so ia le motu sae nei au ki lani langi le tau sulma tu file la fa pena fo Hamilton Rotorua Gisborne Napier New Plymouth tu langana le tau nei aso langi le tau ia lei seao pe ona valo ia official vai tau Atara watu motu sau te nei teimi ni le soni Blenheim Christchurch fa solotu nei Timaru Dunedin Invercargill susulu matu ko fia fo le la lonuinga la te lenga au te New Zealand le so langi le tau sulu matu ko fia fo le la ia se wanga nai Invercargill le mai tau atu tulu nei wanga le teimo tai au ia eva ina matu last teimo le awuli e fa solotu le fia na nei Atara watu si tato tulu I Sāmoa o le talo le tau I Sāmoa le so o au savilo tua oloa o lo ufitia I Sāmoa mai au matimu e a fia inisio taimi ai peitai o se vaenga o pēu mā le ea I se sae o lo angi mālia mai pēi nungo le atunu. Fautuanga mo tingi mua mamafa o lo wha malusia pēa mo lau whanua uma o Sāmoa e pēo nei fautuanga malapata inga ma lau fiso vai tau muli nu. Mo se vai mu polu le so e te uluwa wa soloi timu e mamafa ai pupu inisio taimi wha pēna I William vai tili. E te uluwa wa soloi timu e mamafa ai pupu inisio taimi pa pena I William fai titili tala na tau mo sio tatu tunu I Sāmoa le so tatu se atu ngate fale Wellington e le tai ao Wellington o le ua suaratai Wellington le fatu a suatu tai I Wellington le teimi nei fatu a pele afoli tula lua I le awoli ia ona toi sualea I le afoli tula valu I le fiafia na nei Ate fale mana polrua le o pertai mana polrua fatu a sua I le afoli tula sifunu malelua I le awuli nei ona toi pele le afatono li tula e ono I le fiafia na nei tautua nara sao ngale mu ofu faola a wane ngalo se telefoni fea de ai pe atu va atu longo la ainga temi fufua tau taliwa tuai ia matoi foi mai ai ia walava I tu lango sao ngale mu Rue telefenga faiva le nei aso pe ona iai Tatu se mai le tala tupel nei tai au tasir tala New Zealand ma wele valus futolu sene Australia le so. Valus futolu sene Australia ma wele tala New Zealand le so. Al malo se tala New Zealand malo tele America na le lima sifur valus sene ma wai lima valus sene. Ya al tatu tunu I Sāmoa le so tasir tala New Zealand ma wele tala fast full valus sene. Tala fast full valus sene fa yasina po wele tatu tala ile ANZ le tai au. Ya mana ia click X por my cash al Vodafone mana tiji sao mana ia la to rate wala fuino to silen ya pete super e niso fale lo e masani ai mana ia la to rate wala fuino to silen a taile anga lei lu sao me fa ne tatu lu mafio anga I Sāmoa o e kali sia foi ya me se tatu masani wala e tatu ainga a taile anga lei Ya ole fa manatuna foi ne on tatou aso soifua e pe ona masani ai ia I lato uma foi o fa manatuna to aso soifua le ne aso ona ngalo le tatou email le na aso fa na at samoacapitalradio.co.nz ia pe a fai mana mia sau fa manianga ia e la fo mai tatou office nei ia manuia tele to aso soifua tu fai tau le nei e fa la e wina I foi o to le nei aso mo mai le tu se Filipi ro no tau pe lua foi upe tolu awana I faia se me tasi ma le fina vale ma le mita fua a ia tai tasi o to ma manatu ma le loto ma walalo wa sili nisi uma ya te ia ya ole tu se fai tau le na ya awa fo ile ngatu fi au mga ruenga masani le aso ya ma ya bawa le loto fia ya te o to fa manatu ino to asoifua ya manuia tele o to asoifua al pesel nei ya tai na tu mo to nei tai au
ai lamba Au poposo matau sanga Mtanga lea olong wanganga Fafo ye turo vinga Paola utatalo Faunga ia fiau Ola olo olo Fawa ulia lo sofana Amoy moy uatalu Ole la amblea ole ola Aole mana ufo iwao Isua manielea ile loto Safi ai solomo la le poto Mana ya ole pese Aleu tele laula Jangan tau ma wasiva Manu ya lo wasafana Etama poi le au Kuai mana tuma ya ilaba Fao popo so matau sanga Nizami tanga lea olo wanganga Fafo ya turo vinga Paola utatalo Faunga ia fiau Olo olo fawa ulia lo wasafana Malimio matai yatangi Ole a esa tali Maungo dunga le alofa tulai Me alofa ufelanu lanuai Lanuai le alofa uamoni Tapele mafutanga Ele ole ngoma siangai Talo wasalalau Mana ya lo wasafanau Atala fatu le tunu malo se fuosi mai alfa fongo le vava ile le tala o le tala fa sol pito lo langi mena tupu ile so ile aso no mati. O le tausanga tasi valu tolus fun fa o le nuu sa taua o le The City of York ile pito ilungo Canada po Kanata. Ia na alo ia lista la ile de so mata ua lo Toronto. Ia le ala volo ia ile nuu le temnei. Tausanga tasi valu tolus fun fa. O le sol tausanga e tasi iwa fa. Na whaapa ua ne ai Amerika ni ana pomu. E le taimi o le taualo na lua lalangi. E to tonu o Berlin. E tusa ma le lua afe tane le mamafa o le tele o nei pomu na taulu ane i to tonu o Berlin. I le so le taimi le na o le taua o na lua lalangi. E o maina le sol tausanga te siva fas lima o le nuko sia mani e tau o kolongini. Ea na whaato ila lo popo lava i le so Amerika i le taimi fo le tau o na lua lalangi. O le sol tausanga te siva fas fulwono na amana ia ai e falani le nuko Vietnam. E o se nuku tutotasi po se Free State. Ea na taua na taimi o Indochina Federation. Ia pe ele pule tuto lua a Indonesia masaina. O le sol tausanga e te siva fas fulma fitu. Na matualo lofi e tuai tangata Wellington mani usila i tutonu le town hall a Wellington. Ina ua fia le vaenga le orchestra ni usila mo le taimi mua. Ia po le National Orchestra. Ia na fia i le sol le town hall. Ta siva fitu o le leva tele. Faatumulia i le town hall. I le stonu ale nei, e tausanga na te siiva faso fitu. O le sol tausanga te siiva iwa valu, ina ua mai ana te tala le te papa. Na matua le fia tangata na lato iloa ia maua i te tono te papa. Lo ia ile ata o Maria, Virgin Mary. Ia na faali i te tonu o le te papa lea, polonga statue po le faatangata. Ia e le fia i to tele o tangata. O le sol tausanga e lua afe male ono. O le kompania le Fairfax Media. Na lato tutongia le tupe e fitu se lau miliona ta la le tau fonga. Na whaatau e le upenga leo le Trade Me. Ia o le founder po ia na whaavai na tangata leo Sam Morgan. Ia le li Wellington e lea sa ia whaiafo i le spati e le mamawa tu whainga pangalota le wa uma. Ia inala na milionea whafo se i lo tangata leo Sam Morgan. Ina ua whaatau le Fairfax Media le fitu se lau miliona ta la le tau o le penga of sota ingo le Trade Me. O le Trade Me lo penga le whaatau ingo o loa le ala volo ola le lei o mai lava le taimi nei. O le aso le nei le tausanga
e tasi iwa sifulu. Na whaatanga ia le palemene a Lucia o na umia e tangata ia ni mea tō tino e tau o private property. Ia wa whaatanga ina le ownership of private property. O le asole nei tausanga e lua whima le iwa na toi whai e le whaamsidonga le tangata leo David Payne. I lona whaoina le maliu i tua inga sa i e tasi iwa lima o na mātua manai o na tei. Na whai e lan whaamsidonga maulunga i kalai estete i le so na toi whai ai i le lua whima le iwa. O le so le aso le na tutua tasi ele malo kana mai pulenga a Pelitania i le tausanga tasi iwa lima fitu. Ia whamanatu ala e kāna lo la tau tuto tasi le so i tausanga umalava. Tato talana te mua whakuponga te masani whaftaila. Via le tual folonga saonga le mua lo tātu o tanu o le tausinga alofa lo tātu matai e na wala malama whai ufo ili neiva yase tūte mangaruenga tofi. Ai o talafou masani mai Sāmoa o si mai yelo whafonga. Ua whai wina manman wia le por kalame sa whātou teia a le tō manga moe poponga tie lalo le por kalame o nof tane mo le tolu aso sa whātou teia ia o onga e le tūmalo sa nganga i le fio ango malie e le hola le Kalesia Assembly of God, sa whātasi atu i le tele o tinano of tane, o te tai o awhio anga, o komiti a tina, autalavou o le au manga, whapea foi a inga te tasi, e o pongi i a ngā ruenga whātino, e a o oi nai le whātuina o le pisinisi la iti, o le whaonga e no le teimi, ma futa whātasi whaalualo le tasi, whaititia i a sa wanga i te tonu a inga, amana ia te tusa tangata uma. O awa onga o loo wha amalama lama i nai ia le toa tele o tangata i le matau tio tūlanga o Sāwanga ma ia malu whanau ni pui puinga whata uanga i whanua ma le whaakeri siano e te te atuai i Sāwanga ia i loi tu ai ngā whesoa swani mo mia ma whautuanga
I teime te tupu mai ei whawhita hauli, au I nātou fo I mawhai o na apa tu e whesoa swani, tu I nātua o onga tāla whiangai I mo mia, e peo whautuanga mai le ofiso mtanga rengo leo leo, ma le ofiso whamas nonga, ta tala I awa noa whi whaasoa I ei ma ia whaafai fie, o na whae loa whaafita hauli o lo saisai ti ai leo langa o stangata. O le polka lamele ne o lo whaatupe mai e malo au whaatasi, e tawala atu le polka lamele lo whatane o lo whaatau tia lea, e le to manga mo e popo ngā tia, e le ngata o le whaatupe na yo me whai ngā ruenga e a o inai le kuka, e a matai nei se pisinisi, o le vali ino e lei, sui, ma le awa o ina le tewi no tupe, ma le whaasoasoa ino se tupe maua. Wa whaeloa se tasi o whae unga na kāpeneta ilana whaunatanga o le asolulu le neiva yaso, ma ua to fia ele tina profesa ia tuifui saa pātila a mosa, e wha wawina pia mo le isi tolu tausanga, e le tofinga le ofisa sili o le pūlenga o le universitea wa o Sāmoa. O se tasi o tamali e le tau whae lolo na tūlanga tau tua ilea tunu e ala tūlanga tau a onga, ma o se unua I tama I taifo ile na to fia ilea tofinga, le na amatamai le lua fe lua se fulma le tolu. Talu mai o na whaavaina le universite le tausanga ea feiva se lau valu se fulma le wha, sa whaaululu lava le tūpao ta mapo le. O profesa tuifi saa, wa loa lan tautu le universite, mai telefo I ona to mai maanga waa wha apitoa, a wale whenga iai ma lea fo I mata whai o I tāua. O se pepo whamtalanga mai de malo wha I doi le whionga le sui pāremia, le whionga toe lupe ma oi au telepo mune nuku on semo. Le tapu le mai le tolu se lau mita whata amilo, I le no whanga lo maa ngoto peta oto ele vaso e sue New Zealand le mana monui, I le vaenga o ngā sami o lo tāti ai, e tapu na toe uia e se whangotanga po se tangata, e mai se fo I so o se itu ai ngā vaa, vai loe le whionga le minista, o lo wha solo le whatinongo ngā ruenga le mtanga ruenga, whapea whurikon ka rate o lo ngā rurue whata se male maloni usila, o I la tau ia wa iei le to mai whaapitoi ngā ruenga, mo le saonga le mu o le tūlanga o lo ta o toai le vaso e sue, e ngā tai whanleo sa whata. Mai I le masino November le tausanga umawai o mai I le masino Februari le whatu a maea, wa se lia ma le to alua se lau I lato, wa tau fia mai, o tina, ta ma, o li I matalvau o I whanau, ma yosu fa inga mtanga luenga o leo leo, na mawai e whala au whaasaina, o mea whaitino e whaongaina e whala au whaasaina, o tupe ma la au malosi e le whaatangaina e le antanuu, ma u whailoa e le whionga le sui komseno mtanga luenga, le ia taua whamasanga Samuelu, o le watu ina ilunga I ata ma whaasala la wina swafo I latou, na tau fia mai le aso se fulma le limo Januari, e o mai la solo se fulma le valu Februari. O nisio I latou na tau fia mua o to e te tala I tua, o whainga lava I o le tu la fono whatem korasi, e tu winda le avanoia I latou o molia, e sa I lia ai a latou lava loia e tu lai mo I latou le whamasinonga. A o leo na ina nei o le porakalame na mtanga ruenga o leo e te e atuai I whala au whaasaina, wa apo I ne nisio a whioanga ma whaia I lo manita iala, o ni whaasalanga e tu I natu I so se ainga, e tau valea I nai le nuu. Ma wa whaamau nia whaile I atawa, e to lua nisio leo sa ngā lulue le wa whaamalo lo le tu mau nei, a o wha wau Yesu e suenga, wa masalomia Yesu o tanga ma I la to lo wha ta wina whala au whaasaino le aisa, ina wa maua ni whi autus tu sia e la telefoni. O tala whawia, te iato e le tualo tō soi fui maua se whae uhala vai aso manuia, e le hanga le lei tausi o lo tātou matai. Wha soi fuia. Tala falava le whapoponga mo talafou mai le si ufonga lau mua I Wellington mo le nei tae au, aso ono matilu a whelua ono.
O lo olangolango ina malosi e le komiti filifilia le palemene le taofia po o le faasa o le faonganga upenga o fesota inga e tupulanga talavau se fuluono tausanga i lalo. O le lipoti al komiti filifilia le palemene le ana faasala lauina i le aso tofi. Ua fautuaina i fo i le faatuina o se pulenga tuto atasia New Zealand e faatonu-tonuina le saunga lemu i lunga o le initaneti. Lato te faatonu-tonu ala o faasala launga faalawa i tele, faapele mataituina o faasala launga i ava malosi mo tupulanga talavou. O le komiti filifilia faapalemene e awa i suifa i pule mai i pati ese peitai na au ese finangalo o suifa i pule ale Green Male Act. Lato tele ilangolangoina le sauna faonga e tupulanga talavou se fuluono tausanga i lalo o le social media. O Novema lua felua whana pasia i le pili i Ausitalia e whaasai tupulanga talavou ta i se fuluono tausanga i lalo o na faonga upenga o fesota inga. Ma o le atunu mua ua laa e whaamamalu le atu la fono. O lo manatu le Greens, lato te le langolangoina le mataa upu, o na e le malupuipui ai whaamatalanga patino o tupulanga talavou, i le taimi lato te whaongaina ia lato ID e resitala, ma whaamaoni ai e ova male se fuluono tausanga. E tusa male to alima afe lima se lau le au whaingaruenga ale soifua malolo i nai Waikato, e le imawani o lato tutongi i le vai aso nei, o na o se sasi i le porkalame e whai ai tutongi. Whailoa Helen o se tasi o le au whaingaruenga, saia ai talafu mai se tupe mai i lana tama, e tutongi e lana paka i ngaruenga i le aso tofi, o na e o mai le tai au ananafi, e na o le lua tala sai tutonu o lana teo ngā tupe. Na ia vilina le fale tupe whailoa ai o le ale mawhai o nalu ese le tele o ana pei mini, o na ele i mawalo na tutongi, whaapea fo i le tutongi o le fale. I se whamatalanga mai le Health New Zealand, e whaapea o le fale tono o le porkalame o masini, e whaatulanga i taimi whaingaruenga, le mafua anga o le mawhai o nalu ese o tutongi o le au whaingaruenga, i le aso e tatau o nalu ese ai. Na whailoa i le au whaingaruenga o le atau mawhai i o ana i le po ana po, ua maua tutongi peitai, e le imautinoa po o sa o le au whainga o tutongi. Sau noa Simeon Brown o le minista o le soifua maloloina, o lo o tālia se li poti mai le iloilonga o lea mataa upu. Ua whautuaina le ofiso la fonga tangata e whaongaina upenga ofiso tainga, ina ia tautua nāma matala i se tau whaavalea na whaongai le atau le polisilia Peter Mercy i se whaasala Sa whaasalalauina le atau Mercy whaalawi loa i se fono tuina sa au atu e whaatatau i suinga o la fonga. Whaalia le inisinia ale IRD e whaapea e le o Mercy sa au lea mai le o sa o le whailonga ale o fiso la fonga na whaongaina. O le whaonganga o atau tangata lawi loa ma tangata mawalulunga i ni whaatau sina ma whaalawi loa i lunga le initaneti na mawhaionanga wai le lua se lau ono se 5 miliona tā la a tangata ni usila i le tau sangata luai e tatau i tangata o na awane i tatalaina ni links peta pe fo i mawe ese ma lato telefoni ni fe autustusia e la fo atu. Ua mawhauwhau le ofiso whela o inga e toi whaafo i maila whaatulanga ina o ta avale e ui le State Highway 1 ma le State Highway 5 i le tui saute o le ven. Talona whapau e le whainga māloa le leiba i le 20 kilomita i le itu la. O le tausanga taluaina suia mai ai mai le 20 i le se lau kilomita i le itu la. Le sawa o ta avale e uia ia awala. E le ilangolango ina i le pulenga anu le si itia o maila i le se lau. O na talona si itia mai le 20 o ato atasi le tangata maliwai. E le ia i se tangata maliwai i le taimi o tu mau i le 20 kilomita i le itu la. O amata whaatalatala noanga masa ili po o whea mafuli ai finangalo tangata lau tele e winga i le amata upu. Na le mautonu le whaatonu sili o le Alcohol Health Watch ia Andrew Galloway ina oia mawali poti whaatatau i le sili ama le awhio whangupi o le Steinlager na se whaailoilo na whaapipi ai. O lo pipi ai le alcohol free, po li tu ainga mea inu e le aise pasene o se ava malosi e ai tutonu. Whaailoa Galloway, e whiawa aini ta ia la whaatonu tonu e whaamalo si ai mata upu whaapea le lumanai. Whaalia le sui o le Food Safety a New Zealand e onga tele a fianga pe a whaaina se tangata mai i le a whaale tonu. E sili ama le lua fe 5 se laupu sa 2 whao whangu ava malo si o Steinlager
Silia lea maleono se fulu afe o whangupia ta itasi, ua toe wala au le Lion New Zealand e toe whaafo i atu. O le pio le Steinlager Ultra Low Carb, e whātesi ma le 2% le awa mālosi tutonu, na se le whailonga ina i le alcohol free, po o le lea o se awa mālosi tutonu. Sauno le sui o le Food Safety New Zealand lungo le litio New Zealand, e whaapea o isia a fianga, e mawhaiona tau mafa e tangata e sā le awa mālosi i a la tau tapua inga, ona o le se o pepa o lo o whaapipi i ai. O lo talia se ainga New Zealand o nofo i Kuwait, se talia to New Zealand i se aso e mawhaiona to i taliu saunga le mūmaia i New Zealand, i se whaamatalanga mai le minista o le waifafo wawasa mana ia Winston Peters, e whaapea o le a ave le whaamua awa alele ma le pui ngā New Zealand, e ave e se mai tangata New Zealand o lo ono nofo lata i pito nuu o lo o lamati ai o lato soifua i le taua, o Sinsemilia maangele malona to o lua o sangi, whaapela la whanau to o lua ia Colton mamalia la valea na malanga i Kuwait i a meo le lua whelua tasi o le unga li i e whaia o ngā uma. Ma o lo o iei fōi ma le anti o tamaiti i a Pauline to le afua. O lo o iei se fuafuanga a le ainga e toe malanga ese mai ma Kuwait. Na mawalewa noe tala noa i le ainga ma le litio New Zealand li taia o ananafi i lungo le telefoni. Masasau noa sangi o le tele o taimi ele o mawhai ona momoe, ona o le whaalongo ina o leo sailinia leo, whaapea ta awa le whale mai, ai le ngatai leo le whaalongo ina o le pāpao pomu, i se lipoti mai le soifua malolo ina Kuwait, na whaalia i se tene i titi se fulutasi tausanga le matua, na maliu i pomu e pau mai lunga, o le ainga o tangatani o New Zealand, a o Maori foi ma tangata Sāmoa. E silia ma le tolu afe tangata New Zealand o loo i sa sae tonu, a o whaaua wai le tau wai le wao Iran ma Amerika, ua lata i le vai aso talu ono pomu e Amerika ma Israelu Iran, ma tau i atu fo i Iran ini o so whainga, whaasanga ia Amerika ma Israelu i sa sae tonu, na lipotia le matanga luenga o le vai fafo New Zealand, e to o tolu afe se lau fitu tasi tangata New Zealand na risitala i lunga le upenga ta whailangi o le safe travel o loo i sa sae tonu. E au fia i le to afe valu se lau i watolu i le United Arab Emirates, valu se lau se fulu tasi i Qatar, fa se lau ma le tasi i Saudi Arabia, se lau lua se fulu i Aikupito, fa se fulu lua i Oritana, to a fitu lua i Kuwait, to a 5 i Bahrain, tolu se fulu i Iran, se fulu lua i Iraq, to a valu tolu i Israelu ma se vaenga o Palestina, o Oman to a tolu valu tangata New Zealand o loo iai, ma Lepanona e to a se fulu wha. Whailoa le minista o le puipuinga Judith Collins, e lua va o le puipuinga New Zealand ua fuafua e tu ua New Zealand inina i aso o iluma, e le imanino po o fea tonu le aanga a iai va aia, aina saunoa Collins, e leo iei se polo misi i tangata New Zealand uma, e toe au mai saunga le mo i le atunuu, ai ole ama whaiona ave ese mai tangata ma ave e isi pito nuu o loo saunga le mo. O loo fautua ina tangata New Zealand o loo isa sae tututonu, ina ia whaonga le upenga ta whailangi ale safe travel, e resi tala ai, ina ia whaingofi ai o na tāpena masauni e o ese mai. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nivaenga o le tae ao. Si fumal family tele uteli tu lai valu tu tomo si fonga lo muy Wellington ya mal pol klama ato tao to fa tala fatu mo folo fatu ya ila tapu inga Sāmoa ni tao ya malo lo sai ya le wa tele tu lai valu si la ya le wa ai foi nei ma tu mo ni fa na ya on litem ya tatu fo tu nga va sani lo va yo ya tatu tu ala lo la va fa manatu ni fa pe foi ya me o la wo ia ia ai ele o tu man ole tu ala lo lava ina ia fa mana tu pele tatu tu no le anga ia tu ile molino tatu fa na ia onga mana tu fo ia wone sa ta vale lu mo fale onga ia fa pe fo yo le pe no tu fa mana tu ia ele lava lo walo o fa tasima lo walo ile kolosi fo ile tu mai fa ia onga mo mori le tu ala la ile fale onga ia na to ia ngai mai le me ro pa kai lo sa ia manga ia tu lo ya o nei vai ngala itiana e te tatu fata malalo ia ya ele te ua tupu mes fa la venta tu fa no ele mulmul ya me fa ngofien fa ta o tele tu langa na sile la ile te mi me sela
e tātou mawala pale manon sa ilunga la tele ia misi o le tātou las farele ia lo ni le ala usu fia foi le si tangata whengan wenga la tau ia la wailo ia to nei ia marololo pe an fai atu o le usu fia pe an marie le usu nonga taia fai le lo tu taia o alulo ia on sau fia le atu ulau le tio le musika tata atu al musika mai lue ulua ia maga ia tu tava ai pe ia watu foi fengalo o pu le so o foi le ua fia le fengalo le so fua o le pe ia le so umina le fengalo nga wala ia le mat mai le ite a foi le ni niva matona ile sa ya ai maro ale fengalo fia la wala mo mai tato fa salonga lita ya maro fo tawa tai maro nga lui mana tu te leo ninga runga o le famoe lava wa tau singo ai ngam fana ari mar ta o te le tulanga na ale tulanga anga inga runga tao le usu tao ya onga runga vo po e le vai tau sia ai nga ma tulanga fa le lotu ya me se tau tu ai Sāmoa la tau e le vai tu o le tulanga masa pe la na maua tu tau ro li po tu talo tupu o matua pa ua i lalo le o pa u lalo le o faiti lalo tatu tala ni sila ya elo tulanga fo tulanga le tulanga pe ne ila fo ino tupu Sāmoa ma ne fo ile va ai se tau wa lui fo la titirunga ya na la fo la la fo fatele o le la fatele la fatele tu peto ino ma lo matua eta solmia pe o le la ai longa e to e na o tele mai wala o fa ro to la o fa mali ai no fo ia tatu tu e se la ni mas fu lo amatanta a fa ro twa lo lo tu di so ai ngale na ta o mai e fa fere le tupe tawa fa i la tu ai no winga ia e ar watu ve so nei ia va so fo ia tato vidi mai ia rila ia ai tu la gana ia da la wa tala tai se alu mes fulu da tu ai fo le a fa pela u mane e tu va so le vala u mai ia na a matalola ele valu lo ulu ma pesar tio on fa senga tamalai ole tamsa ole sa mo fa senga ino le ol fa fena ele umia po ai na batela so tala tupe fa da tu wa fa to team vol fa inga foi le fa le bo foi le team si o den mam children lingo fa le bo na pertaba amai tu tupe wa men tu e pe monela so no ngala zona e a uma te mamati na ia tupe foi le fa nau ia tu la pena amater vai mo ia uma ifo ia ora stanga na fena na paquete tupe ia no mo tupe ia wa tu la galena ele tu oi limol fa naule ia ai na fa pe ia va tu la ros futa la le top apelo telefon ia na umala ia o te fa tu mai o ma tu vole te tu me fa lotu ma ia wa pe ia o tatu isa mo pe fa tili la me wa ia tau tu lotu ia ma me fa le lu ia umalo ia o nei fo ngala i te to ina malo mutu ia mal me tau sam ia wa pe ia o tau ma fa le me te vai le lo tu pe amar e sau ia oi ai to ta milo to ia lo to o il malo tu na to no foi la wa matana na va ai ele te foi fer malo va ngale wa umale le ia tu pe len to fo ia tu pe ia to ta milo to do fo mai o malo ia al me sin tau o le uma na faiva ia mana onga tangata pe ona titiri lo va tu mau fai fali ia to le mau ai o fo no fa vai la to ia o te lo le usa vali nga ilunga te atu le sfuru lima ia tu malo po fo fa vai le wa ma matona tu fa la tu se le ni wa fa mo pe ne ia le back to school tatu tunu o va ai tu le o ana na fi o fai la utala e tamala ta wa le matalona ia nga il for fa vai Sāmoa ia o foi le sei ni se me tanga ia su e tangata le ma ngoto tu blocket ia su e te fono le ata tu nei o me voi le tawana shaki fa le swa for tangata ia on me voi ne e fa mau ia fa mau ni fo
Wai lea nga fo ile fa e talsia oni uma fo i ni la pio vai nga le fa pe mai. Ia o le stala fa alua. E se le ngol el passport e se le ngol el pe fana. Na mai lo la e le fa mai tasi tanga tai lu ngo. Talsia oni i ni fa fitau ni fa pena. Ia so longa le lava le paketino le tupea fai mo fa mania mo tato na tonu mo tato e ma futa mai Sāmoa ia pe ona te fa manatu atu lu sultasi nga ilunga ia tau na ilo sua fai lunga lo le palota ia o lo tu malo ia tau ia na nga ia listala o tau ia listala ia o fa na wi la lo fulu sultasi tau sanga matua ia o le pepe ia e mo mea las pepe fa na ia po se va nga fa mauni ia tulanga na ia se tulanga le fo i sinela e ile lo fe tu le tunu ia o stala wa le mai tau atu ia e ono fofo mai se si palo tra titile wa ngai mai ia o tulanga e tau ta pena wa lua fe tau sfuru le si venga palo titile ia le wa nga fai palo ta a le stala palo ta tanga palo ta ia ono tupela le se lu mesfu ia ai wa nga i fai restan ia o le tulanga ta u le na awa ale leila ia fa mau le office venga palo ta e le to tinga ina to fain di stalla le mona o le lavo mau ia lato api ia malato fa mau ta le stalla ia o mana ia fo o le la e o mai fo le e fai fo tu singa ngoi a Sāmoa le sinim tausa le o matua mau le ia fa mau o wa le lava sa o ma tomiti pepe tau e ta matua le fai le alo tupe ya por saudi ya mo ni saudi pepe saudi ya mo lo bigala ese tinga ina to fai tu singa ngo se va na tanga to le anga ya tu ton ya mta fo o ese mai ya fa mo ya mo tu mana ya tu langa pe nei fa mo e te vine o al se la ulimes furula tu ya to anga le va ya tu ile telefone sa ni tai le wa matana o lia ya New Zealand tulanga foi le vai ngai tulanga o me o telefoni to bit ya pe foringa mai o le wa ile fa ngai no penga o ya so taiga ya lo vinga wa pe no fa lo ya Australia wala to amatan fa sa ta me ti me o ave telefon o le wa fa malo ya Australia tu la fono ni mala mai tau atu tele atu langa le mai tau atu i la mataina fa mo le Australia ia ono afianga fo i fe au tu sia ia o ata ia mai moi fa na i lungo penga te fai langi lungo o unanga ia pe ele meta on Facebook o Instagram o TikTok ma pe bina e o YouTube le mai tau atu e tu langa fo i o tu langa le tau na mata ia lo fa na ia le lana fa i lo fo te milna ia e ono o tu fo i New Zealand la tau ia paula le mele lo ia o le wa ave ko biti fa parliament le meta watu pe le lango fo i ko biti le ia le fautua ya no vinga le sila la sanga le langa i o le ave le fa stula fon ya ma fa sa vali tu langa masani te tala le vano e fa lo atu fo i fina ngalo le tunu o ma tu o fa nau ya wa te lo sila la e fa nau fo i sfuru le tu sanga ma tu ya ai vai e ma tu i o le o sfuru no tu sanga na sa o le il ma fa il tala no ya ese foi alma el leve tau i tupula ya pe le awa talu nei lunga le TikTok ya pe o tupulanga le o to le male ya awa ye tomiti lalo i for fulon ya suru lima sulfa ya walu le ato ai tulanga ya pe mana ya o le wa ye ya amatan tiro ba ye le malo i tulanga pe ona ye le foi le fo io fa fitau dia wa o le tele na tupo foi ia fa la vitula pulling matana fai e pe fa penana na maua mai ia fa eu lang ia istamiti ya na ai lo tato ele lo matua le maselo o sa wanga ia le tula mai ai le ele lafi mai tu ila tu hui le tu o telefoni ia o lungo o penga te whailangi nei ia mo ni ai lau sau noanga si lai ia o telefo tupulanga telefo pule o la tu wola tu lol fa fo ma ta tu tinu ia a fianga o ma nei o nei mea o le lai maali e mai tau atu telefo tu sana o le vanga fa o whailea na tau la muel fa moe moe nei o le vanga fa o whailea le act party le anu sira le taitai ia tama o David Sāmoa ia a le mai tau atu
ua le fiafia le latu vagafaufaina le ua mai le fautuaga malosia le komiti faapalemene lea le i te tauna tapu pe faasā fanau i lalosuma le ono ia pe e leo le latu agaga lea ia o le malie foi e taulamua le faamoemoe ia le laua mai le faaiʻuga le komiti ia pe le ofia e le ofiafia ai ua e lona uiga e le maua a le ia ona le vaega faafai le pei le lagoa foi le aua neʻi ni tautaumia ni ai atatau tagata ai ona la e ale tu lau do vasili la e lo sona pe e te tau ai ana na tosi le leina a me sia tau na faisi fufu a me sia la pa foi o fianga ni ya ole singa vai ngale la amata te fai la to police le la wa no fot committee la fai tu lor fai unga ya fa pepe ya la fai le mitato palo te lumla o le greens foi le sire o mai o lo manatu lato ya lato te le la ngola hinda le mtau ya ono le balu pui ai fa mtang patino tu pulang telu o fa ya o le pui nga le tata no atu ai ya ai ese manatu ai pe modelo sono lo bekal vai o palota ya le la wera tu te mina le palota sisi o le palota tanga fa mai awa le to palota wa pe le wa matan fa o so mai te mina ya wa le wa tatu vai foi tu langa fa nga palota au mata pu de le pe de ala vai tu bata tu langa pe ona ia tupulanga talavou ia matua foi ia upu ato ina o romana o se atunu na mali o romana o se kalesia ma se nu ia ale lawa le ta pena e tangata matua ia le ona talavou o le tangata ina ia matua ia awa so di muli vai foi la to ia pe o mesa ia e me se turanga por ki ia la tonua ia mare tele ia nei vai ia e fa tupu manatu fa tupu ngona i tatu tu le lai fa lo mai le fa no le wa ai tia o ngan le te murta le fa lo mai ta fa so a mi si lo fo pe ai solo bua la batu a wa pe mam dad wa tu o le vesi mo to ia ma tu i o TikTok mo o Facebook ale la fa sa ma tu o le si la ri tu tupi la to e dei fa lo dei te murta o o le si tu la matau pundi o le faina le na ele le tu pulanga ele le ia tamaiti o la toa fa punga fa ta tola ma tu le te vai tu runga so miti ai se le monga o saunoanga ma fa mitalanga ia mo meu o pa irima na tonu ia pe o tu langa na le fa peta mit o so le fa fera o tu le piscina so miti o platform su mai fa ngai le o più se automato ale lo te mai ma to ma to le ma te lo le ia wa pe ese a fo ia le cheno le fa ngai te meti tala no ela to le lo e tanta matu o tanta matu e le ngata Facebook ia o le YouTube ma Facebook ia o isi va ngai o sauni ai ia le haru la to ita meti ma le vita ia la ta tu fa vianga sai le te matao tu mo si fo lo moni si fa si silanga e fi lo ina tu le te matao O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Oh
tufaia le pelea tonu e folasi ne suipia o se papalangi Olo alo faela tu umuli Ua mate aila sia kifuli Mamalo itenesa pulu uli uli Malata uone ilusi O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound I lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo I lau se eleni mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga whiti mawanu atu I le fi e na o le 5 tala. E le leile rate I aso taitasi mai whai mo fie fo ona le sitala ai oe. Asi le website www.clickx.com e lafo ai sau top up al DigiSound. E lafo ai fo I sau tupe le mai cash al DigiSound I Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota I le o lua tasi, 5 tolu tolu whawha. O lua tasi, 5 tolu tolu whawha. Sekia DigiSound. Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua I le aso foraile. Ata o le taia. Lo so fitu minuto tele tale li tulaiva el fa popongo no tanto telefone tele mai Sāmoa a fali tulaiva tele lo lungo al vaiaso tele no tele fionga li pole af msanga tele moresi ya msamli ne kasiano pe on masani ai ya lo mangalo tpe mle stofaya sile la ei leta wa por kalamer ato taya sile la yo le mai te watu ya le wa mochino le au la Whailua imela awal Black Caps New Zealand wale. Sa iringa champinho le T20 nei tu sanga I li polo langi. Ia or kirikiti tu pao tama. Sole. Oile la Intia. La whailua Intia ma New Zealand la sa fuan va la foli tu lai lu. Ia le manu ia tamu whenga ene lani le. Ia mana tuale na semi final ia. Ia New Zealand ma Afrika. Ia apeo le quarter final le mai tau tu inge lani le na ta alo ma New Zealand. Le lana ia na o umala ue I lunga le semi final. Ia le lana le manuia inge lani. Ia le umai tau atu. Ia o ini tia le ua wha moe moe. Ia wao ini tia le pe tali maa loi li polo langi tau sangan ni. O le au na ini tia le se au whaingofie. La tonu. Ele se au whaingofie ma se fo la tau nei fia tele T20 Ia le lawa o le pauna le au sa popole o ne I o mai final. Ia ai te doa. Tau sa idinga mai no se avangoa tātou avanoa tātou lunga le final. Le o manuia. E alo fatu atas ma lo tātou le final. Ma lo tātou. A whapea e o atu loa whaile to inga game plan in whaia Afrika. Ia. Awane I o atu a tāloa. Ta maria. Tua ta mantua foi o tālonga nei tāua I le polo etas. Ta tonua. Pawal me tāua e mantua se lau luas full polo e la whai tālo. Ia. E o lo luas se lau ai. Ia mautinoa aua. O se kiwa le lei. A le foi le lei tato whate ai lau te tira tu ei. Ia e fua foi tala tau malmalai. Ia po le alto inga malo le la ye le malai temi le whai tālo. E ta ua te lele vanga le la sauno ai si la ai. A te mo whai ani usi le te tā. Mo ni la tu ai ono se furu ai I ova I ono se furu. Ia o te loe venga tā tu tu loa tu e tia. Ia e tātu tā lia I el wha moe moe afori tu lai lua I le vavea la so fu te loa. Ia la tātu mātai tu ina fui. Ia wae o au ni usi la Black Caps. Ia maa lea fui ia tu lango tā misanga le. Ia pe ona ili nei tala tai au nei te. O le ua anga ia tu ia intia e ta aloma New Zealand final. Le lava o te nofo ama mata ta longa lea o ta ia ta longa lea.
Ia. No fo mata talonga le no fa no le lo ma fo faule i talonga tatou kilkit Sāmoa. Awa o leva tele na tatou alo talonga le kilkit Sāmoa. Ai tu sol talonga ni palangi sai. Ia. Ia tai tolu fa i maso pe a faites. Ia. Au le la. Ia tama foi na le atu apolo ka fa pe. E alu se tem. Ai o te loa o le o tu ye le o mai mata il fainga ta kilkit Sāmoa. Ele to inga faile na le o atu a pingi role. Ia. Umai ala so. Umai ala so na talo. O te loa le o mai a vatu le foile le metotia le. Ia. O tu lora tu le fatu mai. E ta ua la le faio le fa ingo polo fe talo. E le la wa vai le lo matua fia tanga mata le. Na mata mai le limas fu ova. Ia. Fa to la to e umia. Ai le lo tu mai lo lusfu. La no fa per. O le tu ai. O le ngata la ua mata na fia I tanga mata. Ia wa alu e fo I lunga ma le tupe fatino talo. Ono le vave o talonga le pe mai te watu fu ile o le whengo fil na male fia fu tanga te mai moi. Ia e o te loa pe ele le tatu au talonga I tu nga talonga T20 mo nga format ne wai e ma sanita tu isa mo pe na mo le sa no. Ia Paulo me o te atia e mai o le te fa longo tu Sāmoa. E ono ile tamu sanga kiti so tatu tunu ile le vuta sanga le ta penanga foi mo le fu al ni tu sa. Ya mane to le langa mai nei me pe wale te va ai so tatu tunu ia tu langa kiti. O vai ngata ua ia a fa pe ia se finanga finga marola ia tir to ai vai ngai. Tango filole e watu ia alon fa na ole fa fo tu nu pare te ingana tamale o Ross Taylor. Ia. Ya tasina ftu pula New Zealand tu langa le mesial ta maltua. Ia. Le foi sa kapteni listai. Ia. Ana watu la le o mai la watu le to mai na a mataina na fai se foi le se a mataina tia le talonga I. Ora o vai o mana ia malai I tona matu. A watu la ina a watu a matana fai talonga le. Ai. No pe o tu le se fulu tau sanga ro mana. O tatu ta alo mai. Foi mai o lale o semi final ia Intia ma Sāmoa. La. Ya na matu ai mana ia wa o tu fia. Te foi te vai le liki kiti le fai nei I Wellington. Ia. Ya tate ai tu ia fishing o pate tama ia ale nau o ka se lenga pate o ka le mana ia lanu era tu ta fo mo ma le yo vali con pate e o forse vali le sa vali tu tolu o sole so ta sia le te e sa fo mo na sa wala ia le o le o le tu ingo le ulo le pate la no mutia msa tu ata fali alo le so ata fala vamos ya au te loa la mata ye la to ni ya e fa ma ite me la to mo ta no ba ia ala so fa fonga mai fa mtalanga tata man na fili coach le oplex o le miana le te o tu so mtalanga vol pe le va tu fo pe na ile feeling ole o coach dia te ren ona tala le o te tu so e fa mo wale fa pe o ia how te ren ia le na ya o tu fa no tu tata fo ile ya ele moi mene o ta longa o te ro na ala mai ni va veo mata fo ta longa. Ia ai matautia ia analysis ali tatu tamai I tulang o coach mar feeling o coach e muri announce mai David Kirkley au umo na fata o te tamata to le tulang o le fiao ia le la sa tom 15 sile ana ia tau mai foi lonto mai le ai wai me ai sa e mo ia na ro na kapi apitia alo ai ma le yo la wa sa o na matematanga tulanga ai fiao ole tulanga mawa ere na le mai tau tu futi milli ia o tele ata la warta tu lua I fia o Pacifica le te milli ia rini ia wole o la tonga ia ku ke rani shona tu ia o tulanga le o Wellington e foi ia o tamata tu Wellington ele sa fia o foi nei le Leona Wellington ta alo foi a pahat
e la pa ramp se mai tau atu ta alo i foi a ta mai lona ho i ola tu ba ta alo e sto langa le mai tau atu foi ya ta tau ia la mata tu pe ia tu la kon ta saka la tau ia wale mai tau atu te malanga ga i a pani fa o malana ko karatira ia male copy stealers ya po uni le te malanga mai ia fa wo lo wa you lai le amata ia ta sak ia pe folingo mai fa penao te lo fol tu langa le ia le filfilinga le fa ia o ngale la alum te va vai I tamai e tōs furu ono po tama foi e fast furu le tu tono ole plex terminate la lo le se swinga tele a on o le wa la lata vai va ye la to o le wa masani tono le talong le plex ole sa no nga reni la fai sila I mane foi e te tau tamata alo uma ona earn tama fai eleva pe ya o pe ina le mai tau atu o fili o tamata alo e ma e foi le mai tau atu wai fa ngalo e fai o ngalo pule e te mo fai au sia stula foi le awani manatu wa pe o la e sauto ya e te mo fai ala lo vinga e piki rungal form ya o lo vinga o te alo super rugby o tu mata vale tangata mai te tu uma ia pe no fo mala ia pani le lua masin ia e mati tu le mai e Malaysia lekte zela tu mati tu langa ni awa le si fo I vaenga ele se nga le yental ia ai le amio na tonua awa le si na tu langa e tau fo na mati tu ina a fa pe o le ua awa o le si meta ua e pe fa le amana ia tatu e fa mo mene ye lo kata tata talo na o tau sanga fa pe e fia ye lo kata tas a fa pe ya mai nei fa pe se mai ngale o le on form mai o ia le senta tauna numertas a fa me lo se e mai ngala a mai ngala se furulua ia se furulua ye lo kat ia ai to mai nga red kat e lima fa pe le ila e fa ina ile au le se mai le ai fa ina ile au salso no vi le disciplina tamata o tu la fa tu la carta tu au le tolo tato fenga luega lo so ya mia ta sisa tu fue va pe ia e pique no fo mana coaching au va pe e re basi pique ai balo le fe vai ba foi Eric balo si la ai le tu le ulo pati la ia ai le anga le pati fa fo mal mala ia o le faltual la ia o le fo o le te lo le Sāmoa wow ia em tau tia foi ia faftai e se foi le o si tamare ainga fa ia tu faltua ia al Sāmoa to sa ata ye le te mata ya ole tatu tua si la io le mai foi tatu tol fol link time ole e tamo faia le fatal nolem tapu le sa le va tatu ma la ga tu stay away one male stay away lima fit le ga tu le vin o le fa pele le New Zealand Transport Agency mane ya tu se lau ki mi te li tu lan sa ia wa le te mini le valu se fulu ia o le mai tawa tu pule ngano ele o la to lango ina tele le vai ngale ia wai mai tau mai te mini si mai tu mai la le valu se fulu na ta sia so fu na ma wai tu lo fa fo meta tu tunu ia le la mai le fo tu ngale New Zealand NZTA mane tu se lau ia ese afina ngalo la tunu mai o ia pe atalu nei no o moto wei sila tati mana a fu ile le ia ono o wala fu ile le ni tu lang fu ia tona o le wala le o le stay away one stay away 57 ia pe ia le la tuna fele alu nga I Shannon ia o te le la tunga alu le lo tua tau o universite ma lo tua ia nepia ma o te lo ai malanga so foi la wala le ia ai pe o le tulanga o le telefo o ainga e a la tu pe la tu driveway a wala a tonu foi o tulanga na la yo na ye se fai te ngau ia ai pe o no la wala ia tau o le motorway ia o le tu langa e te tau ana na sela wai a tu nel vasefu ele ai masta vale la tu alu vasefu la tu alu sela ia ono le ba fai ile vale o pe tu langa ia o inicio a wala ia ta tu nei por roto lo alfa
o la wala le future fulu le wa ye le na le future fulu I nei le anga ia tu I kene pro le whanamai. Ia la watu ila le limas fulu tele yo sala tangata ye mai te mau mai I nuina. E wana wei le camera na lo ye a wana I a pele mawai se ticket na I le anga ia tu le polo usau mai tu ai Austin anga I lano ni le whanamai. Ia polo walua tu fo I nei I anga ia tu whanamai anga ia tu ai le Trace Palace ma tu mapena. E lima sefulu na iai. Ia o fuafuanga foi e tama ia no foi official I Wellington e ma po fele fai unga o nei mea. Ia ai alo lunga la tele. Mape, ele fe taui ia le Sāmoa ma le mai le whaatuna ina ia. Ia pe o le na mai il fautuanga le. Ia ai pe la langwa e fule le saunga le mu. Ia le tulanga le. Ia ai ia wala tele taula pe o le motui. Ia tauna wa ai pe tauana tu le selau. Ia wale anga ia tu le ina le Waikato Expressway le anga ia tu okila. Ia. O la se lau se futu. Se futu. Apena foi I tala tu I parparomu no anga ia tu anga I o I le vin. Na. Ia male anga ia tu foi no o pasi me le vin. Na o tatu o se lau se futu. Ia o le tula. Ape ia o le o tala no o telo wa ia tu ia. O le o tala no mai le awala lea. Ia ai o tatu nunga o le tulanga na tauna ia ima. E tawana se lau le ona ia o arfinga solo ele tu wa foi la matanga la wa e la o ia mo me around about the telia ia a ole vala le watu na ngai oi I Shannon ma watu ia e te tawala na tu sela ia se uma vez está reporting we está pela winga a pessoa ba era tu la vai dei ia ale fataro mental so ia sungar coach ia mai mana ia tan longa au ata markeke ia suga atasi ole ba futa belite murta ia balo sai tatu tru le ma futa mai ole wa vai tu botaya ia ile ole wa o le foto e mai le la pata inga ele misi tato ele il tato le tiole le fa manatu pe el vainga le ele foto e mai le la pata inga le official la fo ia tu langa fo o meu scam fo ia la to le to fa se ia e tawana a pe ia le mele masana fa tu to ai vai tu lo ia o la sa le message tu e amali matua tili na tonua o fa matalanga le mai ni telefone wo oil policy le inland revenue le na tu mai e la scam le ata ia o le tu sei tu mai ata o le policy di o commissioner le inland revenue le o Peter Merciless waf ala la mai la fa sala la nga fo le fa tau la fonga fe mai le we suwingo tu la o le tu la fono o le inland revenue o lo wing ia tu sai te tonu fofia le tangata wale ma tu le atol pulisili ia o fa punga le mai ia ele o le fa nga scam se AI ia e mo le mai se fe au ia e tau mau no to stu lango stu a e alu la o mile link le mai ma le atane ia na te ia la ia we alfa pe ona luini swinga fo a te tinga sa fe au o tae au la so a te ngola so fitu e tau ona tongile fia ia tau na aga e tongile mele ma mele ona lo foi mel pulisili ali ia elena tia la sunga la o sile la e ia e tali tonu ia tu lo wai mai tawa o te lo tatu li tatu Sāmoa le wa o tau win live on tatu tanoi men nei ia e wai nei tanga tama tu le mai tawa e tali tonu wa omi ia to tongi na tu pepe fie pe se la uli mas fulu pe ia ala ma no tu te lo isi fia afo tu ia tawana tatu mati tutu langa nei pe ole wing ole fai te ngare na sau a fai mai tongi ia na mawalole tu langa fo le panic tatu pe pole ia o solo tongi a wala fo fai ngo fina tango tu ia ile telefoni pe online tu a fu ai lo se la 1 miliona de tau sanga le tupe le loa i tau fa se fa pene o se matua tu petele ia le leanga foi na ole vale toluna o tu mai ai lunga le atol pulisili pe lo fai mel pulisili ele lo wing fai tu se
tātou tātou la whaasala lau tua tu sia ia whai atu ia o lau whai mai maria ma whapea na tari tonu ale o tangata ia ai mesi ama meo se ata o cherry po se ata o tasi tari tonu o fia tātou ana whaasala lau ala si whako lau ai no ore ai nei tambo cherry ba ole tūleanga la leo le ai o ta whase a tūle leo le ai whai i pese ia we vai whai i pese ia o whai i tūlang o te lai si leo mo mai tau atua mana fo whao ngai e whawhenga luenga le ai ko le whao i la tō ripoti ma tūlanga papeno ai o soare au o te le lopo la whaingoa i tangata ni o so ave se whaingole a se o la fo i le leiri o le mea lea si la e te mini ua pata popole ai mele o pui o tata iko ia te oe po e peo ta au so ia le pa talo fo mai cherry nei tau talo no mai ala au farai pankeke ma o tama ia fia pui ata ia fai pui mele ata pui mele selfie mo pia o pata popole te mini me ia pui ata ia peo latu fo stina vo ile le pui sisi ia lo te fia pui ata apea ia ono mela ia te ua lua tuk tata ia fai sisi ai vo ile ia o le fale tonu le na me foi na wala yo na sia atu toi tanga po sia tam tulunga matua o na polo o na tangole ai matua momboli mai le ato o tulanga ile o na matua ia ona le su engo viewers me fa pe ai la toni me foi na fai tete tamale ata to e alo ave meli ia o te lo te mute va tu le vento titi atole le la tutta la no le ai ga ona le tutta la no ai le lo la po mai tonu lo nata ya te tu la go ai te minei e me se tu langa ya o fa se yo mai le la mai e tatu telefone va nga tu pele te le va nga tu be lua se lau ono se fulu malefia ono lima lo se la ono lima miliona tala tu sanga ya tu pele ani sina le maunu manga hoi ya ni tanga te le popoi ya ise le ne tatu tunu ya tatu mati tutu langa nei ala tatu fa fianga le te mortao ya pe singa toninga motolu ya avele le te mortao le 50 minuti tala le tu live What's up, no, for
Toi luma la minuta toni on tale li to live ta per mai tatu telephone on fa poponga lo lua ile nei futai hao ya malo le ala usu fuiti au manga luenga o tino le o tele na ai tutono fu fenga luenga i wa matu fenga luenga le yaso e na to fu lo fa lo mai lunga le tele le wa upa la taxi ya lo sai la pasi foi lo fa foi no tai le te ya le o vai tu ai fa foto tatu official le o surmane bella mana tu foi o le o lavo solo ngale le ia le fe solo inga foi le fe inga tatu tunu fe o manga luenga ya e to fa talo fa tu ne tatu matua na tu foi le o al fa me al tai o matango fie ya la ngona foi le mafana ya ona fo fa nga solo ala tu ipitil tai o ya me foi nga fala au mutu na ngapena tonua ya pe fa me la tu foi na ya na to le va ya ne tatu matua to tona ya fala au ne tatu matua ina ia foi de inu fala au ia ona fanga solo le fe au le so au mai ta o tel foto ngale ma sani to lo oi tatu tunu o veni ngalo felo ingal fo mai ma ni tatu matua le yaso ya to na appointment matula ma pena a fai foi ulem fai ona fa o tiel fa mo le so il felo im fo mai va ve longol fa mai fa pe atu ia ulem fai ona to free book ya pe to sui la se fai la appointment ya fa mo fo na va no mo si lo mo miel fiso so ni in te ni e wa te lo tanto mo mi filo il fo mai ya a ta mai pe la va ya so ya por lo va ya so fa ta mo se va no ya ta ho te le la fo tu na va ve longo fo mai fai ya ona fai ona vile il fo mai lisi ta ka le fa ta tai lu ngal lisi ya fai na so tu de so ya filo il fo mai ta wal va ngale wa tala no ye i so fo malo lo na wa ole umi yana fatali mario se a vile tnelo po mene fa mai ia fa to ma wala so su fito mat ya ona tulanga wa uti fo e tulanga tanto fo ma ya ona le lava e lo tulanga le malo mana por kala me pe ona i la toni ya e man malo le la tatu wa e fo i tatu tala fo pe ne ni ta Via le tua folonga saonga le mua lo tātua tanu o le tau singa alofa lo tātua matai e na wala malama whai ufo ili neiva yase tūte mangaruenga tofi. Ai o telefou masani mai Sāmoa, si mai yelo whafonga.
Wa fai wina manmanuia le por kalame sa whātou teia a le tō manga moe poponga tie lalo le por kalame o le nofutane, mo le tolu aso sa whātou teia ia o onga, e le tū mahalo sa nganga i le fio ango malie, e le hola le Kalesia Assembly of God, sa whātasia to i le tele o tina nofutane, o te tai o a fio anga, o komitia tina autalavou o le au manga, whapea foi a inga te tasi, e o pongi ia ngā ruenga whātino, e a o i nai le whātuina o le pisinisi la iti, o le whaonga e no le teimi, ma futa whātasi whaalualo le tasi, whaititia ia sa wanga te tonu a inga, a mana ia te tusa tangata uma. O awa onga o loo whaamalama lama i nai ia le toa tele o tangata, i le matau tio tūlanga o sa wanga, ma ia malu whanau ni puinga, Fata uanga I whanua ma le whakerisiano, e te atuai I sa wanga, ia I loi tu ai ngā whasoaswani mo mia ma whautuanga, I teime te tupu ma iei whawhi tauli, au I nā tūfo I mawhai ona apa tu e whasoaswani, tu I nā tua o onga tāla whiangai I mo mia, e peo whautuanga mai le ofisa mtanga renga o leo, ma le ofisa o whamasinonga, ta tala I a wanoa e whasoa I ei ma ia whawhaingo fie, o na whae loa whawhita auri o loo saisai ti ai leo langa o stangata. O le porkalame le neo lo whatupe mai e malo au whatasi, e tawala atu le porkalame le no whatane o lo whatau tia lea, e le tō manga moe poponga tia, e le ngata o le whatupe na yo me whai ngā ruenga e a o inai le kuka, e a matai nei se pisinisi, o le vali ino e lei, sui, ma le a o ina le tewi no tupe, ma le whasoasoa ino se tupe maua. Wa whaeloa se tasi o whae unga na kāpene Thailand phone tanga o nea solulo neva yaso, ma wato e tō fia ele tina profesa ia tuifui saa pātila a mosa, e wha wawina pia mo le isi tōru tausanga, e le tō finga le ofisa sili o le pūlenga o le universitea wa o Sāmoa. O se tasi o tamali ele to e tau whae lolo na tūlanga tau tua ilea tunu e ala tūlanga tau a onga, ma o se unua I tama I taifo ile na tō fia ilea tō finga, le na amata mai le lua fe lua se fulma le tolu. Talu mai o na whaavaina le universite le tausanga a feiva se lau valu se fulma le wha, sa whaurulu lava le tūpā o ta mapo o le. O profesa tuifi saa, wa loa lan tautu le universite, mai telefo I ona to mai maanga wa a whaapitoa, a wale whenga iai ma lea fo I mata whai o I tāua. O se pepo whamtalanga mai de malo whaidoi le whionga de sui pāremia, le fionga toe lupe ma oi au telepo mune nuku on semo. Le tapu le mai le tolu se lau mita whata amilo, I le no whanga lo ma ngoto peta oto ele vaso e sue New Zealand le mana manui, I le vaenga o ngā sami o lo tati hai, e tapu na toe uia e se whangotanga po se tangata, e mai se fo I so se itu ai ngā vaa. Vai loe le fionga le minista, o lo wha solo le whatinongo ngā ruenga le mtanga ruenga, whapea fwere kon karate o lo ngā rurue whata se male maloni usila, o I la tau ia wa yeide to mai whaapitoi ngā ruenga, mo le saunga le mu o le tūlanga o lo ta o toai le vaso e sue, e ngā tai whaleo sa whata. Mai I le masino November le tausanga umawai o mai I le masino Februari le whatu a maea, wa se lia ma le to a lua se lau I la tau, wa tau fia mai, o tina, ta ma, o li I matalavoe o I whanau, ma yos fa inga mtanga rengo leo na mawai e whala au wha saina o mea whaitino e whaongaina e whala au wha saina o tupe ma la au malosi e le whatangaina e le antanuu ma u whailoa e le whionga le sui kom seno mtanga renga le ia taua whamasanga Samuelu o le watu ina I lunga I ata ma whasala la wina swafa o I lantou na tau fia mai le aso se fulma le limo o Januari e o mai la solo se fun malvalo Februari. O nisi o I lātou na tau fia mua o to e te tala I tua, o whainga lava I o tu la fono whatem korasi, e tu winda le avanoia I lātou o molia, e sa I lia ai a lātou lava loia e tu lai mo I lātou le whamasinonga. A o leuna ina nene o le porkalame le mtanga renga o leo e te e atuai I whala au whasaina, wa apo ina nisi o awhiuanga, ma whaia ilo manita iala, o ni whaasalanga e tu I natu I so se ainga, e tau valea I nai le nuu. Ma wa whaamau nia whele I atawa,
e to lua nisi o leo sa ngā lulue le ua whaamalo le tu mau nei, a o wha wau Yeiso e suenga, wa masalo mia Yeiso o tanga mai la tōlo wha ta wina whala au wha sai no le aisa, ina ua maua ni whi autus tu sia e la telefoni. O tala whawia, tai atu e le tuolo tō sai fui maua se wha iwa le vai aso manuia, e le hanga le lei tausi o le tātou matai. Wha soi fui ia. Talo falava le whapoponga tala fau mai le siufofonga le lau mua mo le nei tae ao. Ua whaamawai Jackie Blue o le National mai le vaenga wha upu whai, ai awai atu le party fo o le Opportunity Party pe ona lipotia le le tio New Zealand. Wha ai loe Blue o le tauli mai na le malo o tutongi tutusa o se mata upuna matua le fia ai lava. Ua awai atu Blue e whai mawhauwhau tua mo le Opportunity Party I lalo le ta inga fou, o puluna avea ma se tasio sui o se komiti le aloa ia, mana tau salaina le vai aso taluai, ina ua whaalea o ngā ina le tele o tangi e mō tutongi tutusa mai I whalewhainga luenga e to a tele ai tina mata mai tai, na whaari le langolango ina e Blue o whaai unga le whainga mālo, la tau tele whaatawa ina I le sao ta mai tai, ai mai se I le whaatutusa o tutongi, o le a avea Blue ma whauwhau tua ia ki le wong, le tai fou o le pāti. O le party fo o le Opportunity, o lo tau la ila la tova ai I le whaamasinonga tonu, ma le tāua o le tutusa umo tangata. O le aawe le whaamuamua Blue I le whainga o whaalawi loa le party, mo le whainga pālo tolu mana I nei. Ua amata le whaalawi loanga o le waka a le kurahau pō I le whalemataanga I Masetone, le Aratoy Museum, o le taimi muamua le ua whaalawi loa whaalawa I tele ai le waa, ta loa na si itia e se mai ma le vin. Na tatala loa ia ma whaalawi loa le waa I le awhi iwa se lau iwa se fulu, e pati ai le se lau 5 tausanga ta loa na sainia le whianga ingola waitangi, o le kurahau pō na whau I le waitau o le 8 I le whainga pāanga o iwi e tolu, o le ngati apa, mua au poko, ma le rangi tāne. O lo langolango ina malosi e le komiti filifilia le palemene le tāofia po o le whaasā o le whaonganga upenga o fesota inga e tupulanga talavau se 10 tausanga I lalo. O le lipoti al komiti filifilia le palemene le ana whaasarala wina I le aso tofi. Ua whautua ina I fo I le whaatuina o se pūlenga tuto o tasia New Zealand e whaatonu ina le saunga lemu I lunga o le initaneti. Lato te whaatonu ala o whaasaralaunga whaalawa I tele, whaapele mataituina o whaasaralaunga I awa malosi mo tupulanga talavou. O le komiti filifilia whaapalemene e awa ei suifai pule mai I pāti ese peitai na au ese finangalo o suifai pule ale Green ma le Act. Lato tele I langolangoina le sao na whaonga e tupulanga talavou se 10 tausanga I lalo o le social media. O Novema lua whelua whana pāsia I le pili I Ausitalia e whaasai tupulanga talavou ta I se 10 tausanga I lalo o na whaonga upenga o fesota inga. Ma o le atunu mua ua la e whaamamalu le atu la fono. O lo manatu le Greens, la to te le langolangoina le mataa upu, o na e le malupuipui ai whaamatalanga patino o tupulanga talavou, I le taimi la to te whaongaina ia la to ID e resitala, ma whaamaoni ai e ova ma le se 10 tausanga. E tusama le toa 5 se lau le au whaingaruenga ale soifua malolo I nai Waikato, e le imawani o lato tutongi I le vai aso nei, o na o se sasi I le porkalame e whai ai tutongi. Whailoa Helen o se tasi o le au whaingaruenga, saia ai talafu mai se tupe mai I lana tama, e tutongi e lana paka I ngaruenga I le aso tofi, o na e o mai le tai awana nafi, e na o le lua tala sai tutonu o lana teo ngā tupe. Na ia vilina le whale tupe whaailoa ai o le a le mawhai o nalu ese le tele o ana pei mini, o na ele I mawalo na tutongi, whaapea fo I le tutongi o le whale. I se whamatalanga mai le Health New Zealand, e whaapea o le whale tono o porkalame o masini, e whaatulanga I taimi whaingaruenga, le mafua anga o le mawhai o nalu ese o tutongi o le au whaingaruenga, I le aso e tatau o nalu ese ai. Na whaailoa I le au whaingaruenga o le atau mawhai ia o ana I le pō ana pō, ua maua tutongi peitai, e le imautinoa po o sa o le au whainga o tutongi. Sau noa Simeon Brown o le minista o le soifua maloloina, o lo o tālia se lipoti mai le iloilonga o lea mataa upu. Ua whautua ina le ofiso la fonga tangata e whaonga ina upenga ofiso ta inga,
ina ia tautua nā mamatala i se tau whaavalea na whaonga ai le atau le polisilia Peter Mercy i se whaasalalaunga. Sa whaasalalauina le atau Mercy whaalawi loa i se whono tuina sa o atu e whaatatau isuinga o la fonga. Whaalia le inisinia ale IRD e whaapea e le o Mercy sa o lea mai le o sa o le whailonga ale o ofisa o la fonga na whaonga aina. O le whaonganga o atau tangata lawi loa ma tangata maululunga ini whaatou sina ma whaalawi loa i lunga le initaneti na mawhaiona ngā waile lua se lau ono se 5 miliona tā la a tangata ni usila i le tau sangata luai e te tau i tangata o na awane i te talaina ni links peta pe fo i mawe ese ma lato telefoni ni fe autustusia e la fo atu. Ua mawhauwhau le ofiso whela o inga e toi whaafo i maila whaatulanga ina o ta avale e ui le State Highway 1 ma le State Highway 5 i le tui saute o le vin. Talona whapau e le whainga māloa le leiba i le 20 kilomita i le itu la. O le tausanga taluaina suia mai ai mai le 20 i le se lau kilomita i le itu la. Le sawa o ta avale e uia ia awala. E le ilangolango ina i le pule ngā nuu le si itia o maila i le se lau. O na talona si itia mai le 20 o ato atasi le tangata maliwai. E le ia i se tangata maliwai i le taimi o tu mau i le 20 kilomita i le itu la. Ua amata whaatalatala noanga masa ili po o whea mafuli ai finangalo tangata lau tele e winga i le amata upu. Na le mautonu le whaatonu sili o le Alcohol Health Watch i a Andrew Galloway ina oia mawali poti whaatatau i le sili a male awheo whangupi o le Steinlager na se whailo ilo na whaapipi i ai. O lo pipi i ai le alcohol free po li tu ainga mea inu e le aise pasene o se awa malosi e ai tutonu. Whailo ai Galloway e whiawa aini ta ia la whaatonu tonu e whaamalo si ai mata upu whaapea le lumanai. Whaalia le sui o le Food Safety a New Zealand e onga tele a fianga pe a whaaina se tangata mai i le a whaale tonu. E silia ma le lua whelima se laupu sa luas fuluwha o whangu awa malo si o Steinlager. Silia lea ma le ono se fulua wheo whangu pia ta itasi ua toe wala au le Lion New Zealand e toe whaafo i atu. O le pio le Steinlager Ultra Low Carb e whaatesi ma le lua pasene le awa malo si tutonu. Na se le whailonga ina i le alcohol free po o le leai o se awa malo si tutonu. Sau no le sui o le Food Safety New Zealand lungo le litio New Zealand e whaapea o isia a fianga e mawhaiona tau mafa e tangata e sāle awa malosi i ala tau tapua inga ona ole se o pepa o loo whaapipi i ai. O loo talia se ainga New Zealand o nofo i Kuwait, se talia toi New Zealand i se aso e mawhaiona toi taliu saunga le mumaya i New Zealand. I se whaamatalanga mai le minista o le waifafo wawasa mana ia Winston Peters, e whaapea o le a avele whaamua awa alele ma le pui ngā New Zealand e ave ese mai tangata New Zealand o loo no nofo lata i pito nuu o loo lamati ai o lato soifua i le taua. O Sinsemilia maangele malona to o lua o sangi, whaapela la whanau to o lua ia Colton mamalia la valea na malanga i Kuwait i a meo le lua whelua tasi o le unga li i e whaia o ngā uma. Ma o loo iei foi ma le anti o tamaiti i a Pauline to le afua. O loo iei se fuafuanga a le ainga e toe malanga ese mai ma Kuwait. Na mawalewa noe tala noa i le ainga ma le litio New Zealand i le taia o ananafi i lungo le telefoni. Masasau noa sangi o le tele o taimi e le o mawhai o na momoe. Ona o le whaalongo ina o leo sailinia leo whaapea ta awa le whale mai. Ai le ngatai leo le whaalongo ina o le pāpao pomu. I se lipoti mai le soifua malolo ina Kuwait na whaalia i se teine i titi se fulutasi tausanga le matua na maliu i pomu e pau mai lunga o le ainga o tangatani o New Zealand a o Maori foi ma tangata Sāmoa. E silia ma le tolu afe tangata New Zealand o loo i sa sae tonu a o whaawa wai le tau wai le wao Iran ma Amerika. Ua lata i le vai aso talu o no pomu e Amerika ma Israelu Iran. Ma tau ia tufo ia Iran ini o so whainga whaasanga ia Amerika ma Israelu i sa sae tonu. Na lipotia le matanga luenga o le vai fafo New Zealand. E to o tolu afe se lau fitu tasi tangata New Zealand na risitala i lunga le upenga ta whailangi o le safe travel o loo isa sa e tonu. E au fia ile to afe valu se lau i watolu i le United Arab Emirates, valu se lau se fulu tasi i Qatar, fa se lau ma le tasi i Saudi Arabia, se lau lua se fulu i Aikupito, fa se fulu lua i Oritana, to a fitu lua i Kuwait, to a 5 i Bahrain, tolu se fulu i Iran, se fulu lua i Iraq, to a valu tolu i Israelu ma se vaenga o Palestina, o Oman to a tolu valu tangata New Zealand o loo iai, ma Lebanona e to a se fulu wha,
Whailoa le minista o le puipuinga Judith Collins e lua wa o le puipuinga New Zealand ua fuafua e tu ua New Zealand inina i aso o iluma e le imanino po o fea tonu le aanga a iai wa aia aina saunoa Collins e leo iai se polo misi i tangata New Zealand uma e toe au mai saunga le mo i le atunuu ai ole ama whaiona ave e se mai tangata ma ave e isi pitonuu o loo saunga le mo o loo fautuaina tangata New Zealand o loo isa sa e tututonu ina ia whaonga le upenga tawhailangi ale safe travel e resi tala ai ina ia whaingofi ai o na tāpena masauni e o e se mai. Tala fōwia mai le si ufofongo le lau mua mo le nivaenga o le tae ao. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. For 20 minuti lo tele li tula iva ya to fa talo fa tu tatu tu afali tula iva le polo kalam tala lo lunga ya so ya taber mai le fionga li pule a Santial Moresi ya mal te mai ya Savelina Casiano ya elo to ma ona to velo ta atu ta ya so si le lai ya ai ma lo sai ole mai ta watu tala fo le ta o nei ta pa ya tu soli e lo stulanga le leile fa tali o tanga te la tu tongi ya ai mai fo e fiu e fa tali na lo ta la tu nga tu o ate le va lo tu lo ta la le tu pele to no le canto se lo motuare ya e lo stulanga le lei ya o le foi la wa sininge foi le sistema le fa nga foi le foi va engole so fu maloroi ya e di ma film se la tant fenga ya ele se fa ngu mela le titi ya no vinga ya o wa fa ina uma ya na tu ai tala fo lo fi tongi fa ingol vai aso ya ono tu langole le mo na tu tongi ya o la tu i wai kato i fa ma i wai kato le mai te won son ya e moni le o fo fuanga o pe meni o tu lango fale ya o vai nga uma e tatu te mo mi ai se le ni le tai mi ai o o ba ne la o me na fa irti na le si na ile mai ta telefon vini fa tupe longo ya e pe meni le fa fa tu e ma to i me fu io fi me io dishonor o me tu lango pe meni ai le fa na ya e le o si tu langa le ya ai le longo fa tu ya ona fa le na wave tu lango fina ya ona la wa va tu fa ma ya ona tu lango tu e o lo na mo tu ya fa foi ona fa nga yo ya e vili fo ya una nga ye e no nga tu pe ya wa o man tu lango o pe menu fale po la land road me o mana e va velongo ya e pe o fo tu nga na le te man tu fo ya le na fa fo men na fi o le ata o sa o le po la o sa le tala fo ana neta ale na ma fa so atu na fi ma ba tu ta sil fo tu na le ma fa ya le payment nei vili lo ya la to lo me o fale tonu atu da to payment ya pe atu le vas fo da po atu tongi vas fo ye pe pa la mai fale lo le yi pe pa la mai for compagnia ta compagnia mo to o tu pe di so ya se ta lo o no le fo la to mai por calamele ta la volunga ta o vai so ai pe o vai atu le tulanga le suia mai ta longa le a mana pacifica le tu fai tonga ya le la sui mai rotorua e ta longa nan tu ai ta alo ma sifi ya le sui mai rotorua no tulanga me o ta tupe ya me foi de fa le tonu se ta tu au mana pacifica o le tulanga na silai o le maua sta tu no fo wai o me tonu ai ale o tonga sa mo tauna na home ground ma pe me le fai fiti ya o no tula ya tailo ye pole o tula ga tau tupe ale ma fuina le fai ya o le tato talonga la le fefena nei ya ile limite ele fitu le ata alo le au chiefs ma mona pacifica ya le tali malo ya chiefs ya o le so ila ele le iva tolu lima ya po le toi rusful 5 minuti tas full na nei ya eta alo le au le Warriors ma Hurricanes ya le tali malo ya le Warriors ya tayao ile tosu 5 minuti te ele tu la fa ya o le ata alo le Highlanders ma Force ya tali malo ile au le Otako
ia ona so'olo le mal talonga lea o le talonga mata ina foi le fai ngol vai aso le ta alo ia le blues ia mal crusader ia e lima te el fitu ia tel malole au le blues ia ona fai o le talonga le vai aso i le te lusu 5 minutos fulu i le poa taiao o le ta alo au malosi e to lua Australia le Brumbies ia mal Reds ia o talonga na tato super la pi pe le ne verso Malia o le fatulanga o au le te mine o le au al Brumbies le tulanga mua tulanga lua 12 Waratahs tulanga tolu Chiefs tulanga Fal Hurricanes lono lima le Blues ia lono ono le Reds lono fitu Crusaders lono valu Highlanders lono iva le Force se fulu le Fijian Tour ia e sumatasi le il moana Pacific tatu talia fai ungol liva yaso tatu se mai le NRL ta msanga le NRL por Poland ta alo il au Storm fai le Storm le Eels limas fulua ai le fa ia le man malo le Storm ia il awa le Eels o le fiafia na neia o le tulai valu ta alonga le Warriors ma le Roosters ia o le ta alonga na mane fai nai i le Go Media Stadium i Okilani i Onehanga so o foi le tulai fulul po na ni ta alonga le Broncos ma le Panthers ta alo le fiafia na nei ia o ta al afuli tulai fitu le fiafi ta alo le Sharks ma le Titans ta alo foi la so ta al afuli tulai iva el au le Sea Eagles ma le Raiders ia au le Wolu le Sa ia po la fiafia le Sa le 5 minuti te li tulai ono feilo ile au le Dolphins ma le Rapidos ia i ta bisanga i vai aso mo mo nei ia o le NRL sile lai ia ai wale ngalo le talonga le la ta alo New Zealand ma intia o le alte mo talonga le ma afoli tu lai lua le vavea o le skofua ia ia lo wika ia te malo lo le o malo tona ile sa mo le po afoli tu lai lua le vavea o le skofua ia fo tu ta longa le ia sa linga champion T20 le tu pa tawalo e uma le ia ona e usuro le ngalo na tonu ai le uma foi e mo e me o mai ia pia na itala na talonga ma le fa no fili mo foi tato tu no ne foi fa un verso ia malo fa tai lo tu fasi lai pro so la ma tai mo tato tu le tai me se leva ia so tu ino tato tu ia malo fa io fa malo foi non sai ia e mena foi ia le tato tal me fa solo ni aso ia wa tato tau tu foi ia e fangate lima le fiafi la so umila so nei ia tato va vai foi se tato tamalea ia ia e fa fi foi ma tau tu tato tu le odi ia ma fanga solo tu ia va tu langa pe ia aso mana ia le sola ia ma lo foi fa fo tapo tato tu ia ma lu tele le ia so la so la o sile lai ia tato ma futa bel ni tau tau mo si fo lo mo Wellington ani se fale mo o lu pepe ia le vai ngona tau tu mo si fo lo mo Yes.
so sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mausali lo fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio o e ai aluita tu ye o bai lo tama tofa ina soifua nanga alif sili le sasana i tu e fa o Sāmoana e fa atosina yo anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula falawa avea talua yo e sunga le mana mea pe a fai ua eleke
mea e ta whea. Na upua tau no fore nei ta wai so se e sili le la le lei. Ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ae alu ita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Ta la la la, ta la la la, a fio oe ae alu ita. Tu Yehova ilo tava, tofa ina soifua. Tui whaatalo whātul nei tai au le pa i o le au whaafonga. O le hata o mala mo mwhai o na maa ua mai le whaasallaunga le si ufonga lau mua. Maa tui whaatalo whātu. Po ka lamel nei o tala la walunga o le mai aso. Tal tanoa tuai me le fionga le li pole af masanga te al moresi. Ia po afo inisi o vaenga o yelinga alwenga le si ufonga lau mua le ngā tailea. Tui whaalau te lea tili ni tala fausa whaafonga il nei vai aso. Ia, talo wha malo se fola fionga masanga. Marofo Savalina fatalo fatule pa ia maulunga o tato whaafonga masani si ufonga lo mua. Ia, malo la vale so fo moma langi ma ni futai au. Malo, ia, mana ia tau, ele malulu, ele fiorolo, io su ia piolo ia fo nei vai tau so fuanga. Ia misiri o le ai, ma ia pele mata laini so telo te mulasu. Mone lei. Ia msanga tanga i momo ni vaengo i whasisilanga i tfi sauno ai. Mania, atonu e vaenga mo fio o se tala o le atonu mo whafonga ngale atunu i o le vai aso nei toi amatai ona taita i atu e sunga whawhi awa tatou not whale ainga tapasai tatou whasalango tai au taitasi. Pen masani ai, sa avatul whasisilanga e o le oto e te liu mo le tatou fisene e whasoa tatou ia whatulanga atu le whailotu tai au ia o tulanga na whasalau atu. Ia o tau neila o le songa ia tapo i paongo no inga of Sāmoa Assembly of God in Miramar. Ia o ia na nafa mo le tatou a sauninga lotu whalainga ni tai au. Ia mule te whawhitai le songa le whawhengainga. O tulanga na o iei o isi le wa mata ona whaatulanga whanga solo fo ia whailotu tai au mo tatou sauninga whapea. Ia a whapea i se whailotu se sunga whawhenga inga fia iei le tatou ngā ruenga lea. Ia e nana watul numero le tolu walu lima lo iwa wha e wheso tai mai ei una tala noa atu le whaatulanga stay me tal whengai mo oe. Ai o lo so sani e fo i matato a o ia le tatou o whainga ruenga lawa inei i le tūlanga o whaasolonga o tātou whailotu tai au. O le i loa te whono tātou le na whainei ma tātou community po o tātou au whaafonga i po rua i a Manhattan Valley. Stasium tā upuna tūla i mai o le polkalame le tūla whono. I le tātou tanuanga lai o i Noahat i a no whaalia ila i ele whono o loo sauni e tia ia o nei e male sunga ia soa. Pe tero sangato i o iele na anafa matato polkalame o tūla whono. I la sama to whono la male ofisa o nei tangata whainga renga Pasifika i le Police College. I le ao ngā leo le nei po rua i le aso lua. E mao leo whatūlanga a mata le astofi o le vai aso lea. I le sfultasi tai au. E polkalame le tūla whono. A le ufa e whaita i masina. Ia a tele animata au po fio talanoa e whainzo te whaapopo i se asul vai aso o le masina. Ia tūlanga na o lewo iai tatato fofua pena. Ia o la iaila ma le sunga ia soa a petelo sangato. Ia e whaiele interview le i taimi e avanoi leo. Ma le o leo to e whaia tato review ia ai o le sine vai ngai sawa ilunga. Ia lea laua whaatulanga mo le vai aso ilumina.
o lo whanga solo fo ia tapinanga o tato fofuanga e whiloa i ele o whainga ruenga manisi o tato au whaalongolongo inisi o vaenga o vaenga nei o New Zealand. I ele wha moe o ile i Wellington ne ia o Masterton ma pāmes in Northlet toe. O lea lai tau wawa ai mo le aso lusu tasi o le asfuliva o le masina ne o mati. E se tato whelo inga ma tato o whanongolongo i tonu Wellington ne. Wha mautule a fo le no whanga i ona whailoa tu lola i ele asonga fua. O le asona wha mawalan i lau kālena o le asfuliva o mati o le astofi lea. O le astofi fo i lau tau wawa ai le taimilea po le pea ma le lima e tau le fitu. Ia e mawasea wano e wheloa e fo imtata no ni si umta upolo o ngafa ma le letio nei. Ia mese lava le sa ilia fo i o tau finangalo. Ni si o vaenga e tau on wawa e elenga luenga si ufonga lau mua. Mole anga i luma. Ia mese wha le ia tili o polo kalame. O masa tendo lo o wawa ai le asto na i ai le o le aso lusu tasi. Po o le aso lusu valu o le masina nei o mati. O lo whaatulanga no whaanga ia o na longon fo le aso ngafua. Ia a pe o fofanga la i nei. Fofofo i le avano o mo tato o whainga luenga. Ina ia mawhai o na awai whaatasi. Ia pe o nei vaenga na e wawa i tato mo le anga i luma. Ia o na muli lole whaatulanga se taimi mo Pamasenof. Ia o na whailoa fo la ia ina ia tamwhai e ume o tu le o ngā tono a pelila wa mai a ume i si fufanga i al tato ofisa na whaatau na whaatulanga mai i le tausanga mawai. Ia sa walin mal whafuanga la tunu i ele fono le tau o le stakeholder fono. Ia po le fono na fufua e whaatulanga fo i le tato tanga luenga mo tanga tato mo tuol Pasifika. Ia o lo taita i e Geraldine. Ia mantua fo i o le officiale ia fo i o lo minsta ai Dr. Shane Ritty. Ia mane ia fo le whaatasinga e tau o le stakeholder. I o to tele o tato au whai tō whaa fo i o le au whai pūreni so au onanga e tonu New Zealand. E le tangata Sāmoa a o tangata mai motu o isi motu Pasifika. Sa a white. Maula lewa no te a wai fo le fono le i mane e fo i wa. So ye fo le to e wheloa i manisi mo levo tele to e mafuta i tono ngā ruengan malo. Ia le sa oi umala to mane e whaasoa fo i nisi o vaenga ese. Ma wawai nisi o fo i mata upo e au ngai e whautua i nai ma taiteli mai i nai fo ia fo fuanga ale mtanga ruenga leo mo tanga tatu mo tol Pasifika. Ia ma so sauni e whautua i nai fo ia la tau pepa tu i nai tule malo. O le tūlanga nana iei na iei ma le vaenga a le tupulanga talavou. Whaali fo ia la tau manatu ma vaenga whapena e wawa i le au matutua. Ia wai pe o isi fono atono le fono lona lua le no iei. A sa amata le fono mua i a November. Ia iei tupulanga talavou ia le lana mai tonu teminei. Masa iei la se alo Sāmoa i mai le lo whailana masters i Canterbury University. Ia leo wa tu fo ia ke sila suisala io ia nai ngafa mo le whaingo interview ia mo tupulanga talavou. E no foi se interview ale a te mai tai le mai le lo. I mane fo se whanongolongo whafongo fo le ne. Nana ia Jenny po lana ia malanga ia i le tūlanga o aonga. Au iei tonu o New Zealand. Ia o le tūlanga nana iei. Ai mane ia sa whanongolongo fo i ia Dr. Shane Ritty. Le minsta ia tele ana moli mai fo i fo fanga malo mlanga iluma ia sa ia fo i male ta iulu le Public Service Commission ia le sinava nga sa fa fonga fo ia e mane fo i tala noala to la tova ai fo il fa to metolio le tawang ia le tau tu fa tasi o official ai tol malo e le Ministry of Women's Affairs ia o le tato mtanga luenga. Ia pe le awaia manatu ila tona ia vesele e tu fatasi tato mais ia o fofonga malo e va ila to i me tu langa e la to ba ai e se fe tu pe ma
tau mwhai na ia ngā lue whatase ni so vaenga ni. E le tūlanga nā rai e se wawai po whai e ma tau leo tausanga neo tausanga e whai le palo tai a November. E la tele fo i fina unga e whai. Ia e whai me whalongo fo i la tō whai pule ma na o whai pol kiki. I te ule e moni palo ta nisi o le o tātanga talau tele. Ia e peo le tūlanga nā na iai. Ma ne sa whilo e fo i ma o sa awai tato le sisui o le tato komit whaatonu le fionga ia tofa so fo le kush. Ma ne fo le whilo ia sa awai fo i ma whilo i ma ulu ma tō toa ai ono. O ia le sa whai me tai fono o le komiti sa whafo ina le Pacific Media Network. E le teimi le na talanoa ma iai ma whaatawa nau tātou e atua ngā lue whaatasi i lungo le Pacific Media Network. Ia o le sungala ia ulu sa tai ia. Mana e se foi le tau sa fio o si o ingo le tamali o le atunu. Maustanga te lava le awa o ina. Ia mai tele fo ilon to mai tele vaenga tau teknolosi. Ia mai te ingo mo whala putonga. Ma talanoa ia mo talanoi mana ia pe a whamanoson taimi e le po le vai solo na tolu el masina nei o mai Wellington. Ia no tangole ia invite mana ia su mai te tilo le tūlanga wenga luenga si fongo la mua. Awa le lua festival whana na whasala la waita to i lunga o le Pacific Media Network. Ia o ia ma le sui ma le tai ulo o le vaenga le sa ia le taimi na le CEO sa mato talanoa. Ia matato o e loa tato whasala lau i lunga o le Pacific Media Network. Ia o mai le lua fe lua sifuru. Le amatanga, ia January. Ia o tato to yo SMA ia o mai lo tato una i lo tato social media. Whaasala lau ngai wha o ngāli teknolosi wha nei ono po. Ia lea la wai tato. La vo i lai fia vai po le tūlanga o iei wa leo o tato i nei pōrua. E mane ia a mō lea wanono o talanoa e mati talanoa la ia whase pol kalame. O al taimi nei i o la walongo mai o lo whailana PhD le AI. O le tele tatu talanoa le AI. Ia mane ia fo i se wha alison whininga lo tūlanga lea. Ina ia whamamlama, tau whamamlama i mō tato. Ai pe o le tūlanga na iei. Ia matalanoa fo le ia ma sailea lea. O se tamali i fiti. O sailea lea na interview o le tato le tiono interviewer. I le temi na tupu ele kou po te fo le no se fa ele fa nga malo i fiti lona lua na matala no ele lungo tatu le tio e la no tala no si a sailelia mane foi pe mo se no sa se mato tala no ia ai va ai po fele wa nga i fa nga malo fiti talu mena tulanga vai taimi ia o taimi nei o sailelia o lo ave matai tai fono o le Pacific Media Network. E mane vo e o mai te noi vaenga dia. Ia ma se i silsila vo i el tūlanga vo el tatonga luenga i nei le whatsemsi u fonga lau mo i nei pōrua. Ia peo nei vaenga na i ele fono na sawalina mal whafonga anga le tunu. Ai mo le sinta mai tala e whatau ia ulu matōtua. E tau o le Mr. First. O le telea o ia amata mea le tele o whainga. Tangata mōmole na mōle le whailonga tūlanga o computer science le University o Otago. Ia maisi whaavailanda company e whaingo le Kochita sa talanoa i te mōmole e vaenga lea. Ia sa whaia mō meo o le polkalame e a whaitūlanga le whaingo ngā luenga. Ia o lole le lua whesul lua whaatau o le company Silicon Valley. Ia o le vaenga le te le a kampangi vo i e teknolosi te le ala tō tupe ma whai e ati aina. Ia mai o nana amata mai ena ia ngā ruenga whapea ma whauelo na ia fo i tamao ainga. Ia ma le sila fia e o mele temene ia pevo e whaafonga. O lai a onga ia ulo le i muta i a. Nai whai ia mane e a tonu lela o PPF so ni mai foto ina tato e le sitami to lo ya o me ne ya o ya la o me ya le nga fa mai mai o lo va ia fo ia le tato trust o le na i lo mai o kilani ia pe o na le na o tu ia le fa so anga tu pe vo ia ma lo le sal
le a fo fa na wora ia o le la o e la to o le Pacific Futures la o e la to fa so nga tu pe e mane e te no fo inisio o nanga na to no mo sa no ta to e so ne fo e fa tala no ni sim ta upuia awa o lo nga lua i le tato trust le failo tusi o tato komiti faton ya e ha so ta ingo vainga o mone im fa intala no ni sim ta upu ne ya la mai al vainga na asa failo me foi la le pepa mtanga luenga le o tanga tato motu Pacific ia termine lo fa nga solo mo festivals ia po mene fa singo tanga Pacific leva e to la stona ine le e fa singa la to 11 ya to no i la tala televini ma nei fo yo e si pe ya le tolu le olina a matai ia malunga le Pacific Northland i fangare ya ma nei o fo i si ta fa wai ya le maso sful tolu sful fa mati le lo le Canterbury Polyphasical City ia ma le aso sful valu lusu tasi o mati ia le moana nui festival ia mane fo le e vaenga ia molongo to lungo tato le tio ina ia i loa tato tangata lau te lima oe a fo i fatasi e fe loa i fatasinga va pem va i fo tonu le misi fo te le tau mafa a pem mo moal vaenga na ia so atulo mo isi fa fifianga ma fo i mo stalls mea pena e fa i loa inisi o onanga fo i lo i tonu vaenga i o New Zealand. Ia. Le Polyfest le a Kilani wai esele tele o wai tele tangata ma la to e wai. Asola o tato ye le ACC e tele na ye tato lunga le festival tele no. Mao e mataula lo fiso ma fai ma ye polkala i oso na ele i matua va pene tato social media. Na ta no me telefoni fa va ia oni ia ato e failo inga sa o ai ole le ata matala no mai le umana ia le teknolosi le o ia ai se va vai te o te i le vin se o te falta se la stona i wa le fai fa oli se vai pe fa pe i vo la to festival malo ia o mana ile au fa mo atu le vai le talunga mana ile au kilkitia ni sila le la so sampini le Io matau dia o fai ole leanga il fai ina tato au le au ai fo ia England o South Africa it's a fairly meteors tato le South Africa ia o lo ta longa lo ia le ia fati ta o e se ia le au e la o ma le ia ma lo tato sa vai la ta le one final tato ma intia ia o le la e to le ma lo e vo intia e sa o ale o faile final o le ta longa le o le di le ta to Ellen le ngoa le ale ta ia o le o va ia to e te le ale no te le ni fo sana con kola te mo i ta longa le IPL le fa intia wa le o seti e le mata tia o le vave o na mo se lau ai to su fitu e ia ta na vai i la lo le a o keo o le si tama vole west indies pe fast food fitu e ana ta na mo se lau ya le o la tu New Zealand le o mo ye la lo mai e o te lo ai o tu se skala pu vo le intia a fai lo fa taunga ya te lo mo sana milion na le mana vo ya ya man so pe yo le la kapi po a fo istalo le tele ai le foi ai ne tala no ile stai mo tuana ta sile talo ngole o tua wai longa a olan fa tau ia yo foi le tu pa to mai tai wale lo tu fa ilunga ia tau i tu pa to mai tai ta longa ne ole matua i telo tu pe ana le ono vai aso fa ile tamil sangana e de umia ai sa mo mil I mean if ata lo ai mo lo milion ia ono vai aso te alwe fa ngal ngol milion na ia ale le ia la ia te tu mau ina mo le si di mata usanga ia e umale di mata usanga wa iste ngata le no va ia tu te usanga mo vai mo tu atu ia no over le 2 milion tu pe le sta mata alona na mo ia ale le ia la tu ngata fa pe o fen ellen ia e mata utiele ai na lo e tu lu ia polo na taile
Le se lau ai. Ia mea valu ona tae ta iono. Em toa te lea. O le to inga ta longa le. Po le hale leo lau tea. A ona polo wa ai le stanga tala e te lo fe ngai. Na le ti ngai o lo ulu e fiwa la tula tole te ana le vai to mau fa pelo wa mai au tilo ngale. Ya to langa na ia angu ia ele te mo na sa weta alo le awa New Zealand. Ai na le pe de mianta ai pe. Ya le na lu le ta alo ta longa fa pe Australia. Ia wa matala na masani au. Ia la wala ki ta to le ta alo mo ta to ai le ta alo mo se si au. Fanu o le mena fa ele ve ta to au fa te. Mana ia fo. Ole va ilunga le lani po filme le lo ele. Le mitiola. Ole Faya onga le olpeleki le ofilfilia ia le foisa. Ia a tonu to luana na to fa el filinga a ole faya onga le loi I kai Otago ia male Highlanders ia male faya onga le fifilia ne ia mane fo de vona ye si de fo sa fata de no atu ne e marima sile la itaya ia o tonu o le ala wa i tātou ai I lua mea o tangate Rotu Wellington o le Pasifika. Ia te le ale le saua whiwhiringa o ia mo tātou tālonga nei mani e mo le anga ilum. O tāminusanga o le New Zealand tālonga tāpolo. Le wātore fo iwa. Daniel Hilia ia mani o le sina vaenga sa ta whaimatata le noi nisi o tālonga I uma pe lima e ta longa na ye lunga le pito lima fo le o la to faso mo yo ya nana ye Daniel Hilia na saula ia fala na fai ponga ni ai uma na fai wa ya so ana na fai ponga aluta ia to malo e mo to lu wa fe no tu ma le tele le to se la wa fe a o le lena to ngata longa ia pa manui ai ia ane le ia pito lunga o le lima sfulu anga I lunga fio lolo ala to pe mo mana ia fa solo mai I le taua wa te lo al mata pula valna o le la walunga I le taimi le nei tono le lalang taua le o fa le United States mai Israelu ia le malo o Iran tampai sul fa na malo ai to ma fo to ma na to itala ai fo I Donald Trump le fai o le lo polan me tu pe ese me tu ai se me tu po le matwa te le o le me tu ya le la ta to va I ne le mele na tal no ese ai fina ngalo malangona fo yo nisi le va ai le me tu la mai na amata mai e pe na fatala no ina ia fo le fa fita uli le vao I le vai Amerika ia ma Iran ia o lai faita noanga ai o sofa I loe Amerika ia Iran ia na amata maila ia tau fa sao o tangata anu o Iran ma le pulenga sawale tu sai mfa upunga Amerika ia sau le ai mai o le tau fa I te o fa le pomu vo le ia matau lia tai pe uma le mele na ia fo le tau le no sofa ia Iraq fai voltala Amerika o la le fai le avo I pomu ia nuclear la vevia tangata ia uma mena I la Iraq le lua fe male tolu ia ele se pomu na mawa fai voltala ia le vaenga le na te vava ia me fa pe o lo tu Iran o le la to amoni mawele se pomu ele tai o se pomu va pe ia le wo so fai va mai lang te o fa se pomu mai fa nga ele io o tala ese tala foi Donald Trump ese tala foi isi foi le nga lo ya e taimi ese o foi le pale mio sala elu ese foi la ia ma o mai isi taimi ele o tu sala to tala ia foi ia al meta te baba ai ma matalo foi mitulanga tu mai o mali liu e volto te lo na istanga te le ai mo se me ono la ve fo la tu e le foi misa ia ama ia ta pongu solo me ma e le fai longa lanu pe fai longa tangata e le mere
mata mai pepe o tangata mātutua. O lo umani diwa i le tūlanga wa iei. O lela o toso o toi tonu ma Peletania, e toso ai fi fiela lo Peletania la vo whaasanga tau iei a. Ia vo Donald Trump le pale mio o Peletania. So na whai i tala o no tuai o na ai e wha tō lela o atu wa le whailos wha inga ai musu e wha ngai ia. Wa e la tō basis po malai wa le wha ngai la tō Cyprus. Whapena fo se pānia. Ma se pānia. Ia no wholoto no Trump e matua i whaadi le fia ma. O le tūlanga na le ia. O le mele i tupula tawai. E pe ia o pule i Donald Trump Amerika le lalulangi. Pe awa i meo mea tutupu o mailu. Ia fo i isi nuu whasosolo mai ai alu fo i whaitanoanga i tono malo o whatasi. Ia leo tato vai i te lei o le awhianga lalulangi le o iai. E le ngata le toso mai matangata o le NATO. Wa o no uia o le e tom. E a leo wa a fie maisi no uia toa o Iran. Whaasanga lo Iran nia o no ua e toa o i mai o lo ia ia malai wa le leo whaonga e Amerika. Ia lau o pomo la to tu le mo drones ma. Te le la la fianga le o e ni o tato. Talusia i vave uma. A wa le ai. O la e valo i e nista ngata. O le taua le una te le a le taimi e whai ei. E o fo ia Donald Trump na te le lopo la le umi. Mei pe wha, pe lima vai aso. Ia, e lima vai aso whai o tūlanga la iei. O whaalawe le o la whaasolo ane whaatupula ia le numero tangata mali liu. O le utatoa e le suinga o isi ala sami na whioa i ia waa e la oi o loa e mau e tātou i lalo nei mai sino o lalang. Ia lau poloka. Ia o le ala o tangota ia o loa ua whaingtana mau o loa. Ia o fo le tau le suau. O le ova e atu leo o le valsfulu valufitu e tālala o ia le paelo le o le mau suau. Ia lona winga. Ia wana ni sau le tāla. Ava pe e tasi le tāla e fo i le alo i lunga. Ia te le fo le tau e whapopo ia tātou i nei tau tātou pensini. E rope to la to le wiki enu walu lunga le tau tātou petro. Ala valo ia isi pe o atua i le tolu tāla le tau. Ia mai vai la tūlanga na ia. Ia me tupu lai whai la tō le misa ti ngai nei tātou. Ia o tangata la ia le e la tō tupe te unga tupe to inga o loa ia. Po to inga oa ia. O le la laki la tō wa le la lunga la tō sia price. Ia ma me tau. Ia me na o fifi ni so la langi ma la tō te unga tupe le mana awingi la tō sia. E wha o ngā le whaingo me tau wale mani ni wai tangata. Ia o tātou e nei ia atonu la tātou no fuma wa ipo la tūlanga le wo e lau langi. Pisa ia Donald Trump ato sao pale mia o ye president e le to e a fia ia Amerika ni taua. Ia. Nā le mea ta tu sa e se le tala e fai le mea foi le e tu whawhea ngai ma mea tu tupu le e le tātou mai tau le tūlanga le ia. Isi tato vai wala te le alfa le tono loto I fale ai o Amerika tūlanga o la tō pol kiki tau soi fuanga a le wo mai fai le misa I vaenga le e ho foi le rating ai a Donald Trump I tono o Amerika e o lai ua amatana so ana I lalo ia le ai fa vesi I tūlanga le wa fie ma le tō te leo tangata ia ma le tato wa si o manga o no fo mo ma va I mo fa pia la le ngaluenga le United Nations I fai te mine. Ma tua I le ai ama se me mwhaina fai. Le o no fo Donald Trump, fai lan whalo tonga fo le ta o le peace. Group. O la tohe o fai le peace. E sen mene fai ngole. Le o mai fai le ta o I. O le mau a tonu, o le ta wawa ai le I tali tonu ngā tangata whapene. Lai fa mai la tohu. O fia fast food fit tau sanga o faitala a pulenga le I Iran. Death to the Americans. O tala na le faima folo va pia. Le no va pia la to. O le fa sa o le mere ma le faiso. A wai le to fai. Ya o le ra mo to te le al fa le to. Al fa le bla. O la ve ve to mista nga te le. Ya fia I to nga pulenga I fa pia to. Ia wai e ovore o pe I was furu miliona e la foi tangata lai so I foi tono
o Iran. Ia a whaapea lai whaatupula ia pele numero na. Ia eo nisi mea na o whaapea Donald Trump. A whai ai to o tela nei mautangata o tele o le si wha le tongu. E siri lo tau whawhol whaafitau le te mine manu le. Ia, le ropo le tūlanga o ia le tau ani. E me se pia whaapea o le filifilia e le si tai sutulanga la tai lo maliu o se tasi lava e o tamatai. O lau whanau whaapea o le atali o to ina lau maliu a. A lau whaile tala Donald Trump. E fia iai le filifilinga o le tai o Iran. Lona winga. Lau umar whaari e le mana o le atali o to ina le lua i langa i le le. E mana o ia tangata fo ile le whato fili mua le wano nofo tangata ilo le. Ia, ta ilo... No, ngai toi pomu fo. O nisi mea e whapeo o e te nofo inu ia. Anai piwo pūlea ma le tō nuu e. A whapeo Sāmoa lea o whatu se si e whiwhile ma tō pale mia. Ia. A le whatu ia ina ia laksen e whiwhile e la tōlu la tupale mia. O le matua i le talia so se nuu a le talia le tō inga whainga whapea. Ia, te tato wai po feo o e lalangi. E laki au le whaisina mamao mai New Zealand me le vesi solo ele. Ai anda tō nofo lata i o. Ine lopo le tō inga so i whaanga o lo i tato le te mine. Pau ale me o le tato kiwi sewa le fuan te whanau longo atua. Ia mal tato matala New Zealand po leo o ia fianga. Ia, mai ia isi tangata ia na pisa fo ina New Zealand te kiwi sewa. Awane a vea investi i me ia lo whai e me tau mai mali di ua tangata. Ia pe o ina le alu e lunga le mea fo i le. Alu e lunga le kiwi sewa. Ia sia e maua pasene tulu e maua pe alu lunga. Ia lona winga la a wha pelo ia ina i kiwi sewa lo inga wha le tonu nei fo i wa e isi vaenga o le tamao a inga e a fia. Ono o le taua le tupu nei. E le ngata e mali di wale to tele. E whaaleanga ia tamau ainga watunu u ia e taulalata iai. E aila vavea tua whai matatou i nei. Wai au tātou i leo whai misa i oli mea lai tupu alea awhia matata mau ainga. E leo la vea i male mō mea o whela ua inga. E la umei tātou o loa matulanga whapena. Ia, siri alwa waipo lal tau mawhana te whiwhi ai whatau mwere. A leo tanga leisa. E nā wai e se teimi a umil taua. Ia fiu whatali le leisa, ia sioki fo la ia lulunga le tau. Ia, Sāmoa, pai ol pomo le asu mai nei a tātou le tau te mana vai nātu le asu le le pomo. Ia ma le whaaleanga i fo le sio manga, le suwinga o le tau le a fie tātu. A ini whaatonunga wo ie po sā matapu e whai po sina susunu o se afi la i titi a. Ia whaatosala i po la popo ala pāpai o ma tele le. Whaali mai le si atana le TV o te tonu mai mo e foto tele le atunu. E mo o le te lope si ana lai lainga, e mo meo drones. A Iran, na wha mai e jere ona ia mea taula ia. O longa winga o le tele na whaafito ai lunga le. Tō ulu mai si mea la vea si a inga ma fia ini si whale. O whale tani maa lo, o ta avale, o a onga o whale mai, o whale saa, o mea umana lo a fia le whale anga inga le tau o le teimine. Ia, te le lopo le altūlanga o e se na tato no fuma talo tau si i wawina mamaya. Ina ia whaasau alto telo nei tangata lai o la ianu. Monele. Malo, ia msang se whaisina malo long pupu ia na toi whawawai leo le tananga le tau haftai.
whenga ua o sia ne ini mo vave e se liti po se lia lo ua lo fa sa fa li lo fa nau nau atu e ia o e la ulupe ua ngatai lo ufa moe moe o se ie folasia I mala ele malosi o lo umana o ua dilibili fa manu mai lunga o puao se ia tu o le fetua o tau sami mai manu o le babeao le ilia ina upupe atama fati o ulei matale fiui va aia wele alofa ua tau asoi le masiasi na ole fiui fa matala o talu le alofa ua ya toi whaatalo whaatu ma lie fo ile va aia tu ile pale mele o kana ta masanga nei tai au pio le usi se ena fa vivi I Australia o le atunu un momo whaatanga I tamai tai e pāruta. Momo au le ina ila o tina I New Zealand ai le o Australia. Atono sa ona fa punga fa Sāmoa I taunu tu I so soni ai. O wawa I atu le tano hanga fo ia. O le asi mai wa le o tamo fa I faise tu whaatasi o Kanata, Australia, ma New Zealand. Ia pe ulai ma Britania. Awa atu le Amerika I wai whainga Kanata o lai whaile misa ma Donald Trump ai sau tau whaile na ia whaala putonga le ina ia ngā lugoi whaata se mi whalangalonga mai I wainga o tamau ainga ma le puipuinga ia ma le atina enga o toa ngā talini I se ma metuti ai I mo tamau ainga o nune ia sau lo whaimalan sau noang ia o nofo lo vi I Australia fa mai mani a tele o tole I ele mtati ale o mo fa mo le ava no pa lo tai tu pa o mai tai tonu to parliament au va pia ia mani la o tali lo la ia si mo ma tele vola si mo vo e tato sui parliament fa mai a tonu na o la tu fa pia amu ia o to na tu so le founder Yeah, I thought why George Washington. Yeah, George Washington. O tu so ia na tangata le na amata fa va ia mai ia. Ia Amerika le o Kanata. Tu so le ta fa la ta le fa. E fa e o le o sa o le pa le mio I fo yo. O Kanata fa pe le o Australia le o New Zealand le na amata. Ia o le tal sa o ai o le tasi valu I vo tolu. Na amata I ona pa lota le tu pa ta mai tai tonu New Zealand. Ia o fo I Australia I saute ia o le tasi valu I fa I tasi tau zanga na so o iai. Ia a Western Australia. Ia o le tasi valu I vaiva a tono fa fonga mai nisi Australia le o latu le tala fa solo pito. Ma la tsopa misi fasa o tsulatu. Ia o le tasi eva orua. To am fa lo ona palo to uma le tu pa ta mai ta I Australia. O vela te le o le sengo le tasi valu I to luma le tasi eva orua. O va pia. Ai na fa le ai ia le la unga le walu va pia. Fa matala mai po ani me tulanga ese Australia. I o solo le ai ave le fa matala se selia. O le meu tio voi. O sau noanga fa pende ia le tangata tu sia masiaki ia ava pe na lu tangata na fisi ia mai se pepa le ia tu si mai lo sau lo si pe o le ia fo tuanga le fantata le no ai awa e te taliaina uma ia me te mo le ai fai masiaki wai e taimi te pela o sau noanga le o fai nei ia fa mai o Australia mo ai lo ai ia o tai mi mita Australia la o ta o te fo ia ai nei o la pipi ai la lo le tasi valu I va tolu na mo I
Mua New Zealand whaingo pālota le tūpāo te maita. Ia, malo, whaftai ia, palmio Australia. So tele ia tangata se fo maloloina whaingaluenga I Waikato leana le I tutongia pena se fo I ona o le whaale tono o le lato pokalame wha uia o lato tutongi. Io, o te le lopo la tono ale mele le tupupo le lato payroll system. Po e le vaenga na o pokalame whatulanga le tutongi ia maru le bank. Wai tasi me o le lafo o le whai le bank, no fo le bank ia whaasoto pe tono bank accounts tangata. A le lau maua I Waikato. Ia a whaafonga mai nisi o tō ngā lua il soifua mana ia mātou te lofa ti au tō. Wa le maua tō le I maua tō tongi. Pe ama le lima afe lima se lau lea whai o tangata. E le I maua tō tongi lea taimi ma le aso sa tauna tongi. E matau lia tō te lo ni tangata wa umana whaatūlanga ai whapeo pere mo kesi o le taimi rea anu ese. Ia lala wa pisi tau e vidi umana ia fo e la tō mo kesi whale tupe vai whamulmole o whale tonu le tūlanga o le tongi. Ia nei tangata. E matua e matamuri ai eisi se mai se tupe se tongi le paka. Ia o whaanga tupe a tangata o la tō ainga o walum whanau o eisi mai se tupe o le se tongi o le Pali to nianga te le to nga tūlanga lea. E au toi ma vavau te mita I ngā luenga ale le whaingo me nei un to te lea whale tonu oi. Si le lo whamawa e pa le loe. Ai vai le to ngā whale tonu lea. A wha pe o le mwhainta tongi ngā kai di maa whe montupu. A oe le ngafa man ngā luenga e le payroll. Le lopo lala me vai ta sian me whamawa. Sa tauna e wawai I mapoani si metotia te whaia. Awai, sa tauna whapea e vili le whaltupe mwhaiei. Whamolmole watu le payroll o le vaiaso le muli. E toi te tongi I tangata. Tu sa peni me se sei, nai mwhain toi whaasao. E lai titil me, alai toi mōle tu te le a. Ai langal me leo leo, ai laso, lai te rotu lop tang. No te umai tupe le ima si tupe o iei. Ia ele si tinana le toa mua le moli o le pensini. O le safa lango le tongi ia utu mausol ngā luenga ia ua le senana. E whaingo tā te re, a wha pe fo ina le tō whā, pe tō ono pe o tātou e whaingo whia. Ia a tau le lima awhi lima se lau o le matua I tō te lea. Te lo pawana me tauni e se whenga inga mal whale tupe. Le tongi e la tō pe la o tongia. Vai ai se taimi tupu le mea nan mato vidi mai le au tō mai le payroll le talwai nei e toi whaalu I e ia na tō lai tite le tanga te tomu. Moni lei. Ia, e si vaenga masanga le vai atu le tūlanga fo I le ai mo meo o nono ngā tupe a tangata taito tasi. Mai tasi nei mta apue tal no lava iai ma fautua ina ia o tātou lava tangata I meo no ngā tupe ma ia le vai atu le matua ma walunga lava mo meo no ngā tupe tu ua ia le umwhaina tongi a teime tauna. Wa e rua, matauria o lewa voina fautua tangata shop around vo le mo kesi a. Ia o le taimi le te shop around e la o le tongi ia ma lau piri a tauna whaifo whanga tau talwhenga I whaua wai. E malisi mea tatou vai fo. Le tele o nei tangata ina vaia, le sa o il tātala te mina amatailo na vaia, mai tangata whainga ruenga le malo. O isi o tangata na e tō tele e mo kesi. Ia, o isi o te tonu tau mwhai whatau o te whale. O le taimi re tau whatau tō le whale, a wha pe tele o whainga ruenga. Ia, o le isi tō pe tongi la mo kesi. Ia, tele i o le whale tōnu. Ia, o le pe an tātou iloa, o isi whatau o tō le whale, ai malanga I Australia. E o isi fiu e tau whatau atu le whare. A le tala whea ngai fo I ma le tau le te manatu e aru alo whare. E na ino whanofo I ala ia ala e reo. E leo mwhaina tongi lau mo kesi. Ai pe o le tūlanga na ia. E o lea lau whapopo ne ma le tau soi fuanga le tata noa le amatanga. Alu nei lunga le tau pinsini. Alu lunga ma tau o isi maunga ruenga ma o loa mena. E wā tiri alfa le tono le tūlanga le iai. A tonu mo tatou uma e tau e whaia ma e siaki au tupe maua, mau tupe alu. Ma whaatūlanga me tau na wha mua. Ia, e mua a wha peo ena te mau tutonga se whale, ia wha mua lau rent.
Ia. Vai lo le ia malau billion moli. Fua ia tongi whapena, ia o mea ai mea whapena. E whata vai lo isi me e whai. Ai a wha mua le, po le mani o le poki machine, po mea voi le te tauna wha mua. Ia te lea la whianga show ai ngai o, ia pia wha le tonu. Ai vai mea whapena mua le whale o le billion moli. Ia a wha pio o ngā mua le kesi ia, vai whale le kesi ia. Lua o whaun kesi spare lesi. A pe ala ele si whaun kesi. Ai, e wawa i fōila le tūlanga pe o nei ele wha ngā solongo ngā luenga le inland revenue, no vi sola whonga. Te le o company na tau fia, ma wha mutala to ngā luenga le ofiso la whonga. E wha ui le awala le tau le liquidation, wha Britania. Tō sa wa avelea, avea ia le ofisa le malo ta ofir i ngā luenga le company le lana o tele ala to i tala fu le tongia. E lua fe iwa se lau e o masina fa o January. E lua fe iwa se lau lima sulu i company fa pena o tawhia. A fa pela e to lua se fulun tangata o fa ngā luenga nisho company ia. E o le wala ni tongi no tangata na ia na tiri ale le mwhai o na tongi ala tō piti. A tuno i e tauna whawa ai fo i tuto ia i le malo. Po le ale a whianga ni fufuanga wha pēan malo. Wai, o tangata fo i ala tō mai kiu mai i le social benefit, le MSD. E tau fi o le ini piri no mai lo le tangi mai a mela o le intu pe whai ei. O le tūlanga na e wha le tonu i. O to tele nei company e va ia to le tongi o le IRT ia o ia tongi le PYE ma le GST ma taulia ia nei tangata whainga ruenga o company. To se taimi a to tongi la whainga ruenga te lova ia so. E to tongi ma le PYE na wo umana e se mai la fonga. Ia. Tong al mele tu e tipi mai company e la fonga tangata. Na le avele o le IRT ai ola to fata whaia to wa business. Ia matupe e mo le GST, e a foi ole e au mai o le GST pa tongi pli pili fataingo lo pili modi a fa pese lauta la le pili modi ia fa popo mo le GST e su limpeseni e ole tupe na a mo company LTC na no fola la to pase ngai ole ati ia fa la e au la to le GST mo tangata e pili ai le pe la to yo ai no fola to fa la to ngalwen o le tūlanga nā le wo iei. Ia alfa alu lawe pe on tala no iei. A fia e manai tangata e ule ni ngā ruenga. Ia mali loi malato voi. Le tōngi am piti. Ai wei fo le tūla fono na te vai atu pasia. Fo le MST le tōm fai tui tōm fai. E le tūla fono pe whaman se tui au. Au atu. Tupe ie. Na. E whaingo fia e ele paua le aiati e tusi mea o le ala ati takta mai lau tutong. E le leina ana papeo na e lau ngalwenga e ti takta mai se tupi. Ai le se ngalwenga e ule lopo la me la tipi mai wa le se tupi. Ai ma whai, o no sa o e tono lau bank account. Ai to e se mai lau tupi la iati. E alo na winga e sau awhita la whatetenga. Siri lo alu le tala mai tu e tu tongo tanga pela we e te ufale fata we. Ia lo tu le ia tia le si tu pe tango ye. Sa o le ia. O le buy now, pay later. O le fo iwa toe wa aia ia falling o le to inga whainga lea. Ia a lea mai man tole na isu inga. Ia ai e pe le fallinga mai o le ai e a whaina nei tangata no tupe po tangata wha aitala fu whainga o whaatau. O le telefon ta whaatala no mta upune i runga o le consumer. Fo le lef so soani mo nei tangata ia manisio po kalamele whai le Radio New Zealand. Whapenga wa mlungo TV. E so soani e tato ma whainga fuwhanga tato ainga. I tupe maua. A mesi a tupe ie e no fo itala fo tato. E fa pe fa tau nei a tongi munut. O isi e tam foi e sefe mo mo tupe. Ta fa ele fa tau. O la to la nam ko le ia wa e le se me po le fo se itala. Ia. Al tanga tala le pe le fa i fa tau nei to fa tau ai di.
Ia, an toa te lea o le fo i o pangati o no o i pe ale le fufuang o tupe maua ia le ainga e whaaso e tongi ei. A tonu o i e taun tato mana tunatu le fai mo tato a ainga. Ai e panatu a wane i e stress sele pe te a fia tele lo ma fau fau. Ia wa a tele fo i ai tala fu ma tutuli o e company e tongi atu. Ia ona a fia e fo le o lo. So i fo malo lo ino lo ma fau fau. Ai o tūlanga nei e nei, ne la o mwhai o na toso mai mar company le la lo vaenga ia. Ina ia i whaatasi la lo pui pui ngol tūla a whonu. Ia ua so na whaatinga i nen tangata i. I topeno no, ai laiva ai atua a. Ia. E tauna whasiri e, ia malisi mea a whasiri o tia. Pe fiene o e tala fui, tau sao e o te. E wa e whaina tasi alai tō. Ia hene o mwhai lana viso so anil company a oe wai. Ita siya meo whape ia whamulmuli lim whaina moso o itala fu ina ngai eisi o itala fu. Mai sa wata te whanau tui sante, e sel whai ngofie na whai a. Ia mantua lai ta tala mai lava le a wanoe wha whai ngofie to inga o nei leo pole vo ile company le stay mi wala e paun mea le mawaila na ia tup. Ni ai sa o tūlanga tōnua na a whaamutūlanga le mea e tauna whaamua il tau singa o le ainga mo lo so whanga. Ia on whai ngofie la ia. Saolea. Ai a mōmolo me le tau mōmua. Io nala le la vea il vaenga lea. Ia. Ia tono i sia vaenga msanga e sa whirwhire tal noa nei. Poi pukalame nei aso. Io e, o le vaenga le tupu nei fo i tatato noa le mele o le AI. O le ua tele ai na tūla i mai le whaongasi se e oa ia to le tau o le tate vai nei ai. La vo ina ngie lungo tala le TV. Tele o isi ate vai ele o ata mo. O ata o nofu tangata o whaapopo isi ate i vai inga whaapea. E ona sauro le matali tongu el to tele e vai e lungo le YouTube. A wape o ina te matamata e lau TV. Whaima e vava ai e ai isi me te alu te vava ai e pe moni ate i te vai e. A wai so stangata o mwhaina po e le ata mwhao so mo ilunga. Ia mai si se e pa ele. Ia, one. A o wawa i e tato ata o TV le mai news. O ata na i tauna i wawa i ai. Ai alu lo lungo le YouTube. Ia so stua inga ata te wai lungo le YouTube. O le mena le o wha maonia nei. O nisi o wa ainga o pomu i e tutupu i tono o mene tupu i nele tau. E le o ni ata moni. O ata i whai le AI. E le isi ata nana whai, alai wa tupe lai pāpā mo mani me wha pāpā a. Ia e neni me wha pēnā i tupu ni taua wha pē. A matua i whainga tāona e, mo matua whainga tāona i lopo o se ata mo, i lopo o se ata lea le whai e le teknolosi lea o tātou tala noa e. Sa o le lea, o le mena e o i whamtalanga, le ntati tilo le mena tawa i le. O isi whamtalanga e le mata i tū ma siaki le le. O te manatu e se taimi mōmua, o la iei nei se si AI. E si akia mai, ai tango ya mo sa fa mo le ai ne fa le AI le. Se si akia pe muni tala na. Ne lo left fa nga. Awa e tauna i se me fa pena i si akia fa ma ni ai me ia. Ia o la ai ne fo si pangi teknologi o la ni nga luenga mo la tutu. O le me e lelei, le atau tala noa e lelei, ia e iei a tangata o le atau mawhai e telefu e la tau mawhai ngai whaase, ai mawha leanga, ai au lau o tele ana wha o ngā e tangata, so ani e whai ngā ngā lue. O basonen te o no foi o so fai solo fasiri ese mo ai to ngā tali wa le tate lo tali o si fasiri tau na iei a. Ia a fai to fasiri a to e sala tala la ne pe o ia le ele i ready. E eisi so ngam fam talanga la iai. Ele i matua pe mo matua le ai. O isi mea ele o tutusa umai a fa mo maunga ma manga lue fa tasi umai a fa pe o le kuko. La na o umai o fa mo maunga le lungo le kuko. O tu singa tangata le na awala tu lungo le kuko. A fa pe o le na fa nganga le Microsoft. O la e wha mapopo mai la tōua o tala mau tu singa a. Ai leisi me se teimi wa tu whaatasi o mai ma siaki o ma pesao. Ena mai lone whaonga le laulang. Ia e masau o ia ma whaonga.
ia o la wa lo ia le fa pena ma te dia tata no le stem e ni jo fa masinonga na ma tu ai tono fa masinonga lo ia o presidents po meia na fa mo boni si fa un fa masinonga ai o mai ine mani mena fa ia fa la na to nga me le tu pune so se me te mai lungo computer falling mo to sa ole ia ai ta un tato mata tu e mata le vai nga ia wai ia wale walu nel pal mele o kana ta va pio o le mtua te le o le mesile no foi lo sa no no foi o nile a le tele o tato visili ele ai le la fa putu ma se isauia se fio mai ulu a i lua tanoanga nana o ulu le mai le tele o le tato pipi e wa le tele o le vena fa nga foi e ma la va tene no foi la solia ai fai le tala le si to mi titire le yuf ai o fo ulu fa si no mai yo mai that's out of AI we are kiniki yo le vena mo ala o le vena lu i me lo le ya ai le sa oi ya me fa no ko le alu le nanu ri se mai ti o le man nei o tu singo me le fa cha mo ya ava pe a e longo fi ala o tu singo mo tu ye mai a ai dai me siri na o atono nga fo na tato mana ya tel se va be o mo le tawale i Iran ina ia to fi le mo tato o ne to tini tanga tama mo so fu ya malo fa ftai sa mo tato kala men ne taiao ya malo lava mo fa mtalanga o mo pe on fa fonga ye ya le tunu ya ai to mo fa popongo tato tala la walunga ile vai sofo ya la fa la ulo lava ya tono tato maftanga ye maftanga tato Pacific outreach ne tapena ole le e mo tu le venue ia ta o tu lole ia le songo fu le fa mo tu ni ia na o mona va tu sona la fa so lo fu na fa lo tu va ya so le ia o tato poklamena ai manuia lava ia ngalwengo toil nei fu tai out pa so fu ia mon nei time fa so fu o te whātulomu whātalofa whānoano atu I loutou mamalu I le nei tae hao. Iau tau pa ia masa whātala lei tai nane o tau mamalu whaale atu nuu. Whātalo whātu fo ina i o tātou tamā, ma tina mā tutua. Ai tai nane fo inisi o whea ngai mawhitianga le tino. Ia ma whātafa ngase ese. Ai mai se la tau longo tia I whānoanoanga ma pōpō ngā. Ia malo lava le soifo maua ma le langi matafi. Malo le unsai, malo le whātua toa. Maftai fo I loutou tari ti ngā ia maftianga ese. Ai tātou whāmoe moe pēr ma tali tonu. I le mana la vea ima le lofa tu no le tātou wali I whaola. E tautou lui na I o tātou ti ngā mwhinga tā. O le siu fonga le nei o le lau moe Wellington e malanan pokala masani yas whareile o vai yas taitasi. O le asi singa I ngase. Ia whasisi lātu ma whamali atu I whafonga anga le tātou atu nu. Ia ua whaisina mālo longa si o tātou tamato ina mālo lo. Ia Risatison ete le neiva yasu. Ia o tō fia la u nei whaiwha au. E whai matai tai o le tātou poka lame le ni tai au.
O leo te wala watu wai ma whaanoano. Ia tu umai o tau whina ngalo loto ma nganga. O lea tātou tāpua i atu i lea tua. O lea lii, o lou malamalama ia ma lou olatanga. O ai e se o te whewhe iai. O lea lii, o le malosi ia o lou ola. O te matau e ia te ai. Si tātou te tānu. Le tuaino mātou te mai whaamwa ue. Le tua malosi ma sisili ese. O mātou mai o luma le nei tai au se i mātou tuitu i atu whaitutoa lo mālo. Ma si mai atu i lawa fia wā maaftianga lo whenga iei o te ngata. Se ia fia mai ma fisosoani mai lo mātou vai vai. Whapa ia ina le nei ta apo inga. Ma papatiso ina i mātou ume le mana lawa fia. Ia mātou whai le nei sauninga le ava le mi ngao ma le whaanwano. Ai mai se lava le anganga. Ia i uai me uma. I lo lava vi inga. Amen. O le atato vi atu le atua i le pese o saunia. O le feita win o le tuspa ia. O le tusfifilia mo tātou i le neitaia. Ia, ma o le mai le tusi le perfetto Isaia, ma tā poe tolu se furuma lima. O le au feita win o le fei mua. Se whangata mai le fei poe ono. Ia, se i tātou whanungolongo lai le feita lai mai le atua. E ala iana fiong pa ia. E oli ono i la tau le vao la fua. Ma le nuk nau mati. E fia le toafa ma fua mai e peo le aute. E fua tele mai lava ia e fia foi ma le fia tele. Ma le alanga. E vatu iei le la le leo le panona ma le mātou ngofia karamelu ma sarona. La tau te vava ai le populo le li. O le mātou ngofia le tātou atua. Yoto whamanosi lima wa ngase. Yoto whamanosi fo i tuli vai wa vai. Whai atu ia i e wa loto vai. Yoto whamanosi
Aua tau te fefe, whaauta o lo tau atua. O le ao o mai le tau I masui. O le tau I lava mai le atua. E fio mai lava o ia ma whaola ia te o tau. O na whapapula ina I le mata o e tau waso. E whaarungo foi talinga o e tutuli. O na oso ai leo le pipili. E pei o le aila. E pese foi le lau feiva o le ngu. A wai oso mai le vai le vao nafu fua. Ma vai tafe le toafa. Ia whamanui mai le atu e le tātou fei tau ma le tātou whanongo longo o inisi o anafi upa ia. Tu mawatu pe ia te ielo na lavi inga. Nei ma su umeo o I le whaavavau. Amene. O le launga le swafa manu le atua le tama, le atua le alo, le atua le nganga sa. Whaiatu ia I e waloto vai. Ia o tau whamalo nosi. Aua tau te fefe. Whaauta o lo tau atua. E a fio mai lava o ia. Ma whaola ia te o tau. I seia mata po tolusu lima. Ala foi po fa o filifili e fai mo tatou matua. Au se au tu e tau le iei ma faufaunga whale nganga a wale tatou wasi singa le ni taia. Au ole wha vai. I au tau wha ma losi. Au ole wha vai. I au tau wha ma losi. O upo whai la unga le atunu. E ma vai atu wao vale. Ai fotua I mai ao Sāmoa. E ti ngale o la pule sea. Ao la isaia. O le alofo le atua. E pupula pea. E ngalo aso o le polonga ma teimi o maasei. A wao leo o ta oto ata o tau le leia. E moni lava. E lutia I puava. Ao whanga lele le tō manga. O le mau al perfecto isaia. O aso le maa losi o asu ria. O le alofa whaole le atua e le ma whatu salia. O le whaole lo maa avum ale perfecto isaia I au tau oli. Ma pese fia. I au tau loto tele. Au o le fefe. I wha maa losi a wā whauta o lo tau atua. E o fio mai lava o ia ma whaola I a te au tau. Lea. O whailo le perfecta maa lama o leo le fau. O folo le sao le tonga. O longo I pu lotu le mapu o tai. Pe o upu le tu langi le. O mai whaali le tani. E a fio mai lo tau atua. O ia na te whaola ia te utong. O ai la le fia. Whai mai isaia. E oli ono I la tau e sa ta se. Manu sa le lo le malama. O e sa onge I la le nganga. La tau te vava ai le populo le li. O le malama lama mo nu uma ma le atu lau a tō malava. E moli mau I le alofa ma le wha maoni le wha toa o ia o le atua. O le atua wa tasi ai le wha moenga o le wha moe ola. O le wha moe mautinoa. Wa ta oto iai le sao le tonga. E ngalo ai puapua ngā, wa sua mali ai ti ngā, wa maa losi ai, le loto vai. Wa lea whai mai isaia, o e whātalitani le ali, e toi whāwhauina lo lātou maa losi, lātou te whemo ei, ai le vai, lātou te sāwa vali, ai le ti ngā ina, ai sea, mai whea lea whamali ei, ina ua whātua I le mana, whaola ma le aola wea I o le atua. Ua tali tonu le whamaoni ma le alofa whaola le ali. Lea na fisilingia I le au iutaia. O aina te mawhai o na lawe ai mai le 5 maalosi o asuria. A le tali atu isea. O le atua. O le atua na te whaola ia te autou. Ioe. O le mea moni o le atua na te lawe ina I tātou. A ia tātou tutu mauma whātua tu atu I le na whaia I tātou. A wā le whai mai le tupu o tā vita. O le atua. O le tātou olo ia mo le tātou manos. O le ali o lo malama ia ma lo o le tanga. O ai e se o te whewhe ai.
o le alii, o le maanosi ia o lo uola, o te matau ia te ai. O le whātua tuanga leo tā vita, o lo tau lai ieino na wha moe moe. E le ma le māsansano, au le taunu unga le lei, o lona mana. Lea foi wa wha ilo e Paulo, i le kāne sia i Roma, e le ai, lava se maalosi le lalolangi, na te whāto i lalo ina i tātou, pe a whai wa iai tātou le atua. O le vai foi lea le perefeta i, o i sei e le nofo inga i se kia e le tupu o yuta. E uina sa fetoso ina i solo le nu o le atua e le maanosi o nu tua oi. Ai mese o malu i mātua pe i asu ria i nao na pō. Ai sa wha malu lava le atua. Sa iei pēle fefe malanga tete i aso uma. Au le wha maanosi o le atua e ala mai lana perfeta o te le la fo ina oe. Ane fa me i se il mita upe whaas fulu fa upe se fulu. Au te fefe. Au wā o te ia te oe. Au te wha te pai. Au te te pai. Au wā o lo ua tua. O te wha maalo sia oe. E moni o te sosoani ia te oe. E moni o te tā ofia oe i lo u lima tamutaun. E yeile ame o tonu. Vi ia la le atua. Wa o le a wha fau a tole manos. La le o tautala i sei e le salo tonga mea uma. E le to yeini lima ngase. Mani tuli vai o vai. Aisea. Wa le fai mai tāvita. E moni. E muli mai atea. Le anga le leima le alofa i aso uma lo uola. E pupula ai mata. Ma matala i le wha longo. I le wha moe wa mautinoa. O le wha moe mautinoa, o le pupula leo le atua wa iloa. Ma wa aia le tangata wa tali tonu lona loto. Ma wha tua i le mana wha ona le atua. O teimi e wha tupu wa ina le atua. E ona le mana umalawa. Le tamawa inga. Ma le fua fititi ya e o ana wha manianga. I le nofo inga e skia le maalo yuta. Aisea. A wa sa fa tu skia lo na tua. Sa vali yalo le atua. Sa fa longo i le atua. I le fa fonga ina le atua la na tangi. O talia le atua lo na loto. Sa au le atua maia. Na fa mamalu ina le atua la no fo inga. Na mauti no le tupu lona to manga. E tali aso vale lo no langa. E fa moi le atua. Ona manatu. Ma ona maa faufaunga. O ana whai unga, ma ana mea whai. Ai a tātou Sāmoa. O whena te wha moe ia. O ai olo whai mau manos. O whea tātou te malu ai. O ai e tū i mtangi olo e tali le aso vale mo oe malo wahinga. Mana tua. E le pō pēse nu. E toi oso ai lava le la. E umati munga, mu mai le la. E te matangi, tō mani noa. E lutia i puama, ai mapu i whanga lele. A lena whamanatu mai e ke riso moi tātou. A wā lo nei a lofa tū noa. E lava lea. E lava lea. E so swani ia te oe. O le vai. E wha ato i nai, lo mana. E yo e Sāmoa. E a toa ia ke riso mea uma tātou te tinga ai. Wā wa uma ona ia toi lano ina le oti ma le tunga mau. Ina ia tā mawai le ola man maa no. Ao tātou iei le nei lano langi, tumui fi tā ma whainga tā. Ia te ia pēna le vi inga. Le whamanu ma le whanetanga. Nei se i o i le whamavang. Whamavang lava. Amen. O le a tātou toi vi atu i le atua. I le pese o saunia.
se i tātou te tāno. Le tō sisi le se, le na whai le langi ma le lalo langi ma mea uma lo tumu wai. O la wafio lava le puna le ola ma le maalosi o ma lava. O le pongai o mea le uma e meise o mea alofe tele o mātou mau e le au noa. O mātou wifu ma tāpua i la wafio le ni tae ao. A wāre mātou tiu te lava le te tau na whai. A wānau la wafio lava e o le vi inga le wha manu ma le wha ne tanga e o i le wha wavau. O mātou whaaftai me whamālo i la walofa. O lo wanga li tausi mai le soi fuama le ola i aso uma. O le mālosi mau pēr ma me le leo le tino. E tausi ai mātou. O e whawhanga me whainu i mātou i o manuia. O le ngata i le tino ai mese lava i o mātou wanganga. O mātou whaaftai te mā. O no lo whamalo lo i o mātou mai. E le ngata i o mātou tino, ai mai se fo i o mātou māfu whauma nganga. Whaaftai lo so swani mai, ma lo whaupenga ina, ma lo whame alo whaina. Au na fo mai o lo fitai tungai, le tau singa o nei o mātou te ngata, o whea ngai ma whātafa ngase ese. Whaaftai le poto ma le ata mai, o maua le tangata e so swani ai e tau tuaina ai la tō umalo maftia le tino. Mātou whaaftai foi mo le nei au nanga tā ua a le siu fonga le lau mua. E mese lava le lātou tau tua mai. A wāia le atunu. Whaaftai foi te mā mo le ngā luenga whale anganga. Lo whaia pēr le au whai ngā luenga tutofi e lau wafio e le whata whai tau langa ma le whata whai tau langa. Wala suino le ipu le mai, e malolo ina ai a nganga o te ngata whatua tua. Whaaftai ona wafionga pa ia o mātou whanongo ai le ni tai au. Whamalo sia ai o mātou loto, whamawhanwhana ai o mātou nganga, e maise lava o mātou i loa atu wai, lo fina ngalo pa ia mo i mātou. Lo nganga lo mātou sosani sili, I teimi uma na mātou wana whaaftai ta mā. Ai sili na mātou whaaftai nei mea uma ono Yesu ke riso na mātou ali whaola. Lena tongi ola ina o mātou te ngata anga sala. E ala ilona soi fua tō toa o sa mai. Lena maliu ilunga na sa tauro. Sa toi tu man mālo mai le oti ma le tunga mau. Ma wata tala I whaitu toa lau mālo. Ni ya mātou saufanga o mātou iai. Pe a whai mātou talia le whātua tua. Sara mō wha maoni. Ia iato e pēla ta mā. Le vi inga le pule au ama le mālosi o malama. Le tu wai. Wha fonga mai le I fonga na whanau le nitai au matalia mai le ia le mātou whātua e senga. A wawa tele na mātou ma mau ese malawa fio I aso uma. Mai se lava le tu wai le mātou whātua tua I titi. Pea mātou wheta iai ma whita ma whaingata o le ola. Le tu wai le mātou wā ma lawa fio. O tele o mātou sese. O tele o mātou vaivainga. O tele o mātou whāne tonu. Ai mātou titali tonu. I le tōtu pa io lawa fio le na whamalingi ino e lunga sa tauro. E māngalo ai anga sala le ia le lalo langi. Mo mātou te ngata le neitai au. Ai mātou te mo mia lava lo so swani te mā. Mātou te talo whapitoe le neitai au. Mo I lātou te mā. Ua whato o to lia. Ono ngase ese. I tu tono maota malawa. I tu tono whale mai. Se yo atu iai lo manuia. Lo whamaro longa e ale ngā nuenga. Ma tau ma whainga nei au na fo mai. Whamana ina e lawa ngā luenga lei umau au auna. O lo ngā lue ma le whātino ino lātou tiute I le tonga whitingo ta ngata mamai. Ai mai se lawa I le nei mai tau le tau sanga. Au pi sia le lalo langi le wha mai o le COVID-19 fuluiva. Te tano le li ie mo I lātou uma. O longo tia I whanoanoanga ma lau fonga malingi. Ze ia lofa. Wha meise mwha mawhan whana o lātou loto o wha mau vau. Mana tua nei o mātou ta māmati nā mātutua.
Fo yatu yate lato uma lau file mu. Whafosia pēla wa fio lato tino vai vai. Malele ato toa. Masaunia pei lato. A walo manuie whamavau. Whamana ina foi ma whapa ia ino lato titano. Au lato tapu ia whaiwa anum whanau nuu mai kānesia. Talo moi lato uma no iai mana onga whapitoa. Mana onga le tino le mafo whau maleanganga. So swani la wa fio lato whawhita li uma. O i lawa le nei tai aulo, tangi atu i la wa fio. Se ia apa atu o awa nofa. So swani ma lawe ina i lato uma. Mai whita ma whaingata. Whamanuia. Il pulenga ma leo whainga luenga le siufonga lau mua. A wale nei au nanga tā ua, mo nei o mātou tangata. Whapa ia ma whaupenga ina pēla ua fio, lau whainga luenga tutofi, a wale lātou tautua ino lau whinangano, e meise lava le wholwhola ina ua fionga, ta wala mai iai mālo longa o le loto maleanganga. Ia tātou ma lau fio ta mā, i lava singa tutoi o le nei asu, ia i umanuia me oma. Aia tu mau pele vi inga la wa fio. Ono Yesu wala tu waina mātou titano. O le manuia, le file mu, le lof sisil ese ma le lof tu noa la wa fio le tu al tama. Le tu le alo ma le tu le nganga pa ia. E ilunga lau whanau le lalo langi atoa. Mai mātou uma. Nei, se yo i le whamavau lava. Amen. O le naua whaafonga le tātou tino i le polo kalame whalengang o le asisinga i ngase na teitei e le sunga i le whikautoina whaatono Reverend Elder Vaenga Uliko ia was polo kalame o maea o na tuina tulungo le tātou tutua ia o le whaapenga le kālesia e whakasaya pahat ia o le sunga le toina whaatono ia mo le tulenga whaafatele nei tae au toe mo le whaapoponga le polo kalame o le asisinga i ngase le veans fau ia pia uli antu si ola mas malosi ia le uta pere polo kalame o le ina ilo tina ia ile nei fuita ia o le pispisenga falenganga mo le vingo le tua taununga tu le polo kalame la sisinga
Ia, malo lava soifua le nei tae ao, sanga whaaftaia pia le atua, ona olonanga le leia I tātou uma, le nei ua tātou toi whiloa I pia o le ea, ai talitonu, olo o maua pia le soifua lau le lei le au whaafonga, mai seo le au whaingalwenga pa ia le atua I so o se whatawhaitau langa. I o le tāpua inga mai lava I maunga titele, se ia pa ia se au pito I titi, tālofa lava, ai whaatalofa whaapitoa lava I le tupao tinama ta maitai, o whaapitoa I ai le nei polo kalame, o le ina I lau a tina mata maitai. A lo lava soifua. Ia whaifo I o iaini tina mata maitai, o whiangai ma mawhatianga le tino, le mawhauwhau, ia e ale ngase, ia pa ia tua au wha amalolo tātou whaola, ina ia mawhaio na toi whaafo isia le malosi, ia te outou uma. E le ngalo fo I na itina mata maitai wa wala awina e lo tātou matai sili o I le langi, le nei vai aso, ia tatalo ina ia mapuato lato wanganga I le fia o le ali I e whaavau. Ai malo lava le soifua, ai e eisi vaenga le e fia whailoa tu lava manuo I le I amataina le tātou pokalame I le nei tae au, e eisi tinalia sa bili mai ma talo sanga mai, whailoa atu whaamole mole, e tāua telefoi, e tāua fo I le tātou sosoani, mo se tasi e iai le fofo fo I leo le sila ilangi se I tulau lava, po iai se tasi e sila fia le fofo o le sila ilangi, ia se whaamole mole lava whaafso o tai atu lava si tina lea na fiso o tai mai le tātou ofisa, I le numera lea pe awhai o iai sau peni o lata ane, o le olua tasi, lua whaiva, tasi iwa, ono. O le o, lua tasi, lua whaiva, tasi iwa, ono. Whaamole mole a whai e te sila fia se fofo o le sila ilangi, mo mia lawa se tinasia, se fisosoani, ia ona wala au lea I le numera lea la atoela watu, o le o lua tasi, lua whaiva, tasi iwa, ono. O lua tasi, lua whaiva, tasi iwa, ono. Ia mwhaina e toi wala au mai pe a toi fia mo mia le numera, ia wha solo tātou po kalame o loo mo mia wawe lawa si tina lea, ia se fofo le sila ilangi, ia waenga umalawa o tātou po kalame, le nei o le ina ilawa tinama ta mai tai. Ia o tātou po kalame la nei tai au, Pela wana sila fia o loo tele ina matala no atu, ma le sunga ia ana wha solo, e wha soa le polo kalame o loo ngalua I fo I le ta ua I le wha Beretania o le Incredible Years, ia ma ua sila fia le ta ua tele fo I o le polo kalame, pela wana sila fia o tātou o mai I nei atu nuu, wa tātou mawaile tele o avanoa ese, e mawai su enga manisi fo I o metotia, ma o onga tā waile wa ainga po le tausinga o whāna witi. Mana tua ese lava me totia, ma awala e whetau I lea tangata, ia ma lea tangata, ai o le telefo I o ia awala mawhainga. E mawhaina fisosoani e isi tangata o whetau I tonu lava I ai, ia fo I awala, ia po me totia. O le vai aso fau le atou whaafonga I fo I le sunga le whalitua ia ana whepa I kōlia le maasani o na whaatalno atu, mai le o le whalitua le me tisi mai porirua, ia le fo I sao fo mai lana fisosoani le amtanga tau sang talwai, taltano ia tātou po kalame nei o le ina ilawa tina mata mai tai. O le vai aso fau la le o le amwhaiona whaatasi mai ei, whaasoa mai fo ilona ia sila fia mo na tau mai, o ia o le tina, o le whaletua, o le whaawhiangainga, ia e tele I o waenga tā ua sātala noa I fo I le sunga le whalitua I tātou po kalame le tau sang talwai, ia le o le amwhaiona toi whaawau, I le vai aso fau. Ia ua whainei ngalo, e ei lava se tina, ia po se tamaita e fia whaatala noa nei po kalame, o lo maula wanoa te fsota I mai ai, ia ona whaatulanga leo se aso wharai le tala whea ngai le ma oe, whaatala noa I nei po kalame,
o le polkalame o le ina i laua tina mata mai tai o le tato numero na e pe a whaapea te fia fiso tai mai e te fia tala no le tato polkalame le nei wha so fo i auto mai ma o anga waa ma au me tutia ia o lo o whaia e ala i lau tautua i so se vaenga lava o le ainga i whaapea fo i e ka le sia po wha la patopatonga o le tato numero na e mwhaina wala mai o le tolu walu lima lua i wawha tolu walu lima lua i wawha e mwhaina e wala au mai fo i wawha ai loa mai ilo suafa ia pe a whai te whital no i lunga nei polkalame ai o le wha taatianga na o tato polkalame mo le vai sofou ia ma le vai asmal nei masina o mati ai o le tato polkalame i le tae o nei o le atau mawhai tala no ma whaali o atu nisi o tustusinga taua o lo mwhaina mau al tato leiti o ia pe wha o mai fo ia nisi e ilo la tau tali tonunga e au ngā tele mō tātou. Tele i o tustusinga ia po o articles, po o vaenga ese whamatalanga ese mwhena mātou maua. Ia tele fo taime e tele ina lafo mai ele li ipule ia mātou wa aile tustusinga le au ngai whai ele polkalame. Wa ai tustusinga i whapea au ngai talafou. Vaenga ese uma o whamatalanga i whaiuna maua e au ngā ia na maile ia mātou ia tau mwhai whaaliu ia ma whaasoa atu e ila se tasi o pepanei o lea e tu whamaya mātou ia tau mwhai fo e whaaliliu whaasoa atu mo tatou polkalame ile nei tai au e ila se tasi o tusinga al tamai tai e swafa ia rim roader o se tasi o whamatala ina e whaapea e tau la mua i polkalame nei e fsosani mātua i le whaafianga e matamaiti, ma ua lau sila fia fo i ona to mai le saunga le muai o langona o tamaiti, e tutusa le leibe o whaatasi lava ma le polkalame le nei e maasani ona sauno atu ai ana whaasolo i lunga o tato polkalame nei o le ina i lau tina matamaitai, ia pe a talanua le fo i sa talanua atu i le lua vai astaluai, ia matou toi whaalongolongo i ele vai astaluai, le whaasolo mai lava le polkalame le sauno ai ana, ai e tai o tutusa lava e le se nga ma le vaenga le e fo i le pepa le na tufa mai ia mwhaina mātou whaasoa atu ai pe o le la atau mawhai e whaopopo i ei vaenga i e ma le pokalame lo sauno ai ana ia lea lo tau mwhai fo i si tina mai stama ita i o lātou to mai nei e whaasoa a wā lava le sosoani a tili mo nisi o mo mia lea fo i fisosoani ma lea mea totia tustusinga la lea tamaita ina ia ta uai, silia ma le lua se lau tamaiti, na ia tuli mata ina ma su e ina. Tamaiti nei tono ne ainga mai fai mai rim, a fai ena o le tasi se to mai o le nei o langa e mana o ia i se tangata po se tina po se tama e a oa ulan tamaititi. A oa o ia le to mai lea ua ia fai ngoina le fa Britania o le self-connection, ia se i whaasolo atu mta apum se i tilo. Po o ale, po la atonu ale winga o lea fo i upu, o lea fo i tomai wa whailo e lea tina. Na ia sau no, o le tiu te lava ia whaamatua, e tele le taimi e whaalo e fsosani tamaiti, ina ia manuia, ilo lato soifuanga masani, pe e tato wa ai atu iei fafo, ia aya oa o iei upu, whaatu langa ia lātou polkalame whaamasani ai po le routine. Ia maa oa o fo iai le a mio le lei po le a mio e tāla whia ngai o na o lai. Ai o le tali tonu ngō le tina, e tasi lava le to mai mo ia lava ia. O se to mai e le ngā o ia lona whaatu langa ina ai o se tamai titi. Pe o le a se wa inga pe manuia na tau mawhainga i lona soifuanga. Le ala e na ata ua o le self-connection, po o le malo si ang le tamaititi e mawhai o na ia i loa, ma malama ai i o na ia lava langona, o na mana onga, po mea ia e mo mia maulona o la laulilei e pe o le malo lo, fesoa soani, o la whaalo alongia ina o ia pe mana o fo i se taimi mo na o ia lava. Ia whaapea ai maona ia lava manatu po o mawhauwhaunga e fesosani e tatai e sana whai unga e whai i se mata upu po o se mea o tupu. Whai maila le tali tonunga le tinale nei ia rim, a langona le tamaititi lona toa po lona confidence
ona ua langona lona saunga le mō, iona ia lava langona lae o lo ia ilea taimi. Ia pe wha upo fo'i wha apea o lona talitonu wina o ia lava. E au noma lona pole pe fefe i te iwa amusia pe whaite oina o ia. E mawhai le tamaititi ona ia tau ave pea lea langona iso o se mafutanga lava iai o le relationship lea iai le tamaititi. Ia po ni lo i tau wha apea fo'i a ni whai unga na te whaia. Ai ale iai la lea to mai pe ona tau o le self-connection e le tamaititi. Ia e whai ma lia lava le tūlanga whaaleanga ina po ua wafa ina i lona loto, lona toa le ma sani ona iai. Ia ma whaina i fo ile tūlanga ua amatona ia le tali tonu ina o ia, iona ia lava langona. O le maulal tina, e whaatau waa ma la iti lava ni fsota inga, po ni fesanga inga a le tamaititi, ma le matua, po le tangata matua foi. E mawhai ona le to e maua, pe lusia tua i fo e ma le to mai lea, ona e sisele fe aula e momoli a tuai. O nise whataita inga lea mwhaiona o mai tina lea whapea. A tangi ne le tamaititi ona ua whao e selana mea ta alo. Ona whapea leo le tamaa po le tina, o yo le na, o nai le lei, you're okay. Ile o se mea te le na mea. Peitai, ile tamaititi, e ese fo ilala na ia whaalongo, e mawhaiona ia whapea. Ile ise au ngau langona, mtuale ta ua o langona. My feelings don't matter. Pi o se manatu na e ese le va ai al tangata matua, e ese fo i le whaalongo le tamaititi, i to inga me whaapea le ua whao ese lana mea ta alo. Ia po le whaapea mai wha o le tamaititi. E langona i o le fefe le taimi e alu e moe ai. Ai whai atu le tangata matua, e le aima se mea e a laiona e fefe. Ai mo le tamaititi lava ia, e mawhai ona ese fo ilona langona. Pe whaapea ni le tamaititi a te ia, e le te tauona o langona whaapea. Una winga la, e le te tauona o talitonu ina o langona. O le ese esenga lea o le manatu o le tamaititi, ma le langona o le tangata matua po le tamama le tina, e tu sai ma le whaamtalanga a le tina ya rim. E pei oni fe aula whaapea, e tupu pea, ma wha solo i lava ona mau mali e se atua i le malo si ango le tamaititi le ma whaiona wheso o ta iei maona langona, ma mea na te mo'o mia ina, le self-connection, lea na ta ua. Ona amatalo leo na popole, walangona pe wa wale sanga le mu, ia pole o lava i le tūlanga, wa le mawhai ngā tā lava o na toi wheso o tai, malona tina po lona tamā, i le whesanga inga le māsani a le tamaititi, ma le matua. Ai, o le mepito sile o ne leanga, o le wha wau watu o ia mionga po ngā ioinga le tamaititi, i lona o langa a o wha solo ina tupu wae, ma a vea matangata matua. Pei ona iai lea o onga, a lea foi, po le talitonunga foi, o lea tina. O le talitonunga la o rim, e whaapea, o awa enga pe whaapewhiona wha au popo e le to maile nei o le self-connection. So o le mawhai el tamaititi, e le mawhai fo el tangata, ona so o tai, i ona langona ma malama ai, o le afo ilana whai ungai mawhai ona whai i ai, i ona langona i e tutupu. Pei o le winga na le self-connection, le au mai, pe ona whaamatala ina i le tina lea, ai le fo ila au mai whaapea, e whaapewhiona wha au popo lai le self-connection, ni vaenga tāua i leo langa o le tamaititi. Whai maila na mau, o le vaenga mua, e whau i le malusi ango le tamaititi, e mawhai o na whaafea ngai ei manilu i tau, po ni whainga tae tutupu, ma mawhai o na ia toe manu malo mai ei ia whaafitau li po ia lu i tau. O tamaiti e mawhai o na iloa ma malama i o la tolangona, e mawhai o na o la tau whaafea ngai mani tūlanga popole, pe o ni langona
wa lea mana ia ina fo i lātou, po nisi fo i langona titele, mai au noa ma le vai atu wai, pe a whaapea lātou te langona, ma mwhai lātou whaapea ngai mani tūlanga whaapea. O leisi vaenga tā ua i leo langa o le tamaititi mwhai ona maua mai i lona i loa wheso o ta i maona langona, mai loa lana whai unga mwhai ona whai i ai, ma mala malama i fo i ona langona ia. E lango i ni tūlanga lelei o lo iai, po o nisi ona winga lelei o iai, lona winga, e wheso sani le tamaititi, ia ona i loa, po le ale mea i lelei, a o le a fo i le mea e le lelei, ma wheso sani ai fo i a te ia i loa ona tali le ai, pe a whai o se mea na te loa i le tala whea ngai. E tali tonu ina lava i le tamaititi lea e iei le to mai le nei, ona ia lava langona, pe o le isi vaenga tā ua ma le au ngā le nā pe a iei le self-connection i le tamaititi. Ma e tele fo i ina tali atu pe a whai e tele fo ina tali atu pe a whai e loa le tamaititi e iei se mea le o sa lona winga e tele ina nofo ma wha sa o se mea pe a wha apea lava ina te loa e se e o to inga tamaitia iei le langona ia la ua toa ma i o tali tonu wina o na langona wa fisota e ma o na langona maala malama iai wa i loa le whai unga mwhaina whai iai ma e whainga tāwhu ina wha se ina e stangata pe o na saunua ile tina ia rim pe ana tā o lamatanga o tina ne i ona to mai wha apitoa i vaenga nei o le vaenga o le mawhitanga o le waalta mama le tina pe o nisi vaenga o le tamu whai wha alili o mai le i le o onga ma le tali tonunga fo i o le tina le e whai fo ine o onga wha apea o le isi vaenga tā o mwhaina fisosoani e ati na e ai pe le tali tonu ina le tamaititi o langona i e te tonu ia lava ai le o ni winga fo i e pi e wha fōlinga pe tau mawhai fo le tamaititi e wha amalia ai langona o istangata ai le o langona moni o le ia te ia o le confidence e le sau mai i pe i upo whaavi i o po o langa ia e mawhaiona au sia po ni matati e mawhaiona au sia le tamaititi po le tangata pe ona saunua i le tina e ilon talitonunga e sau mai le iloa i le tangata po o ai ia lava malangona fo ilona toa ilona ia lava i toa inga tangata le iai tusa lava po ani whainga tae e whaafeanga iai o le isi vaenga tāua i leo lango le tamaititi e maua mai i le iloa fiso o tae maona langona po le self-connection e pui ai fo i leo la malolo ina o lona mawhau o le malosi o le tali tonu ina o lona lava tangata e fiso soani tele i le tamaititi e te e tua i le tamuwhailea i a talia mamana ia so se mea lava iai po o pe o atu amaise pe le ualus nei se no fuanga e alu atu e whanongo atu tamaititi e pe e le amana ia e pe e ulangia o ia o ina la a whaia ia te ia le langona le mwhaina fso o tai ona langona malama iai ia mai lofo i whaila na tali po ola na whai unga e whainga tālawa la o nā whaina pe alu se no fuanga e tupu pe whaafeanga iai mani whaafitauli whaapea pe oni se waenga tā ua i olo mwhaina tā ua i lea tina pe a iai ma oa o le tamaititi le iloe le tamaititi feso o tai maona langona ma ia malama i ona langona i le taimi lai e tutupu ai langona nei ia mai loa fo i whai e lana whai unga i tua i ngā langona na teiloa e tāla whea ngai le lei. Se i tāsina pe se vai fo el nei vaenga ia wha awaula tātou po kalame. Ia, ma le nei pe papi ana tala noa iai i le nei tai au.
ia le urua i ta maloa Ua sila sila atu le atua e le fia fia a tamuna o ia Ai role topa ina ia pausia ina eba Wa atoa tino le tama i le muangangana pa Sāmoa Tina Ulutai au le na e le i whai a kua E le makua ana o lau ki ute Le lango lango sua i le tama I le whea ngainga o le hainga Ai tangi ai ma le whaanoa noa I le tele o lalapanga Le vai ma lalo ma le sawai Na o tina I ainga Aua Lo o ta ua o ia o se ipu E sili o na vai vai Ia o se lango lango sua ai Le o se poronga I le ainga Le ina I lau atina ua ta uta ua I Sāmoa O lo o tusi o se tina le le E sili lona tau I penina Ua le I ngalo le tama o ia o le ulu o le aina O si au lango lango sua E tau lau ai se mafutanga Tina Ulutai au le na E le I whai a kua E le makua ana O lau ki ute Le lango lango sua I le tama E le o se ponoma I le aina Tina Ulutai au le na E le I whai a kua E le makua ana O lau ki ute Le lango lango sua I le tama E le whea ngainga O le hainga E le o se pononga I le hainga Ia o le pesele na o le malosi o le nuu ai o le tae au o tina ia o vaenga lama na o lo wha mawina le tatou pesena nau tau wha fonga mai ai le tatou pakalame le nei o le ina ila o tina ma tamai tae pe ana wha ilo atu lamtanga o le wha ali leo ma tau mawhai e wha ilo atu nisi o tu singa nei wha au o mai ia ma taltanua atu a iau ngā mo tatou pakalame nei o le pepala lea e tau mawhai e wha ma taltala atu e o tutu sa lava ma le mata po lo o masani no tau wha fonga mai tal no atu ai ana wha solo mana ia ia le vao le tau singa po le vao le matua ma le tamai titi le ala e fo ile tal tunu ngole tina ia pe o mea umalawa ia le masani na sauno ai ana ilana wha soa ole upulawe tasile tam fai fata ile pepal tina le na whaaliliu ma tam fai talano nei tai au o le self connection pe o le tam fai whaaliu whapea o le iloa o le
mawhai e le tamaititi, po le tangata matua foi, ona feso o tai maona langona, iei loa ona langona la iei, ia malama lama i ona langona la e tutupu le taimi lea, ma ia i loa foi, whai e lana whai unga, tatau, i langona ma vaenga ia na te iloi le taimi lea malona malama lama ua iei, pe ole whaaliunga leo si vaenga, pe a fuai i manato le tina le whaali lana pe palea. E ila le fesili na te au mai whapea. Whapea whio na whawhai lele le self-connection. Whapea whio na whawhai lele le to mai le nei o le whesotai, o le ilo whesotai malangona, o le malamalama iai, mai lo le whaile whai unga tala whia ngai. O le tala whia la pe o na au mai le tina. Ele whapea. O le ato i tau mawhai ele tina po le tamā i po le tangata matua. E toi tau sui a toa ile i to a inga whainga po le awala. E whaatonu ai le whanau po le parenting style. Ina ia mawhai o na maua le tamaititi lea to mai. Ele ai, ele ole manatu le ole tina. Ai e eininga yo inga la iti lava. E mawhai o na maua i se suinga tele. Peifela na ta ua, le tala noai ma ana wha solo. Te le iu whata i ta inga i sama sani ona ia whaia. Le fo i ta te wa ai atu o te leo isi vaenga whapea nā, le au mai le tina lea. E ile mea le whapea, ta lia mamana ia langona moni o le tamaititi lea whaali mai lea taimi, ma lea taimi le isi vaenga ta ua le nā. E ta au fili whai atu le tamaititi. You're fine. Ana e tele ua whaina lava. Ai tau mawhai whapea tulu tamai titi. E sel whainga tā a ea. Ia awale pole o leo te i. Ia e pe ole talia mamana ia o langono le tamai titi. E le whapea fo ila o leo wa io e atu elmatua le mela e leile mana o le tamai titi. Ai ole whaali atu le tamai titi. E moni lava ona langona. Mai lea whaina fo i pia whapea whailoa. Pe wātua whailoa mai ia langona il tamai titi e ala iona winga whaalia. Ma e whesosoani tele fo ile tamai titi e whaatupu be whau be ati na e fo ilona tali tonuina o na lava langona. Ona o le whai mai se vaenga au tū lea o le self-connection po o le iloa wheso o tae i ona langona malamalama i eima whaila na whai unga. O le isi vaenga loa, whai mai le whautuanga ina ia o awala fo ia e whai lele a tili eile nei fo ito mai. O le tua wanoa po le talia o lātou fo i tangata ato toa. Le tūlanga i ele tamai titi, tua wanoa iei. Tu salava pewa ia tu e whaale tonu ia le tūlanga o na langona e ala i winga whaalia ia e tātou te wa iei. Pe whainga tā fo ini ana whesile o le tu mai le tangata matua. Ia mani o na winga mami o ngā whaalia e ese mai ai isi tamai teto tele. A langona le tamai titi ua talia mamana ia o ia tu salava pe o lai ita pe fefe foi. O inaea o mai loe le tamai titi ua talia ato atoa o ia. O le isi fautuanga luna tolu i awala e whawhailele ia ma whaalele ia ile tūlanga le o le self-connection. O le whapea, tuua vanua. Tuua vanua le tamai titi. Ave ile saulo tonga. Aile o le mata i tū to ai taimi malava tū salava po oa ni tama i mea po oa mionga po o ngai o inga tamai titi le whai. Ia po le upu whaperetani ele mai o le micromanage. Ona, e a mata i lava ona whaasolo maa lia ese ato ai lava le tali tonu wina le tamai titi o ia lava iona winga ono iai po ona langona. Whai mai le whautuanga le tina ia rim. Tu ilau tamai titi ni filfilinga i whetau i malona matua la iai. Pe o se whataita inga alu e piki po lalo ofu na e fia ofu. Ia o whataita inga nā le au mai. Tu iai lava noa e sa ile lava ia po i lātou foi. Ia mato e whai lava e lātou le fofo. Ai ia mauti noa o lo o saunga le mo ia lātou whai. Unga i e whai po le fole o whai tamai titi. Ona e au ngā te le whiso soani a te ia. E atia e aiona langona. Ma mawhai ona tali atu ia i langona lai na te whaanongoina. O le vaenga luna wha.
o le model self-connection, whai mai, whaatai fo i mua le matua, le whaafso tai o ia iona langona, ia mai loa malama iai, e alala i le mawhaiona whaapea, a whaapea whaisana whaamatalanga, pe whaise tau se talala tangata matua, tau no whaapea, ua tele mea ia o te whia ngai maa, o mea lava sina malo longa, mai e peoni upu whaapena, ona le whai mai, a e ta uina ma whaatonu le lei, po hau foi, a o ta uina ma whaatonu le lei o ua u lava langona, o ina eva ai male tamai titi, ina te awa o mai ai foi, oi e le ta tau ona o fefe pe tau fio foi o langona, ma oni whailo foi e ma whai ona whailo ma talia ai e le tamai titi, o lea foi e tu atu lea vanoa ia e ona o lea e whaavai mai, o le whaataitai e le tangata matua, ia le tau te iloa lava tamai titi e pe ona tele ele upo mwhentata whaangaina pe ol poeata, po e umal tamai titi winga matu nei ma winga whaalia o le tangata matua. O le si vaenga whai mai, whaonga halenga ngana e whauma te eile i loa pole no fasila fia o le tamai titi, ai le o le whaamasiasi, ia, te le atai mi tātou te whai ei fo i tātou nā me o le, pe lai te le tumu i tamai ti ia ai, lafo se upo e pe whaamasiasi e fo le tamai titi, ia, le nāle au mai lisi whautuanga le tina ia rim, pe tau ma whai fo i e, awana i tātou whai ine whesili whaapea. E se ana e whai eile mea lea, e sui le whauponga le whesili, o le asau la ngona ina ua tupu le mea lea. O le pe o le whaupunga o whesili, pe i ana tala noa, so o ai ana i le mānei i o lona whaamatala ina o vaenga ia. Ina ia whesosani i le matua, ia talia ngō fia le tamai titi, ia le mea le tala noa atu iai. Whai mele manato le tina ia Rimroader, e tupu se le ngona le tamai titi, fo ile mana o e whaalu le taimi e manatu wai, po le aso la ngona i se mea o lo tupu. E o le afo ile mafo angana tupu ai sona la ngona whaapea. Pe a whaile nā, e whao ngai le matua se leo, e ilo ai, o le pe e alofa ma whaapale pale le matua. Ia, pe fie lo fo i po le ale mea le tupu le tamai titi. E whai mai le tali tono ngai alu waso, sau waso, e a vea upu i e whai atu le matua, po upu ntau talai, ma upu e whao ngai le tamai titi. Pi o le sivaenga tā ua le nā. Ia o le vaenga lo no, whai mai le tina ia rim, pa ai tu atu le amionga whaalia le tamai titi. Ia, a whaali winga i tamal whaali o le tamai titi. Whai ngofia lawa i le matua na wha mua moilo na mawhau, le e o le tamai titi le e tali mai ai. E whai mai rim, e maa sani ona whaao ope mo moli mai i sefe au i le amionga ma le winga whaalia o le tamai titi le eva aia. Pe manato i fo i lea, wale ma whaina whaafso o ta ila ngona o le tamai titi. Pe whaapea fo le tamai titi, wale eisa o malu si anga o iai. Pe wale la ngona fo i e lo uta maapo o lo utina, lo mana o le iai ma lo ngona le iai. O le manato lao si tina le ana le pepa le neina tosi. A tali pe whaamali e ina le manao o lo o itua o le amionga whaalia le tamai titi le te wa e atu e ita whaalii. Tusa a tali la le manao le o le tamai titi ala i le winga whaalia le tau te wa e. Tusa o le e fiso soani te le i le tamai titi na ia malama. Ele oio se tamai titi le anga. E paua o le oio o le tangata ola, oio le tangata soifua. Ai le oma whaiona whaalia toi le tamai titi le o e matua i le anga tele. Pe a whaapea tātou te le talia ina. Pe whaamalia ina fo i le mana ongo le tamai titi. Lea ua whaali mai i ona winga whaalia. I le taimi lea pe a tātou wa ai waita, wa whaali i, whitongia i solomea. Ia matulanga whapea na. Ia malaisi vaenga ta awanu na fitu na au mai ele i au wala e
e whaafai lele ai le langona le nei ia po le tomai fo i po le skio leo le self-connection. Ia whai mai, patia po o ai la tau tu salava po o ao la tau winga, po o afo i la tau a mionga, ai awana o le tatou patia ma wha maa lo i ni matati awa la tau au sia. Wana lewa mai iyo e tāua tele mea po o matati awa au sia le tamai titi peitai, ia wha tāua ma wha ailoa ni o na winga po ni ia na tūmaanga le lei o lo o masani on tatou le amana ia ina. Pona i upumana ia whai ei, ese lo fia lo wola songa. Mai o to inga upa pena e toi wha amanato le tamai titi po lo walo, ia e alo whangia lava ia tūsa lava, po le alo na i tu ainga tangata o iai, ai le wha pia walo na fia iei ona o matatia, po mea ia mawhai ona ia au sia. E pe i ona i waenga tāua ia lena au mai e lea fo itina, o tātou tāanga mawhainga, e mawhai ona whaafai lele ai, le upu tāua le o wha tāua ina le tinali nei ilana pepa pe ona tātou whanongolongo iai, o le self-connection. Ina ia mawhai ona i loa le tamai titi, whaafeso o tai ia i ona langona o lo o iai, o le ale tāua ona langona ia malama iai i ona langona, i ona tatai ei leo o ia, i lana whai unga e whai, ia pei ona iai leo ingo le upo māneia e, po le fo i to mai māneia, e mawhai ona, so sani ati le ai tātou, pei ana whai atu le amatanga, ua te le to mai mā ngā o mātua le waingo whanau, ai o tātou ia nei atu nuu, te le ia su enga o tali tonungo i lātou fo i ua iai le tō whai mata upo whaapea, le fo i whaasoa mai lātou e ale lātou su enga. Ia o ai lava le tangata e au ngā iai nei su enga, ma nei whaamatalanga, ia e whetau i fo, ai o lai pule lava le matua ia ma ainga ta itasi a lātou me tutia lo mawhai o nā o ngā, i le whaatinonga le au onga, ia po le ainga fo i ma le tau singa, o alo ma whanau tātou wa aia le tele o tamaite sa waina, ia tātou tele o mai loa i ai i le vāo nei foi, a inga i mātua ma whanau, ai a tonu e iei nisi vaenga tāua e au ngā iei, nei fo i to ai ngā oa onga, ia mwhaina tātou whi whaasoa i ai, po o ai nisi o lātou mo o mea ina. Ia o le tātou po kalamena nei fo i tahe au, ia whaaftai tele al whaafonga mai, ai le i mai al tātou ina ilau tina matama i tāle tāu nei, so e whaailoa tu lava le telefoni le astinana wala au mai whaamalmole, po iei se tasi se ito lau lava iei le fofole o le sila ilangi, mwhaina e wala au le numera o le o lua tasi, lua whaaiva, tasi iwa o nono, o lua tasi, lua whaaiva, tasi iwa o nono, ia peto e wala au mai tua pe a whaapea o lefta e māua mai pe a mo mia le telefoni mwhain whailo atu, ia e te vili ia si te nāsia mo mia lava se fesoa soani ona o se tasi o lo o mo mia le fofole nei i tutonu o le ainga. Ia whaftai tele whafonga mai nei tae au, ia to e maol tato po kalame le vai o sofole ina i lau tina matama i tai, o le atanoa toa ai ma le sunga le faltua, ia ana whepa i kōlia, o le metutisi i porirua, whaawau fo inisom ta upo mwhaiona ia whaasoa ia i tato po kalame nei, manuia ngā luenga o toil nei tae au, ai soifua mō le nei taimi. Le mua e le fuotia
Tuila na manua. E uia ini ka rai to e tuku whainga malo. Ai la ngona lama i le tino le asa o le toto. Toto Sāmoa. O oi o le Sāmoa, o au o le Sāmoa. O le ale me pinalo ai tūmua. E o mai ai tali le bala au. O le atau mwhai atu le unu moenga. E tusa mo se lātu sao. A wāse pesi. Silsila, whāponga.
tamiti ya o la belzili a o ne ne o ne ai o seisi oh 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 la belle moni e ti o le biliata si le papa oni mi la ma o le lana dele poi au tasanga a o le ne le sui sautali a o e belle ai te wale boy mai a o le ne o toya ina oh 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 la belle moni e ti o le filiata si le mama oni pipa 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 pipo pipa 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 pa pipa 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 pipo pipa 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 pa oh 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 la belle moni e ti o la filiata si le mama oni for in America, ele matai le sui le vai sui poi polina. I wanna in all of my hando, joy poi mai se aso, malanga nei le kole mai toi vaya. Oh oh oh, la belle moni, e ti ho le filiata si le mama oni. Pipa pipa pipa, pipa pipa pipo. Pipa 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 pa pipa 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 pipo pipa 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 pa oh 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 la belle moni e ti ho le filiata si le mama oni pipa 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 pipo pipa 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 pa pipa 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 Talo falava le whaupopunga o talafou mai le siufofonga lau mua mo le nei au auli. E walu 5 tala le sala se tinai au kilani na maua ina ua ova le taimi e paka i le ka paka a Pack and Save i taka nini au kilani o Rachel o se tinai pisi tele lana whanau mai pea ma le se lau minuti o whaila na whaataunga i tutono le supermarketi na whaalua i le lua se lau se fulu tala i lana whaataunga na apiri le tina le sala i le asonga fua ma sa mawhaiona whaalea ngā ina le sala a le tina ina ua ilo ilo le kamupani e whaapea na si itia le taimi mo paka ta awale le vai aso taluai, mai le iwa se 10 minuti i le luai tu lau a whaatanga i ona paka i ta awale a tangata whaatau i le Pack and Save, na whaali le fio Rachel, o naina te le iwa aiani whaailo ilo e whaailo ai i tangata whaatau, taimi whaatulanga ina e paka i ta awale. Ua whaamawai Jackie Blue o le National mai le vaenga whaupufai, ai awai atu le party for le Opportunity Party, pe ona lipotia le le tio New Zealand. Whaailoe Blue o le tauli mai na le malo o tutongi tutusa o se mataa upuna matua le fia i lava. Ua awai atu Blue e whai mawhauwhau tua mo le Opportunity Party i lalo le taita inga fou. O Blue na avea ma se tasio sui o se komiti le aloa ia mana tau salaina i le vai aso taluai ina ua whaalea o ngā ina le tele o tangi e mō tutongi tutusa mai i whalewhainga nuenga i toa tele ai tina matamaitai. Na whaani le langolango ina e Blue o whai unga le whainga malo la tau tele whaatawa ina i le sao tamaitai ai mai se i le whaatutuso tutongi o le aavea Blue ma whauwhau tua ia ki le wong le taitai fou o le pāti. O le party for le Opportunity o lo tau la ila la tova ai i le whaamasinonga tonu ma le tāua o le tutusa umo tangata. O le aawe le whaamuamua Blue i le whainga o whaalawi loa le party mo le whainga pālo tau lumana i nei. Ua amata le whaalawi loanga o le waka a le kurahau pō i le whalemataanga i Masetoni le Aratoy Museum o le taimi muamua le ua whaalawi loa whaalawa i tele ai le waa ta loa na si itia ese mai ma le vin. Na tatala loa ia ma whaalawi loa le waa i le awhi iwa se lau iwa se fulu
E pati ai le se lau 50 tausanga talo na sainia le whiangai o le waitangi o le kura hau pō na whau i le waitau o le 80 i le whainga pāanga o iwi e tolu o le ngati apa mua au poko ma le rangi tāne. O lo langolangoina malosi e le komiti whiriwhiria le palemene le tāofia po o le whaasā o le whaonganga o upenga o whesota inga e tupulanga talavau se 10 tausanga i lalo. O le lipoti al komiti whiriwhiria le palemene le ana whaasarala wina i le aso tofi. Ua whautua ina i fo i le whaatuina o se pūlenga tuto o Tasia New Zealand e whaatonu ina le saunga lemu i lunga o le initaneti. Lātou te whaatonu ala o whaasaralaunga whaalawa i tele, whaapele mataituina o whaasaralaunga i awa malosi mo tupulanga talavou. O le komiti whiriwhiria whaapalemene e awa i suifa i pule mai i pāti ese peitai na au ese finangalo o suifa i pule ale Green ma le Act. Lātou tele i langolangoina le sao na whaonga e tupulanga talavou se 10 tausanga i lalo o le social media. O Novema lua whelua whana pāsia i le pili i Ausitalia e whaasa e tupulanga talavou ta i se 10 tausanga i lalo o na whaonga upenga o whesota inga. Ma o le atunu mua ua laa e whaamamalu le atu la fono. O lo manatu le Greens, lātou te le langolangoina le mataa upu, o na e le malupuipui ai whaamatalanga patino o tupulanga talavou, i le taimi lātou te whaongaina i a lātou ID e resitala, ma whaamaoni ai e ova ma le se 10 tausanga. E tusama le toa 5 se lau le au whaingaluenga ale soifua malolo i nai Waikato, e le imawani o lātou totongi i le vai aso nei, o na o se sasi i le porkalame e whai ai totongi. Whailoa e Helen o se tasi o le au whaingaluenga, saia ai talafu mai se tupe mai i lana tama, e totongi e lana paka i lingaluenga i le aso tofi, o na e o mai le tai au ananafi, e na o le lua tala sai tutonu o lana teo ngā tupe. Na ia vilina le whale tupe whaailoa ai o le ale mawhai o nalu ese le tele o ana pei mini, o na ele i mawalo na tutongi, whaapea fo i le tutongi o le whale. I se whamatalanga mai le Health New Zealand, e whaapea o le whale tono o le porkalame o masini, e whaatulanga i taimi whaingaluenga, le mafua anga o le mawhai o nalu ese o tutongi o le au whaingaluenga, i le aso e tatau o nalu ese ai, na whaailoa i le au whaingaluenga o le atau mawhai i o ana i le pō ana pō, ua maua tutongi peitai, e le i mautinoa po o sa o le au whainga o tutongi. Sau noa Simeon Brown o le minista o le soifua maloloina, o lo o tālia se li poti mai le iloilonga o lea mataa upu. Ua whautuaina le ofiso la fonga tangata e whaongaina upenga ofiso tainga, ina ia tautua nāma matala i se tau whaavalea na whaongai le atau le polisilia Peter Mercy i se whaasalalaunga. Sa whaasalalauina le atau Mercy whaalawi loa i se whono tuina sa au atu e whaatatau i suinga o la fonga. Whaalia le inisinia ale IRD e whaapea e le o Mercy sa au lea, mai le o sa o le whailonga ale o ofiso la fonga na whaongaina. O le whaonganga o atau tangata lawi loa ma tangata mawalulunga ini whaatau sina ma whaalawi loa i lunga le initaneti na mawhaionanga wai le lua se lau ono se 5 miliona tā la a tangata ni usila i le tau sangata luai e tatau i tangata o na awane i tatalaina ni links peta pe fo i mawe ese ma lato telefoni ni fe autustusia e la fo atu. Ua mawhauwhau le ofiso whela awa inga e toi whaafo i maila whaatulanga ina o ta avale e ui le State Highway 1 ma le State Highway 5 i le tui saute o le Vin. Talona whaapau e le whainga māloa le leiba i le 20 kilomita i le itu la. O le tausanga taluaina suia mai ai mai le 20 i le se lau kilomita i le itu la. Le sawa o ta avale e uia ia awala. E le ilangolango ina i le pulenga anu le si itia o maila i le se lau. O na talona si itia mai le 20 o ato atasi le tangata maliwai. E le ia i se tangata maliwai i le taimi o tu mau i le 20 kilomita i le itu la. O amata whaatalatala noanga masa ili po o whea mafuli ai finangalo tangata lau tele e winga i le amata upu. Na le mautonu le whaatonu sili o le Alcohol Health Watch i a Andrew Galloway ina oia mawali poti whaatatau i le sili a male awheo whangupi o le Steinlager na se whaailo na whaapipi ai. O lo pipi ai le alcohol free, po le tu ainga mea inu e le aise pasene o se awa malosi e ai tutonu. Whaailo ai Galloway, e whiawa aini ta ia la whaatonu tonu e whaamalosi ai mata upu whaapea le lumanai. Whaalia le sui o le Food Safety a New Zealand, e onga tele a fianga pe a whaaina se tangata mai i le a whaale tonu. E silia ma le lua whelima se laupu sa luas fulu whao whangu awa malosi o Steinlager,
Silia lea maleono se fulu afe o whangupia taitasi, ua toe wala au le Lion New Zealand e toe whaafo i atu. O le pio le Steinlager Ultra Low Carb, e whātesi ma le lua pasene le awa maalosi tutonu, na se le whailonga ina i le alcohol free, po o le leai o se awa maalosi tutonu. Sauno le sui o le Food Safety New Zealand lungo le litio New Zealand, e whaapea o isia a fianga, e mawhaiona tau mafa e tangata e sāle awa maalosi i ala tau tapua inga ona ole se o pepa o loo whaapipi i ai. E silia ma le tolu afe tangata ni usila o loo i sa sae tonu, a o whaawa waile tau waile wao Iran ma Amerika, ua lata i le vai aso talu ona pomu e Amerika ma Israelu Iran, ma tau ia tufo i e Iran ini o so whainga, Faasanga ia Amerika ma Israelu isa sae tonu. Na lipotia le matanga luenga le waifafo New Zealand, e to otolu afe se lau fitu tasi tangata New Zealand na resitala i lunga le upenga tawhailangi o le safe travel o loo isa sae tonu. E au fia ile to afe valu se lau i watolu i le United Arab Emirates, valu se lau se fulu tasi i Qatar, fa se lau ma le tasi i Saudi Arabia, se lau lua se fulu i Aikupito, fa se fulu lua i Oritana, to afitu lua i Kuwait, to alimas fulu lima i Bahrain, tolu se fulu i Iran, se fulu lua i Iraq, to avalu tolu i Israelu ma se vaenga o Palestina, o Oman to atolu valu tangata ni usila o loo iai, ma Lipanona e to a se fulu faa. Whailoa le minista o le puipuinga Judith Collins, e lua va o le puipuinga New Zealand ua fuafua e tu ua New Zealand inina iaso o iluma, e le imanino po ofea tono le aanga a iai va aia, aina sau noa Collins, e leo iai se polo misi i tangata New Zealand uma, e toe au mai saunga le mo i le atunuu, ai ole ama whaiona ave e se mai tangata ma ave e isi pito nuu o loo saunga le mo. O loo fautua ina tangata New Zealand o loo isa sae tututonu, ina ia whao ngale upenga tawhailangi ale safe travel, e resi tala ai, ina ia whaingofi ai o na tāpena masaoni e o e se mai. Tala fo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le ni vaenga o le awauli. Vi ele tual folonga saunga le mua lo tātua tanu o le tausinga alofa lo tātua matai e na wala malama whai ufo ili neiva yase tute mangaruenga tofi. Ai o telefon masani mai Sāmoa, si mai yelo whafonga. Wa whai wina manman wia por kalame sa whātou teia ale to manga moe poponga tie lalo por kalame o nof tane, mo le tolu aso sa whātou teia ia o onga, e le tu mahalo sa nganga i le fio ango malie, e le hola le Kalesia Assembly of God, sa whātasia to ile tele o tinano of tane, o te tai o awhioanga, o komitia tina, autalavou o le au manga, whapea foi a inga te tasi, e o pongi i ngā ruenga whātino, e a o i nai le whātuina o le pisinisi la iti, o le whaonga e no le teimi, ma futa whātasi whaalualo le tasi, whaititia ia sa wanga te tonu a inga, amana ia te tusa tangata uma. O awa onga o loo whaamalama lama i nei ia le toa tele o tangata, i le matau tio tūlanga o sāwanga, ma ia malu whanau ni puinga, whata ua ngai whanua ma le whakerisiano, e te atuai i sāwanga, ia i loi tu ai ngā whasoaswani mo mia ma whautuanga, i teime te tupu ma iei whawhi tauli, au i la tūfo i mawhai o na apa tu e whasoaswani, tu i nātua o onga tāla whiangai i mo mia, e peo whautuanga mai le ofisa mtanga rengo leo, ma le ofisa o whamas nonga, ta tala i awa noe whi whaasoa i ei ma ia whaaffaingo fie, o na wha i loa whaafita audi o lo saisai ti ai leo langa o stangata. O le polkalamele ne o lo whaatupe mai e malo au whaatasi, e ta walatu le polkalamele no whatane o lo whaatau tia lea, e le to manga moe poponga tia, e le ngata o le whaatupe na i o mea whai ngā ruenga e a o i nai le kuka, e a mata i nei se pisinisi, o le vali ino e lei, sui, ma le a o ina le tewi no tupe, ma le whaasoasoa ino se tupe maua. Wa whaeloa se tasi o whaai unga na kāpene Thailand Whaontanga o nea solulu le neiva yaso, ma ua toi tō fia ele tina profesa ia tuifui saa pātila a mosa,
e whāwawi na pia mō le isi tōru tausanga e le tōwhinga o le ofisa sili o le pūlenga o le Universitea wa o Sāmoa. O se tasi o tamari e le toi tau wha e lolo na tūlanga tau tua i lea tunu e ala tūlanga tau a onga, ma o se urua i tama i taifo i lea na tō fie lea tō whinga, lea na amatamai le lua a whelua se fulma le tolu. Talu mai o na whaavaina le Universite le tau sanga a wheiva se lau valu se fulma le whaa, sa wha aurulu lava i le tūpao ta mapo le. O profesa tui whisaa, wa loa lan tau tū le Universite, mai telefo i ona to mai maanga wa wha apitoa, a wale whenga iei ma lea fo i mata whai o i tā ua. O se pepo whamtalanga mai de maa longo whai roi le whionga de sui pāremia, le whionga toi lupe ma oi au telepo mune nuku on semo, le tapu le mai le tolu se lau mita whata amilo, i le no whanga lo maa ngoto peta oto ele vaso e sue ni usila le mana monui, i le vaenga o ngā sami o lo tāti hai, e tapu na toe uia e se whangotanga po se tangata, e mai se fo i so se itu ai ngā vaa, vai loe le whionga le minista, o lo wha solo le whātinongo ngā ruenga le mtanga ruenga, wha pia fwere kon karate o lo ngā rurue whata se male maloni usila, o i la tau ia wa iei le to mai wha apitoi ngā ruenga, mo le saunga le mua le tūlanga o lo ta o toai le vaso e sue, e ngā tai whaleo sa whata. Mai i le masino November le tau sanga umawai o mai i le masino Februari le whato a maea, wa se lia ma le to alua se lau i lato, wa tau fia mai, o tina, ta ma, o li i matalavoe o i whanau, ma yos wha inga mtanga ruenga o leo leo, na mawai e whala au wha saina, o mea whaitino e whaongaina e whala au wha saina, o tupe ma la au malosi e le whatangaina e lea tanu, ma u wha iloa e le whionga le sui kom seno mtanga ruenga, le ia taua whamasanga Samuelu, o le watu ina ilunga i ata ma whasala la wina swafa o i latou, na tau fia mai le aso se fulma le lima o Januari e o mai le aso lua se fulma le valu o Februari. O nisi o i latou na tau fia mua mua o to e te tala i tua, o whainga lava i o tu la fono wha temkorasi, e tu winda le avanoia i latou o molia, e sa i lia ai a latou lava loi e tu lai mo i latou le whama sinonga. Ao leo na ina nene o le polokalame le mtanga ruenga o leo leo e te e atuai i whala au whasaina, wa apo i ne nisi o awhiuanga ma whaia i lo manita iala o ni whaasalanga e tu i natu i so se ainga e tau valea i nai le nuu. Ma wa whaamao nia whele i atawa e to lua nisi o leo leo sa ngā lulue le wa whaamalo lo le tu mau nei a o wha wau yeiso e suenga wa masalo mia yeiso o tanga ma i la tōlo wha ta wina whala au whaasaino le aisa ina wa maua ni whi autus tu sia e la telefoni. O tala fawia, taita iatu e le tuolo tō soi fui maua se whae ua le vei aso manuia e le hanga le lei tausi o le tātou matai. Wha soi fuia. Ua paule
O mawhai nei ana whaatau top up al DigiSaul i lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona lafo i lau se eleni le mai cash al DigiSaul i Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le si tala ai oe. Asi i le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSaul. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSaul i Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whaamtalanga whaafsota i le o lua tasi, 5 tolu whawha. O lua tasi, 5 tolu whawha. Sekia, DigiSaul. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ioe o le tautua le nei le si ufonga o le laumua i Wellingtone, toi whaafilo i ma toi whaatalo whaatu le teimi o le auli. O le o se emele tatu teimi lua se fulu minute o te enei le se fulu male lua. O le na ua mai atu ai fo i matatou telefou o le nei auli. Ia se ia toi whaafonga i le toi kuata i le tu lai wha i le fia na nei. Ia ai o le nei teimi toi whaamalo atu le tātou atunuu. Le ngata i tonu ainga le nei taimi na i o tātou matua tausi, na i mātua, e o tonu ngā luenga, o lo whaafonga mai tonu ofisa, o whalewhai ngā luenga, o lo mafuta mai le tātou atinu, a mese rungo le awala le wavata avale o lo ngā luenga, ki mei lau le tio whalongolongo i le tasi o no tesi, ma le tasi whaamoe, manatu sa manuia ia, amataina o le nei aso, i ngā luenga mafuafuanga, i le tātou atinu, ia a o lo whaawina pēr le tautua le nei a le si whonga lau mue Wellington se ipa ia le tulai 5 i le fia na nei e nei poklame o lo o sauni mai ia i se teimi o le auni nei po le fia na nei ia a o le teimi nei o le ua tātou iai whaafiafianga o pespesenga o musika su i fifiloi ia o ala fo i le whaafiafina o le tātou o tenu i le malolo mai ngā luenga le ua awhale aso ia i New Zealand nei ia o le tausinga i nei o tātou matua tausi tono ainga ia malola va ia ila tolo va ia nei o tātou matua le fo se mai le fo a wale fa wino le tātou onanga ma le tautua le sifonga laumua le ngā te lunga le ala leo e mai se lunga o tātou penga te whailangi i le nei teimi se ipa ia le tulai 5 i le fia na nei stein fo i whaatas mai le usa Yorumia tapu maneia ia va alua fo i le ngā luenga o le nei aso ia ai o ha mai le nei auli tātou o tinu o le astau mafutanga o le nei auli ia ila tau le ua malolo mai ngā luenga o le ale kuka na whai tātou le au kuka au ale tari ngā sua le auli ana i te matua tausi ia na wha manatu pēr ia i appointment ia o la tau whala au ina ia au alawane i misi ia oe wha manatu pēr le nā unanga ma le tautua ale si whonga lau mua o le tau longo ia i le tātou atunu ia i tūlanga e pei ona iai ia le soifuanga i le aso ma le aso mai se lava na i tātou matua tausi lo le tātou atunu o lo mafuta mai i lungo tātou penga te whailangi e pe ona i le Facebook ma le tātou YouTube ma le tātou website le www.samoacapitalradio.co.nz whaafilo i whaatalo whaatu ia na whaamanatu pēr ma tutu atu i o tafa le tātou o nanganei i lungo le Facebook ma nei alu tango e whaasoa e mai mo e o ainga o e te rua maasani o uo mau paanga ia i le nei tautua po le subscribe fo i o le tātou YouTube pe wha pe o le teimo mua nei o e whalongolongo ma e mafuta mai ai ma e mai mua mai lau TV la po o nei luma lau sitting room i le tautua le nei a le sifonga lau mua Wellington le tulanga lo i le tau le so ia o lo o ma lulava le savili fafo o lo o awa le nei teimi ia a le i pa use timu ia o le tulanga le na iai le tulanga le tau ia o lo manei a lava le tau lau mua nei Wellington Luas 45 minuti o te ene le tu la se furma tasi ala tatu woi whaafiafianga patalo fatu le sunga testiva ma lo lava le mafuta mai ia o le sunga fata manu ene te ria lupe o manu after i tele lava ia le mafuta mai le teimi o le tatu poklame ma fatu anga luafi le pepe ia mo o to uma lava ia o lo mai mo mai lunga le tatu Facebook ma le YouTube ia me se tatu pa anga i lunga o tatu website patalo fam whaafelo iatu lunga le ala leo tasi ono tesi mali tasi fa mo tono le ainga tono maota malo lawa tono lau ta vale po tono foi lo ofisa na te fainga luenga ai maki mai lau le tio fa longo lo sul 5 minute te nei le tu lais fuma lua fa fianga musika ma pespesengo le yauli tale tasi ya ole tato proklame masani ole lalo langio so nei le o te pen mai le fionga ia lawano ati lawa pe atale tasi le rosa pai
oso ufia fia Semea afai ngata Ele umale alofa Teile ole kapase ina solo mai Sulu lo ia fai la una Sulu lo ti fai lo pale pua
Tau si te wha Sāmoa, awala vane I wha angaloina, ne I malo mai tu wha Europa. Te ine o le papa se I ngā solo mai, sulu no ia whai lau ula, sulu no ti whai lo pale kua. Tau si te wha Sāmoa, awala vane I wha angaloina, ne I malo mai tu wha Europa. Tolo I vai luanga, le la le pito I tai, alo whaanga o sia pele, o lo o mai vane ai, whasabile I le whale mai, pe mai mo I se tala vai, au roe manai, o le lupe mai manue, o oe o na use rosa, tumu e oe o le wha maoni o le moe moe o no taofi o la ume o whai tupe goodbye pia la upele. Ua wha pena lo alofa, una
nga fua manongi sa o sa vali ai ai ole rosa tutasi sai le maunga o arasi tua ua fai mo sei fai foi mau avei e o se la me pasulu e ai le nganga a o se rosa fua matala ua sa sala Taua o timunga Wai le langi Ua wha pena loa lofa Unau ta ia oe hani Matala uasa sala Hey o mataua o timunga mai le langi Ua wha pena loa lofa Unau ta ia oe Ua wha pena loa lofa Unau ta ia oe hani Powerhouse, ia, ma whawhiawhianga musika sui whiri nei teime o lea uli ina ua toe lua se fulutasi minute ua te o le tale o le tūlai tasi, e pe ina whairo atu tale tasi o le ua te pere mai le whionga le wano ati rawa a wale pokalame o le lalolangi o so nei. Ia, pe ia o le nei taimi ia i lunga o penga ta whailangi o ala televise whaasalalau i so se tafa lalolangi e pe o le tala la walunga lava le o tala noa ili te le o tangata mātu nu umo le lalolangi taimine nei ia o le taua le vau Amerika Israelu ia male tunu o Iran ia e tofu al tangata ia malona manatu le taua le o whangasalo le taimine nei wa e le o whaititia wa tile ona whaatile ina le tūlanga o le taua o le taimine nei ai mai se ai o lea ua yeini se atu nu o le whaua a atu no foi le sa te fa aperta ita ele a afia ele taua lea ia ale wa afia tuai on also fa inga Iran ia se ita to taria pe po le tūlanga le ia e pauli pawal me tati alo fai o le afia yo so ifu na tangata lau tele o tunu yo ia tu ia taua ia wa taua ia la tunu o masani ala tu tau ia so uma taimi uma ia o vai so uma o masina uma matausanga uma ia e tau ala itu o langi ai pauna lo ta pole ngamalota foi le afia yo so ifua ia o tangata lau tele ma nai whanau ia il tūlanga lo il teimine nei le taua ia ai tatu taria pea ma tatu whaatari tari ia pole ase teimi e mai ai le taua
Ai o matamata to nei le tai au e utile I saunga luenga nei le auli. Ia I le stasi fo I o tustu singa ma stasi o post no vai tu I lungo ne o pinga te whailangi le vaenga leo le Sāmoa victim support. I le tai au. Ia olo o mai se ata sta mai titi wa o matua a fialo na tino 5 tausang. Ia o a fialo na tino I sawa ingna ona ole o matua. O la mona ia lo te whanua noa ma fole le e se au talanga ona na o mai le taimina ta vai atua I le tino sia alu toto. Ia o a mai lunga iata pe ona mai mo I le to tele. Ia el vaenga le Sāmoa victim support. O la wa visip te fsile o il vaenga le. O le a le tali, o le a se tali o le whaala velavi, o le a se tali o le vaenga ua tura I mai le I whanau I Sāmoa. I le taimina nei le sawa ina o mātua. Ia to fuata to mo tat. E na e fa sila fia e lau tali o te rofo ia o le la wa o tali. Ai e po a tali tau te mai. Ai o le o la wa mai tau ia. O le hasa ngalwenga o fai mo tau fai titi ai mafo ia le fa fitauli. Ia e mai se sia unanga le o tele na la tau la vea ina nei whanau. Po le asni polo kalame po ania o onga ai po a fo ini vaenga o fa solo e si vaenga le fo I a unanga taua. Ia e tau fa fo ia le fa fitauli. Ia ma ia tau tu mama ina ile sa waino a mi se lava fa nau I taimini nei. Ia wai pe ele to pose lilo le fala pitonga le. Ia o la tu ia le o la vea ia soifua maolo na fa nau sa waina ma tu ma inga. Ia I le tatu o tunu I Sāmoa. Lo tenu fama to mafa po le ale tulanga e te tau ona fo ia le fa fitau. Wa a tatu sila ne e mesi tatu ia masani I lunga le nei tau tuali si fonga laumua. E le pokalame le masani ona fafoina ana ma savilina kasiano o le pokalame o tina matama itai. Le fa amtala ina ye fa amtala ye ana fa solo ia tulanga e le o iloa e matua ia le tuainga matua ia matuaina langona ia o nai whanau mai se lama whanau ia mai le 5 ia whasolo mai lunga ia le matatua ia o le winga lau tala e voile le e te tau ona ia ini o onga ina ia malama lama I matua ia I mana onga ma winga o whanau le masani fa amtala ana fa solo fa pe masani o ila vai masani no mata le fa ma fa fonga le proclame le a tinamata mai ta o le mana ia le proclame na pe a malama le ia le fa amtala ina ia o winga ia malangona o fana witi ele o malama mai matua ai a malama matua I winga malangona ma ia o te loia ui le se mea o le atupu ai fua le itol tama fasilita mai titi itol tina fasise si o whanau pe a malama I winga ia ma le mafua anga ia e whaapea I whanau witi lolo winga ia te awaia e tauna e ini o onga whaapea mani polkalame whaapea e whaanga solo tonu au lai e ini polkalame o lo whaanga solo le taimina nei ia le Sāmoa victim support I Sāmoa ina ia tau whaafo ia le whaafitaudi ai ole lo winga lau tala e tau na ini por kalame fo ilele fa nga solo I Sāmoa ia I nu mafio anga ma ainga ma fala puptonga ia malama mai matua ia ile va o matua ma fanau ila ngono fana witi ma me ele o malama mai wa tatou na na se mal to metiti wa tai pu ia tau le po I Sāmoa a malama la unei pa pe lo te Sāmoa il mafu anga wata ele pula watali polo wafine a malama ala ile winga ile mafu anga ya ele ma se me ala na fu ile la tupole le fala vela ya na otata we va veleita na pa u le putae ya pe na masai ale alunga ya pe na masai ale iafu masai ta inamu me uma va pena ya tasiale twainga tatu te tali ai o le fa o lima I fanau le ala pe mai tau atu le ala tu la mai Sāmoa le taimini nei
ia ua ta nofo ama o te mafau ua o tia lo taloto le ata le na ua ia na le la mo le vaenga le victim support ia i se i tino si alo toto le na mai lunga le post a pea so le talo fai po le hali mafuang ia o le winga na le tala a malama matua tatou matua i la ngona ma manatu ma vaenga le tau mawhaile whanau e mamoli mai ia o te iloa ia uia le se whalavilawe le atu ia ai o le tūlanga na wo isa utala ia ona o lea na uwa ai atuena le la ia wa alfesili le olo o mai ele o lo wha utala mai le post le a le Sāmoa victim support when will enough be enough o a fea o le a lava ai lava loa ia o le na ai lunga luenga tātou lunga luenga whaifatas ai mai se alsi o tātou atunu i Sāmoa ia masalo i te le a mafuaanga ma afianga e mafua ia afianga whapea ia onisi e mafua whalawala whapea le asawaina o whanau ava malosi o fuala au whaasaina o whaateleina ia so se mea lava ia e a tātou malamalama i to inga vaenga whapea ia ole malamalama o mātua i langona ma manatu o whanau ia wai ese a le matua o le mawhauwhau le tangata matua ese fo ile matua le mawhauwhau le tamaititi lona winga al malamalama la le mawhauwhau le tangata matua le mawhauwhau le tamaititi te iloe le se mea o le atupu ia na o se manatu tu atu nei taimi ia ai nai ia ile to fama maul tatu watinu ia e te fua lava oe ia le tulanga tau na yai au le ua to es full tolo minuto na tale o tasi le si fonga la mo Wellington after tele lava ia ma lo lava le mafto mil tatu watinu ia la tole la to amatanga luenga le tasi ia fa malos no na tale tasi pa o talo le tolu ma na manga luenga le yaso e mantua hurricanes na nei ia talonga hurricanes le la angi o i New South Wales. Pea i le tātou walau le tom whai mai. Ia, talo whalwalau. Malo sai fua. Malo sai fua tasi. Via le atua. Oi, talo whamesi. Malo sai fua. Malo sai fua. Maria le whaasoa mai whanea o dia. Tei. E winga si alo ma si whanau. Nana wa aia tuai lunga Facebook. Ioi. Matuai o ta whanau no ala vainga o ta wa aia tui ele nā tana neia. Mo ilelei. Ile whaamanu alia o tino 5 tausanga. Ioi, 5 tausanga. O lai le i matua le mawhauwhau ma le whai ai o le tamaititi sei tulou. Ia, mo. O le winga le aleina whai ia neia o onga peife o na matatu wa atuai lunga le tio ma whai matapokalame e winga soifua maloloina. O lo afia tua ia pokalame ia le whai fo e matou o whaala potonga. O pokalame mo matua. Ina ia malama le tausia ina o whanau. Mai ia le taimi lai mai tanga tina te ia o ina whanau. Ia ma o le ngaduenga whai whaatasia matua e le whaapito no tina. Po tama. Ai tatu te loa lava o tātou mātua, e le inia o onga fo, ina e whapitoa mo tātou mātua taimia, no tātou wola mai ai. O le mea lava wailoa tangataia, ma le mea na whaalo mai, pe o le mea nā le, e whai tātou mo tātou singa o tamaiti. Ia ona whapeala i o tātou anga nu. Ai pe wa avise se, e le upulea o le awa o tamaiti. Ia, ma nini whaatasia tua i male whaamanu alia o tamaiti. Mo ilelei. Awa atu o tātou tūlanga whaalanga nu. E o tātou tangata whastangata. Ia, sa. O le tātou anga nu o le awa whaalo ma le alofa. Ai a whai o le tū le whai o le whaapea o le alofa ai sasa whaapea. E matua ese ala tūlanga le a. Sa o le. Pe o mea le iainga New Zealand o tele tamaiti wa ave ese mai ainga. Ia. Ona o tūlanga le o le fasi tangata. Fasi tamaiti. Ai avatu foi o istangata ave tosia ai avatu o mea tasi awa foi laele o ina ia tangata matutua il tu langa te tauna ia i molta sino tamaiti taun malama pe la tu langa le ta tauna i Sāmoa o le
ia ni tupe e fai ia o onga mo matua mai pe o onga le fai nei mai le tani mai tanga ia le tina a mai le tamama tina e ia tono a onga ia ina ia lai loa le me ta o le avea ma matua o ato mai o ai loa manga va ina e mafai ona sila fia matua ia ia ile mele ta o le alofa ave ese ai ia fa matalanga ma fa nga tuai ma o nga tuai fo ia wa fa lo me se ma kwasa ia ma fa unta ave nga le kolu fata sanga mu ia le alu toto angela so nga fainge ta kele se vai pela tulanga na tsa e tau ona fai o nga ele nga tena vi ese tamaiti mo le songa le mu ia o matua pe le melo fai nei se vanga na lavala o ilo a mai matua mama li mai o nga nei mai lo tanga tsa so we ko le songa le mu tamaiti ona te ave le tamaiti ai a fai atu fa ma a finga le manga o mai o nga ai mana fai ale pule malu sile e vatsa maiti ai o tulanga le la excuse pe o me ale ma ko wala mai o le fasia e ese foi nga sai mi sa tato wala mai Sāmoa sa sai tato ia sa tato ia ka ke sulu lo makua mar ko ina ia ni vai tani ia wale se sulu ia ia ta te alo fa finale o leve vesi Sāmoa se lauli mas fulu kupe o manga ba kupe fa nga fa nga ia ai o le kulanga la le o mai pe pola ne o le mawal te lo matua tupe mota mai ai o le tau sinala e le sala fianga o le mawalunga le ngu melo ka mai kile ai ma le so fo malo loina ia o le mawa tupe pero me fela ka nga va ele malo o ani portalami e fai inga ia matinoa taunga le muta mai ia fa mua ia alo ma fa da witi wa la to le luma na ile o tatu ainga ia mai tu malo ma amanuia fa nau nei e o tu luma na amanuia fo ia malo ma ainga a so ku langa le e to se ku le sai ni ku pe ka mai ki ai le to sino ka mai ia o la le unga la o ni ta mai ia pe o fa so a na te tauna va ai le tu tau le o onga ina ia ma fa una to e su ia ma fo fo ngata ia ma winga ma fonga ina ia songa le mu alum fa na ia manu ia as fala ile fo tai lava vesi mana ia no vaso ia nei ta nei uli ia mani fo le weekend fa tai lava vala mai ia sai fo mana ia tele ia wale patu vesi le masene fo ita tu proclame sai fo malo ina ile tu le mana ia tele yo ia ole fa mo na tau ona lavani ia o ngani proclame ia mala mai matua ia i mana onga ma wingo fanau ia i tonu ainga ia ona ia le se vesi ma tatu le fa no ia tatu te va ai ia sa wa inga ona fanau ia te ro tu mai lunga te mine nei ia manisio vaenga o le oto e ona minuto na tale o le tu la e tasi o le si fonga la mo Wellington
whangao sui ngao le nei o langa mai mana te on si matua i le tausinga Sāmoa e le o sea oa ina le nei a uana se wha amana tua tu i ne i masei Tane lava whaano mua tu i le tangi ua tau Ina i whana wa a fia tanu le tu ina nau Sasiri ai me ana le whana lava Ai, onai anu anu tōta ua masa ai le umai Le mulele umamana sawa wa teio se ma Ala Sāmoa awane i ngalora oi le atuna tapa asalanga Sasiri ai me ana le whana lama Ai, onai anu anu tōta ua masa ai le umai Me pulele umamana sawa wa teio se ma Ala Sāmoa awane i ngalora oi le atuna tapa asalanga Sasiri ai me ana le whana lama Ai, onai anu anu tōta ua masa ai le umai Me pulele umamana sawa wa teio se ma Ala Sāmoa awane i ngalora oi le atuna tapa asalanga Sāmoa awane i ngalora oi le atuna tapa asalanga
whaikate tono no fo oka so au. Sāmoa
Ia mai fi lava le foi vaenga o le uli ma tu te to fa ta lo fa ma fa fe lo ia tu le po ia ma lunga le tatu tunu u ma le fa fonga ia mai se o pa anga masani ia ale nei foi vaenga o le tutua ma le o nanga le si fonga le lumua ila na pol kalame le nei o lalolangi o asu nei ia o se pol kalame e tala no ai fo i ma fa soa e whawhaasoa i le tūlanga o me tupu i lo tātou le langi i le nei vai taimi. Ai mua ia ona o whaatalofa atu fo i whaafeilo i atu i le sunga i atasi ma iawa tu i tulwaa ia o le ma ua te tauto lua fo i le tu inatu le nei wha au poponga o le tātou polo kalame le nei. Ia e ta i vai aso ma au inatu e misi vai aso e tasi pe on misi el vai aso o mawai ia le si fa o ponga le nei ia on mano no fo ile le sporile asau ia ai fa o fa pe nano fe o mai ai mano lava fa tai lo sunga tasi le on se mai ta por kalame ia mano lava le soi fu nuia fa talo fa foi malanga fa lo lo fionga la wano mano lava le soi fu la di lei soi fu nuia le nei aso wal fa wino ta to por kalame ia manuia le por kalame alo fa tai ia ele manual tatu tunu umala ufa fonga e pe ona ta ua foi ile tatu pol kalame ile so lulu ua mawai nei o le fa ponga le nei o le lalolangi o asu nei ia tamu fai ai tu inatu sina o tonga ia o le taua ma le vevesi le ua tu lai mai nei i te tonu o Iran ia fa pe ai foi ma society tu tonu po le Middle East manatu le yalu tatou mautinoa ma manino ma mala tonu iai ia fo i fa le tonu wai ui ina mamao ese atu i le nai tu langi o le kilope ia ai te le lava le a fiai o le tatou soifuanga i New Zealand nei ia ma le nei tu langi o le Pasifika e au fiai se tātou tunu i Sāmoa maisi malo i le nei tūlangi o le kilope. Le la o le tau mwhainga nei ua tu whaatasia e le tātou pol kalame. Ia nisi o whaamtalanga na maua mai whaasare launga ia maise o li poti fo i tūlanga whaale vāo malo. E na ia o tātou manino le leiai i le taua e pei ona tu lai mai nei tonu o Iran. O le nei taua ma le vevesi e pei ona ali ni mai i le ngata i na fiai i Iran ai wha pe foi ma sa sae tu tonu le Middle East na amata alo ia i la so tonai o le aso mua leo mati o le tausanga nei ia po le ua o le a toa tai au ia le vai aso tasi talu ona tu lai mai ia le taua. O le mafu anga le taua e pei ona whaari mai li poti e pei o le taunu unga lea o fe ese a inga ua teletusanga o adi li mai i le valea o le malo o Iran whapea ia Israelu ma le United States o Amerika. O whaamaumaunga ua tu whaatasia i le nei whaapoponga o le tātou pol kalame le nei vai aso a tonu e au ngā e sanga manino ma tātou malama atili ai i tū o loo a fia ai le nei taua a e whapea le pongai ma le mafuanga au tū a toa mania a fianga o le nei taua e pei ona tātou mōli maui na nei i le nei taimi. A tonu pe o le fesili mua e te tau na tātou manino iai o lea tonua ia le malo ma le atunu lea e whaai ngoa ina i nei ona pō o le Islamic Republic of Iran. O le atunu isa lamala o Iran, le Islamic Republic of Iran, na mua ai whaavaina i le tausanga e awhi iwa se lau fitu iwa, tasi iwa fitu iwa, ina ua uma se fōu vale tele a tōma se te a tangata o le nei atunu o e whaasanga i le lātou whainga mālo sa iai mua. Lea na whaato i lalo ina ai ia le taitainga, ma le pūlenga mālo na whaaululu i le tupu sa iai o le cha
swafa ia Mohammed Reza Pahlavi. O se whainga malo sa langolangoina malo si ele United States o Amerika. Na amata mai ai le nā teimi o na pūlea ma whaaululu ia whainga malo le tunu le nei o Iran e se tai sili whaale lotu ta ua le ngana Peretania o le Supreme Leader. Ele ngata o se tai whaale lotu ai o ia fo'i o le tai wha upu whai o malo. E iai ia le pawa ma le malo si anga whaale tula fono I vaenga uma o le whainga malo. E au fia ai ma le fita po o le vaenga au whapea le fita whaapitoa e whaingoina o le Islamic Revolutionary Guard Corps. O le li e swafa ia Ali Khamenei sa solo iane e avea ma tai sili whaale lotu o le malo I salama le nei o Iran I le tausanga e tasi iwa valuiva. E na ua maliu le tai sili sa iai e swafa ia Imam Khomeini. O le unua I tai sili whaale lotu lea po le Supreme Leader mua leo Iran na ia whaavaina le tu ainga whainga malo lea ua iai I lea tunu tele. E maliu nei la ia Ali Khamenei I o se whainga a Israelu ma Amerika I lea so mua mati. Ua valu se furuono tau sanga o lona so I fua. Mai ua lata I le tolu se furu fitu tau sanga. Talu ona tula I mai o ia e ta ia le malo Iran I lona tulanga o le tai sili whaale lotu po le Supreme Leader. Sa ulu ia te ia mai ia whaafoeina le whaalau teleina o polo kalame o le ngausinga o le malosi whaaniu ki lia le malo Iran. Ai mai se o le langolongoina e le malo Iran o whaalapo putonga whaapengaina whaai tulangi ia e awhiai le Hezbollah ma le Hamas atoai magaioinga ale malo I le suesueina tapito leo tangata atoa mani whaalapo tonga te e whaasanga I le whainga malo Iran ma tuuina iaini whaasalanga mamafa a le o le whale pui se teimi umi o le whaasaleina le iloti o I lato uma e maua o awai ini solo te e whaasanga I le whainga malo a Iran. O le tasi o vaenga autu ma le malosi o le whainga malo I salama a Iran. O lana fita whaapitoa o le puipuinga. Le eita ue le ngana Peretania o le Revolutionary Guard Corps. A tonu e mawhai o na tātou whaalidiwina whapea o le fita tu tonu I salama mo le puipuinga o le Fau Vale. O le fita whaapitole nei o le puipuinga Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps, e lawi loa I lona taunga whaapupuu le acronym o le IRGC e whaapupuu ai. E lau tele, ma tele isi ana matafa ioi. Ai e le na o se vaenga au wha military. E matua a fia tele le IRGC I ngā luenga mafuafuanga tau le tamau a inga o le tunu o ai maise o na upufai o mā lo. Ma talitanunga e whaawai ai le tele o whaai unga whai a lea mā lo tele. O le tausanga e lua afe se furuiwa, lea nā loa ia ai o na whaatulanga ina I le United States o Amerika, le IRGC a Iran, o se whaalapo tonga whaaterorisi po se terrorist organisation. E pe ona ta o mua, e tele vaenga o le tamau a inga o le malo ma le tunu o Iran, e pūlea ma whaafoe ele IRGC.
mai la tau te pule fo i ma whaatonu tanuina, ia le mafutanga tele so whaatasi, le whaingoa ina o le axis of resistance, ia po o le autu o whainga te te. Lea e au fia ai du tonu, ia whaalapo tonga whaahau penga ina, ua whaavae i tu ese o sasai tu du tonu, e au fia ai ia le Hezbollah, ai whapea le fita o le Houthis i du tonu o le tunu o Yemen. E masani ona tātou wha longo i ripoti mai whafo o tā uai le whaalapo tonga nei, ia e wha ingoa e le au whaasara lau o tunu i sifo o whaalapo tonga a le au terrorisi ma tangata whaatupu whaalavelave. Ia po tangata whaapapomu e pei o na wha ingoa ai nisi. Mo le silfia, o whaalapo tonga umanei e au fia i foi ma le Hamas, lea o loo vesi pea ma Israelu, o le malo Iran e whaatupe ina, ia whaalapo tonga uma. O le malo Isalama o Iran e au maiai se leni, ma vai ngā tupe te tele, moa lātou ngā luenga whai, ma whaatau ina i foi a lātou a upenga, ma pōmu ia o loo whao ngā ina i a lātou ngā yoinga whaatupu whaalavelave, i le vā ma tunuu e peila o Israelu whaapea ma Amerika. O leisi vaenga e manatu e te tauana si le fia ma tātou manino iai i a upenga ma mea tau e whao ngā ina i taua e pei o le taua lea ua tu lai mai nei i Iran. O le mea tau po le a upenga lea e whaai ngoa ina i le ngana Peritania o le dirty bomb. I a tonu po o le pongu palapala i le tātou ngana. O le manatu o le tōtele, o le pomu palapala po o le dirty bomb o se pomu niukilia. Ai o le ala u whaamaunia mai e le ai, e le o se mea tau niukilia i a le pomu le nei, le dirty bomb. Ai o le moli mau mai le ofisa tu tonu, mo le pulenga, mo le puipuinga o whaamai a le United States of America, o le US Center for Disease Control and Prevention, e whapea o le pomu le ta ua o le pomu palapala, dirty bomb, e whewhilo iai mea whapapa malolosi po o explosives, ma vaila au ona, e a whaina ai le soifua malolo ina o tangata, ma whaatupu ai le vevesi, malele mautonu o tangata e ono a fia ai, pe a o ina whaao ngā ina le tu a ingo me tau i se taua. Ai e le o se pomu po o se mea tau tele, e tele aini me whaalenga ina pe talepe ai pe a o ina whaapā. Mai o le mafua anga tonu lava lea e manatu ai le awata mai i ngā yoinga wha military, e tele ai ina whaao ngā ina e terrorisi ma tangata wha atupu wha lavelave, ia lea i tu a ingo pōmu, e tali mai ai ini o sa whainga e whaia, e wha sanga atu ia i la tau. A o whanga solo ina wha te tele ia le tau le nei i Iran, ma a fia atua i moisi atu nuu tua oi i sa sae tūtu tonu po le Middle East, e pei ona tātou mōli mawina i le nei taimi. Ua tā ua soo i ripoti a toa ma whaasara launga, ua tātou whaafonga ma sila iai, mai whafo, ia le vai nuu lea e whaingoina o le Strait of Hormuz. O le vai nuu le nei, Strait of Hormuz, o le o ngā sami lea e vāi ia Iran, ma le peninsula lea e ta ua o le Arabian Peninsula. Mai whapea le atoa se 50 kilomita e vāi tu e lua o le vai nuu le nei i lona vaenga o pito vā piapi. Ua whaalia fōi e tusa o le lua se 40% o le sua uu ai maise i le meo le kesi sua vaia, liquid gas, mō maketi o le lalolangi,
e ui mai ai le vai nu le nei i tau sanga te itasi. Mai a whaila e poloka pe tau fia wha malosi le whe malanga inga o waa o loa ma waa suau mai le whangaloa po o le Gulf i lea vaenga o le ke lope. E vave ao na maulunga ia le tau o mei e whaonga i ngā luenga o le malusianga e pei o le suau ma le pei ni sini a toa ai ma le kesi e pei o se tūlanga lea na tātou mōli mawina ina ua a mata le nei taua i le vai aso taluai. O le tasi vaenga e manatu le pol kalame a tonu e le leifoi o na whaamanino o le fono lea le malo Iran e ta ua o le fono a le au to mai whaapitoa. E po olo na whaapele tānia whaapea o le Assembly of Experts. O le fono Assembly of Experts e aia ia i le whaamai o le malo Iran e toa valu se fuluma le valu le a whaio na sui a wai e filifilia mai i le au whai lotu o le tupainga o te ngāta o le atunuu e ta ua o Shia. E ta i valu tau sanga ma filifilia sui o le fono le nei e ta ngāta anuu o Iran. Ai o sui umai fia tau wai e vea ma sui a wai o le fono e ta tau mai mana umia o na pāsia mai e le komiti o le puipuinga po o le Guardian Council a le malo o Iran. O le whana fo ile nei e le auto mai wha apitoa le tunuu, le Assembly of Experts, e ave iai le malo si anga e lātou te fili ai ia le tai sili wha ale lotu po o le Supreme Leader o le tofinga tai au pito māwurunga lea o le nei tunuu o Iran. O le whana fo ile nei e mawhai o nā lātou ave sea ia le tai sili wha ale lotu le Supreme Leader mai lona tofinga pe a whai ua wha ale tonu pe ua le lei o na ia wha taunu ina o na tiu te whai e ui ina e le itupu lama se mea wha pea talu o na whaawai na le malo Isalama o Iran. O se lipoti la tau mai nei a le whaaputonga fo il nei a Amerika ta ua o le CIA, po le Central Intelligence Agency, na o lātou ta ua i whapea, e iailo lātou telturunga, e au li atu le tausanga e lua afe tolu sifuru lima, pe o le lua o tolu lima, ua mawhai o na ngausia e le maalole nei o Iran, ni mea tau anu mamao e mawhai o na whana mai leisi kontineta ai o atu i leisi kontineta. Ia poa upenga whaatum tonu alu mamao hui nei e ta uailengana Peritania o Intercontinental Ballistic Missiles pe a whailea e manao ai Iran e sanga ati na eina ia lea fo'i to mai e fausia ai ia upenga. O sui fo'i o au nanga whaalilo lilo ale mano a Amerika na whisiringia e le whaanapu tonga a le Reuters, a e whapeaida newspaper o le New York Times, a to ai ma le TV a le CNN, na o lātou whaamao nia mai, e le ai se mōli mangola, e whaamao ni ai pe pine ai, wa iai se whaamoe moi o le malo Iran, e ngau sia ia i tu a inga o a upenga, pe whaia fo'i sa nao sa whainga e whaasanga i a Amerika, ma tunuu o lo lātou whaiwhai mea whaatasi. O le nei manatu alo i o le CIA, ua white e nai, ma saunuanga mai le li Palestine a Amerika i a Donald Trump, le ana i ta uai, le iai leo se tūlanga whaana tinati, ua lamati ai le United States o Amerika, mai i le malo o Iran. Ia ai usi pea le whaafonga.
O le whaia fo'i o oso fo'i ngā a le malo Amerika e whaasanga i a Iran e se whai ngā so o whaatasi ma le militari a le malo Israelu. Ua tele i nā whai tio i nā aile li Palestine i a Donald Trump i le tonu o Amerika lava la tau. Ai mai se fo'i e tai o isi ma lo le lo langi e peila o Lucia Masaina a toa makolea i mātū. O le manatu la o lunga o ia whai tionga, ona e whapea e solitu la fono i o se whainga nei ua mafua ai le taua i Iran. E le whaatangaina ia i tu ainga o ngā ioinga wha military i le tu la fono whaavae o le whaalapo tonga o mā lo au whaatasi po o le United Nations. Ai i tonu o Amerika lava la tau, o lo o aia ia i lalo le whaavae o le malo Amerika, e nā o le fono whaitu la fono po o le Congress, e iai le malo si anga wha le tu la fono, na te whaatanga inai, o na si i taua le United States o Amerika, i seisi atu nuu o le lalolangi a toa. Peitai o aia inga o le iunga fono e a awhiai le malo si anga wha le tu la fono mo le Palestine i taimi o ni taua, le ta ua o le War Powers Resolution o le tausanga tasi iwa fitu tolu, o loo whaatanga ina i le Palestine Amerika e au ina atu i seisi atu nuu i whafo le fita ma le military a Amerika mo le umi e ono se furuaso e au noa ma le mana umia o se whaatangana mai le fono a wao whai tu la fono po o le Congress e ui e te tau lava o na si la fia i a lea wha i unga le Palestine e suia whaipule whai tu la fono o le Congress o Amerika. O lea ufa maonia mai, sa fofonga ina alo ia e li Palestine ia Trump, ia tai o le fono a wao po o le Congress, a o lumana ia le whaios wha inga ia whaasanga ia Iran. Peita ai, e na te le i whaatalo sanga ina i lea taimi se whaatangana alo ia mo lea ngai o inga le military, o se mata upu, o lo whapeono vevela ai ia whewhaalia inga o taofi ma manatu o whaipule ai whapea tangata lautele i Washington i amatotonu o le United States. O leisi whesili ua tula i mai le teimi nei, ai pe whamata o ani a fianga tau upufai o malo mo le li Palestine ia Donald Trump i lona whaatonu ina leo se ngai o inga tele a le military e au noa ma se whaatangana alo ia mai le fono whaitu la fono po o le Congress a Amerika. E manatu le au mai tau laulu ma ta upu tau upufai o malo e te le lava se tu langa lamati ai ma a fia ngā tau i upufai o malo le li Palestine i le nei ngai o inga. Ai mai se o lea ua tū la lata mai i le taimi o whai ngā filifilinga Amerika i ana pālota i le o ngā tonu le no fua inga o lo wha ngā solo nei e ia ta ua o midterm elections i le masina o Novema o le tausanga le nei lua fe luas furumo le ono. O se vaenga tele o le au pālota Amerika e langolangoina i a Donald Trump e te te ma le fia i ni ngā ioinga a awhia i le military a Amerika i atu nui whafo. Pei o na mana tu ai le to tele i a awhianga o Amerika i le taua i Iraq i le tausanga i lua awhe ma le tolu. Ai le ngata i lea, ai o le siti ai o le tau o le suau o na o le taua lea ua whainei i Iran e ono alua i lunga ma le tau o loa ai whapea mo le fua o le inflation i le tono le United States, ma te le ai se awhianga i manatu o tangata pālota i le taimi o whainga pālota la iti ia o lo manei i le whaai unga o le tausanga.
Ua uma ona whaailo mai alo ia manatu te te ma le whai tio o le malo o Lucia, ai whapea le malo o Saina, i o se whainga nei a Amerika whaasanga ia Iran. Peisa iane, e le ai ia se manatu po se ngai o inga a ia atu nuu te tele lua, e ono lato lango ina ai le malo Iran, i le taua ma le vevesi, e pei ona tula i mai nei. O se manatu whaalia, o le li profesa e swafa ia Thomas o le University of Ottawa i Kanata, na whaalia i se talanoanga ma le wales whaasaralau ale malo Kanata, le Radio Canada. Na ia ta'uai, o tūlanga ia uali li mai, wātangi ai e tapulaa, ia afianga o Saina, ai whaapea ai fo i Malusia, i loto i whale o le tūlangi o loo tupu ai nei le taua, le Middle East. Ai ta ofi le li polo fesa, ua sanga wha mau tu ina ai ma wha mau nia, le wha wau pelea o le te le, o a afianga ai maise o sotanga o le malo Amerika, i sa sae tūr tonu. E masalumia le ono whaawau ina pea o le whaatawina atu e malo te tele nei e lua Saina Malusia o mea tau ma upenga i le malo o Iran. Ai e le mawhai o nusui ai le tūlanga po o le paleni o le malo si anga wha military, le balance of power i lea vaenga o le kilope. Ua whaingoa ina e Amerika, ia lana ngai o inga wha military le nei e whaasanga ia Iran e pei ona tātou mōli mawina fo i ma si le fia i li poti mai whafo o le Epic Fury. Ia e pei ona whailo mai o le toi se fulu aso a o le i amataina ia le nei ngai o inga ale malo Amerika. Sa whailo mai ai whala o i tele e le whaatonu o le whaalapu tonga wha le vāo mā lo mō le mālo si anga wha atomika, le International Atomic Energy Agency o le li ingo ia Rafael Grossi e whapea e le ai se mōri mauola e wha maoni ai pe lango inai ia le taofi malemanatu o lo taumu whai mā losi le mālo Iran e ngā usia sana mea tau po sana pomu niukilia. Nā tā ua fo i e le li whaatonu le nei, o le tele o masini o loo i no whanga e wha Yeisu e su enga le malo Iran, mo le malo si wha niukilia. E le i wha aleanga ina i o se wha inga ia na whaia i aia le malo Amerika i le masina o Iuni o le tausanga na te nei, luafe luas furulima. E ui ina e le i mawhai e ni tangata asiasi mai le whaalapu putonga le nei o na lātou asia ma sila to toa iai i no whanga nei talua na whaia ia o sa whainga a Amerika i le tausanga ua mawai. Ai pei ona tā ua mua, ua tele tausanga talua na whesoa soani malosi ma whaatupe ele malo Iran ia ngai o inga a whaalapu tonga o loo fia i le tonu o le maafutanga le ta ua o le axis of resistance. Ia mai pei ona tā ua mua o lea whaalapu tonga o loo ia i le tonu ia whaalapu tonga e pei o le Hamas lea o loo i le tonu o Gaza i le taua ma Israelu. Ai whaapea ai fo i le Houthis i le tunuu o Yemen whaapea ai ma le Hezbollah e whaamautu i le tonu o le tunuu o le Patona. O sa whainga tu whaatasi a Amerika ma Israelu talu mai le tausanga i luafe luas fultolu. Ua tele ina whaavai vai nai ia whaalapo tonga whaatupu whaalape lave. Ai betai, o loo tu mau pea o nā awhia i lātou nei i le mau vevesi lava ma mau whaalape lave o loo tutupu maali li mai e whaasanga i no whanga whaapea tangata o le malo Israelu. Ai whaapea ai fo i mai le United States o Amerika
i do tonu o sa sae tū te tonu po o le tūlangi o le Middle East. Ia ai usi pēa le whaafonga. I le toe whaawawina la o le tātou tala. A o vevela i le taua i Iran, pe o na tātou mōri mawina fōi i le nei teimi a maise le nei vai aso, ai waria i mai i a se lipoti a le newspaper ta ua fōi le nei a Amerika, le Wall Street Journal, i le ai o New York, e whapea, na lapata ia lava i a le li Palestine i a Donald Trump, I le ono uma leo mea tau whaatonu anu mamao po o missiles, ai whape fōi ma mea tau whaapitoa, e whaasala vei ai mea tau whaatonu anu mamao, ia e ta ua o interceptors, a le military o Amerika. Pe a whailea, o le a wha umi e le vaveo na uma, ia le taua lea ma Iran. Sa ta uai le nei ripoti a tai o le military. Ua umalama o na whautua ina le li Palestine a Donald Trump, I le ono lamatia lea o loto I whale o le United States, a e whapea maona no fuanga tu tonu I isi atu nui whafo. Pe a whai e le vave o na whatama ia mea tau e awhi ai missiles, whape fo ima drones, ale malo o Iran, I osa fo inga ale military ale United States. Na ta uai fo I tai o le military, ua tele ina whaonga ina e Amerika, I ana mea tau whaaton tonu nei, e awhi ai mea tau mo le puipuinga e pei o interceptors, a toa mapulu aru mamao, I e ta ua o Tomahawk cruise missiles, ona o fe ese inga I le vā ma Iran, ai whape hai mwhaalabo tonga o lo lato au whaatasi I sa sae tu tonu. O se whainga ia na amata I la sto nai, luas fulvaru o Februari, le sto nai la so mua, o le masino mati whaasanga ia Iran, ua whaamatalaina o se tau mawhainga a le United States, ina ia wawe o na whaaleanga inai ia mea tau whaatun tonu a le malo Iran, a o le o ina uma ia ana mea tau ia ta ua o interceptors. O lo o tau fia foi whaale tu la fono e le mawhai o na whaai lo mai whalau o tele, pe fia tonu ala a whainga o mea tau whaatun tonu alu mamao, a to ai ma mea tau ia ta ua o interceptors o loo iei nei le malo a Amerika. Ai o lapata inga e pei o na whalau o tele mai nei e tusa o le a whainga o ia o penga manu losi, ua whaia talu o na amtalia o swainga mamafa a Amerika whaasanga I le ai o Tehran, whaapea maisi no whanga I rutonu o le malo o Iran. Sa whaadia mai fo e suisi ni o le military a Amerika, o le whaiunga a le li Palestine o Trump, ina ia mua, o na whaia ia le os whainga a Amerika ia Iran, sa whaia lava ma le whaamoe o le amtua whaatama iai, ma whaalenga ina le tele o mea tau ma upenga le malo Iran,
ma tau fia ai le whaia o ni ala te wos fo inga e talia ne ai I osa fo inga neia le United States o Amerika. Pe tai pe ona tātou mōri mawina, sila ho iai ma whaafonga I li poti mui whaafo, ua mtua malosi a le tali mai o sa whainga ale malo Iran, talu nei ona a mata le nei taua, mai le aini fōringa o le amave ona maua ia se file mu, pe tau fia, ia lea vevesi e pe ona iai. O se talanoanga Donald Trump ma le newspaper o le Daily Mail I le asa na te nei, na ia taua ia whapea masalo pe tasi se masina o le awhaanga solo ai le taua le nei ma Iran. Whaalia fōi le ele li Palestine I se whaase launga na whaia I le Truth Social I le astonai, e tasi le vai aso o le awha solo atoa ai o se whainga a Amerika, po le alava I le umi, ina ia mawhai o na whaataunu uina le whaanau naunga o le United States, mo se file mui sa sae tūrtonu, whapea ma le lalolangi a toa. Ai pe taila o le fasio tia ai o le taitai whaale lotu o le malo Iran, ia Ayatollah Ali Khamenei, wailonga o na se e aduai ia le neitaua I seisi tūlanga e maua atu. O se lipoti le tamai e le whaapu tōnga whaasara lau le Associated Press, na taua ai whapea e wholinga ua iai se manao, o le taitainga ua iai nei o le malo Iran, ina ia whaia ia ni talanoanga mō le tau fia o le taua. Ia tonu pei o le mele o lo talo sia le tele ma tātou uma, ia wawe o na whaamuta ma tā ofi le nei vesi, ia ma le mau whaale tonu e ono tū lai mai ai, pe a sanga whaau pea. O le mea moni, I le teimi nei, e le o mauti noa ia nisi la sanga o le ao o iai le nei taua. Ai o le moni mau mai vaenga au le malo Amerika, ua tāuai, o loo tele lava ina whaamanuia ina lātou os whainga, ma tau mwhainga, e poloka ma tau fia ia ni os whainga a Iran, e tari mai ai I os whainga ua whaia, I se tūlanga tū whaatasi a Amerika ma Israelu, talu le amatanga o le nei taua. Peitai, e tele isi no whanga o se whainga a Iran, sa le I mawhai e Amerika o na tau fia, e pei o se whainga na whaia nga iane ia tunu alapi, ia lātou te tua oi, o loo iai ofisa ma isi no whanga wha military o le malo tele o Amerika. O le lipoti fōi mai le Wall Street Journal, na taua ai e se suisi nia o le no whanga tu tonu, wha ingoina o le Stimson Center, o Kelly Kuriko, o se tasi sa whaia onga I le kolisi whaafita fita le United States, le Air Command and Staff College, e whapea. O le tele o nisi o se whainga whau o le military a Amerika, e whaao ngai na aia na mea tau whaaton tonu, ai maise o mea tau o le puipuinga po interceptors, o le awave o na awha ina ai, ia le awha inga o ia I tu a inga o a penga ma mea tau, o loo iai a le malo o Amerika. Tā ua fōi e le li nei o Kriko, o le whawhita auri au tūlama, o le vave tele lea o le whaonga ina o nei mea tau I le teimi nei, ai e whaisi tuai o na toe fausia, ia nisi mea tau fau e suitu langa ai. Tā ua mai fōi e whapea o se tasi o au penga o pito I tā ua o loo iai a Amerika, e ta ua ma whaai ngoa ina le ngana Peretania o le THAAD Anti-Missile System. Ia o lea pol kalame po le system, ua fausia ma ua whaatu tū solo I tū SS o le laurolangi. Mo le wha moe au tū, e ilongo fiai pe monita ai ma vave o nei loa, ia ni os whainga ni mea tau whaaton tonu o rumamao, e ono whaia whaasanga I le United States ma tunu o loo lātou au whaatasi. Nā whaalia e whapea e tā ua tele le mauti noa o loo lava le lei ia I tu a inga o mea tau ale malo a Amerika,
ona o le tūlanga tāua o lana mata whaioi. O whape fo i ona fausia e Amerika ni no whuanga e iai i a lei tu a inga wa penga i isi o tunu u e ese mai i sa sae tu tonu e peila o ko le i saute ai whape ai fo i mole motu o Guam i le vasa Pasifika e wha nganga lea e loa waweai ni o sa inga e onu whaia mai e le malo ko lea i matu ai whape ai male malo tele o Saina. Ua whailo mai fo e whapea, ua ave nei le wha mua a le military a le United States i le suia lea ona mea tau masani ia e whaingoina o le tuainga o le Patriot ma le Standard Missile po le SM taroi nei o na tūlai mai i le taua lea i Iran. Se ia wangana ai, ia penga o le tuainga e whaingoina o le SM-3 ia e mawhai o na whaasa la vei ni mea tauaru mamao i lunga atu o le ea lea o lo o si o mi ai lo tātou lalolangi po o le atmosphere. Nā taua fōi le ripoti lau le nei a le Wall Street Journal le whaapopole ina o tai o le military a Amerika i le hao whainga o alatou mea tau o lo o iai ona o le vave o le whaonga ina o ia o penga e peila o Tomahawk cruise missiles ma isi mea tau e ta whana mai i te tonu o waalele tau. Whaai mai fōi e le lii o pega uasa o se suisi ni o le no whanga tu tonu o le puipuinga a Amerika, le Center for New American Security, i se talanoanga mo le Wall Street Journal. Sa wavetele le whaonga ina le whainga malo o Donald Trump, o mea tau whaapitoa ale malo a Amerika i le tausanga na mawai atu nei, e au fia ai mea tau whaatong tonu o rumamao, ia na osa whai ai no whanga o mai ngā au a tangata Houthis i te tonu o le atunu o Yemen. Whaalia whoi e le li o waza, e matua ano anoa ai mea tau o le tu ainga o le TLAMS, le Tomahawk Land Attack Missiles, na whaau ngai na ai le whainga malo Trump, i o sa whainga sa whaia isi tu SS le laulangi, e pei o sa sae tu tonu, whaasanga ia Iran, whaapea mo le fita a le Houthis i Yemen, whaapea fo i maisi no whanga tu tonu i le atunu o Nigeria, i le aso tonu o le kirisimasi na tua nai atu nei. E pei o sina ao te lenga lea o le tūlanga o iai, ia le nei taua ia tasi, ai pei o le tanuana tūlai mai le taua, ia o loo ie foi vevesi ua tūlai mai i te tonu o tātou tunu i New Zealand nei manatu whaalia o isi vaenga wha upwhai. Pei la ona ta ua fo i le tātou pol kalame o le sululu, ia langona fo i o tai o le pāti o le Labour, ia e winga i le ngai o inga le malo New Zealand, o la tūlangolango. I osa fo inga nei e pei ona mafua ai le taua a Amerika ma Israelu whaasanga i le malo Iran. Ia ai, salo o le tātaimi o le vaenga whai o le tā polo kalame, e manatu ia nisi tai o le pāti o le Labour, o le New Zealand First, whapea le National, ma le pāti o le Act. O pāti e tolu e pei o silfia o iei nei le whainga malo so whaatasi e tātou i New Zealand. E manatu tai o le Labour, e le mahala malama i lātou nei, i haafianga o a lātou ngā iuinga, ua pipi atu mai, malango i tai o isi malo, peila o le tūlanga o le taua le nei Iran, ona o le popolenga o lo o iai, i le ono la vea atu ai o tātou i New Zealand, i whai tionga, ia po o ni osa whainga fo i ono whai mai e atu nuu o loa a fia i taua, e pei o na ali mai nei i sa sae tūtu tonu. Ai o tātou ai e New Zealand e pei o na sila fia, e tūtu o tasi ia whainga whaavae, e mai se lava i le wāwhenga iai maisi atunu o le laulangi, mai o le malo fo i o New Zealand e ui ina le titi, ai lawi loa i tūlanga wha le wāo malo,
I lona te ena leo ni whainga e le tūsa ma le tūla whono pe a whaia e ta i o isi mālo ti tele. Po a ia le whainga mālo e tūla i mai i New Zealand ei mai le teimi e pe i o le tūlanga lava lea sa wai i le mālo New Zealand e tūto tasi i lana whainga whaamai lea te ua o le foreign policy. O lea tele a ina sila fia le to tele o te ngata whaapele laulangi le tele ma le mātu i au le mau wha le tonu ma sori ngā tū la whono wa a fia ai le aia de tau o te ngata ua whaia ma wha apo ngai ai i le mālo le nei o Iran. Peitai e ma fuli ai le fina ngalo le to tele e leo se mahua anga te tau lea e manatu ai pe whapea ua te tau ai ona whaatanga le mālo a Amerika ai whapea fo i le mālo Israelu e la te whaia ni o sa whainga wha a military e whaasanga i lea mālo ma whasi o tia ai i ona tai e pei ona tātou mōli mauina i le taua lea uali i mai nei i Iran. O lo lata mai nei le masino i anuali, ona whaia fo i se ngai o inga whapea a le mālo a Amerika e whaasanga i lea tunu tele o Venezuela e pei ona mōli mauina ia se oso whainga a le military a le United States lea na pu e whaapango tā mai ai se tūlanga whai whaamalosi ma le Palestine o Venezuela ma ua tāo whiai nei o ia i le tonu o Amerika e whaatali ia lona whaasinonga. Ea o se Portugalame na o whaiona tu whaatasia tasi ia wale nei whaamoponga o le tātou Portugalame le nei o le laulangi o aso nei. Whaamu moe ia o le ato moa seisi whaamoponga i le nāwai aso umua ia ai whaafteiti latu so mai i le tā Portugalame i le so. Whaaftai la wafionga le wana mo le tāpena ino le tātou Portugalame le neva yaso tā le soifua le isi lua vai yaso o lumanai. Ia tonu e o tu iei wa iei sisi swing o le taua o lo whangasero le teimi nei pe ona e sauno ala o whionga i le tātou Portugalame o le nei yaso ma le nei vai yaso. Io e malo pe o whaanaunanga nā tālusia i a uia nā Portugalame ua tā ua mai ua tā ofi ia pe ua whaamuta ia tu langa vevesi pe ona iai lea vaenga o le kelope. Ia ai whaamanu atu i le whaafongtapo i mai le tātou tunu a ia fo i se ngana o whaale tonu ia watu vai maru i puenga i lau tāpo inga. Ai toi wheilo ai steimi o mua whaasoi fo ia.
Aswa Felise Mikaele malapesa na soso maya masiva maya ia ma fia maya ile nei taimi o le awauli ina waiva minute te nei le tula elua ia ole na ua mai atu proklame le lalangi aso nei mule le faftetele le fionga wano atilawa ia mole tapena ina mai ole nei proklame ia ua fia ilava ila atu e mai mo mai ia wale ai senga se le mai moanga mole fafo mai le tinu ia le fia fafonga nei proklame taua ia o tala o mea o lo tupu mai tu e fia le lalangi ia pe ona ia le lalangi aso nei o nei vai aso ia tala so fu e leisi vai aso e lua o lo lumla ia ona toi mole o faponga e pe on taua ia tala si e tato o te le na vai aso e dis proklame ia o ia se swing o le taua o lo fa nga solo le taimi nei ia ai manatu ia wa so longa manuia ia ngā luenga o tapenanga o fuafuanga le tato o tunu le taimi o le auli ia a o le tautua lava le nei le sifonga la moe Wellington ia o lo fa awina pe se pa ia le tulai 5 i le fia na nei o le le tulai tolu i le afia nei ia o le proklame tupulanga talavau le fa fuina ia e le tamata ia ke sila suisala ia o le atala no ai e le tato malo o le proklame le e pe ona fa ilo mai le sunga mari fa ivalu ia o le sa avea ma misa Sāmoa ia il tausanga i lua fe lua fa ia le tamata ia li tara Jeremiah Allen ia o ia fo i sa Miss South Pacific mai le lua fe lua lima e o mai le tausanga nei lua fe lua ono le mai ile vatu ia le na mai ai ia lana no fo inga ia ile pale o le tausala le Pasifika ia awala ni msia le tula tolu i le fia fine le o fatulanga i le proklame na ia marfatanoanga na ia al tamata ia ke sila ia malesa avea ma Miss Sāmoa Miss South Pacific al tatu watunu Sāmoa al tamata ia li tara Jeremiah Allen i le tula tolu i le fia fine por au nei le wa te lua ia a ole nei taimi mana ia le fa atu ia se i vai foi fa fianga o pespenga o musika se filoi ia wala fo i le fa fo mai le tatu watunu nei taimi le aso ia a o tapena i la toi mana vale tolu e o ia inga o sa o ia inga pe a mai anga luenga i le tula tolu ia mapiki atu i mana i fa na una la fa tani mai e piki la tope ata le tolu ia al termine ia e pisi ale awala ia ile osfori le ia tawa ona pisi le awala ia le ngata i fainga fa tau ia o fuafuanga ma fa taunga i fale taulanga fa tau ia al tatu watunu ia mai la tolo masalo solo le ilunga le awala ia mfa umai pensini ia olea wa tato wanga ia tu ile taimi ole atango tai pensini ona mafu mai tau am fevava inga ia o fa nga solo le taimi nei ia le va o Iran o Amerika ma Israelu ia mai sia tunu ala pil taimi nei ia wa tau la to aya fai nei tato tong tal pensini ia wa tau foi ona ta pena tato e wai ele tau mate ole le lo polvaso tu lo polvaso le tatu vai tu amata ona si il pensini ya lo winga ole fe aule moli mai ya tasi ta avale o fa inga wenga ai tu ista avale tolu ya se fe il pensini wa uma ta avale tolu le ainga ya tamota mal pensini ya yo tu le si vai aso tu tu ya o sa vale o pol pas ya non fa tu fa pena na tal tu fa pena ia ana ia alto fama mau ia inga mai la tolo foi tonu tamama tina se ful tolo minuto te alua nei minuto al fatas mai le se mia tapu manaya ia wal fa wino tatu totua ia ta pena mai ia le tula tolu ia le proklame atu pulanga talavou tumata ia ke sila Tau sala se ia la maya o itane wa pia ba ia tu yo polinga la upele no fo mai lunga se io uopo ina e manuel we ina ioli
lo uloto wa ova ai atu la lele o folinga pe o se la susulu mai a ita ia so mole masaninga lili o iva lutumu tumolo upatu vali mai so manatu potu mau ita lo pingangalo Piava ai atu yo polinga la upele no fo mai lunga se io uopo ina o e maru e lue ina io lima fia lo uloto wa ova ai atu la lele o polinga o se la susulu mai a ita ia so mole masaninga lili o iva lutumu tumolo patu fali mai a so manatu botu mau ita lo pingangalo Alfa fianga malpese la mai le yang lavas ya male fa fianga o fa ingoina le tau sala e se ya la mai ilunga la poa la tu mana manga luenga o mo lava le fese me fa tele lo finga luenga mata mai ti no fa le lo ilunga tau sala e fese me fa tele lo finga luenga le la tu mana manga luenga ya matu wa onga ya fa tala fa tu si utina matu ya la wina si u ya si u mangele maluia lava le nei ya oli ya te utina la wina ya mana ya tato maftanga le sonte nei ya dana le pisa tamale le luol pematsila ya vatalvatu le sunga ya ngafu pula talu tele muas ya mafuta mana sini Australia ona le ta o na le te ole iva te minisila ya le hangi le matangi fulifao le hurricanes na i Australia sini talonga male Waratahs Australia ya Tata tola ye nai sini ya baba yane le te ufaisi na malos le ani ni ol matangi le fia na nei ai fa pe le malos ya on tatu tawili le so so 20 minute wate nei le tula lua ya le la to mafuta mal tamale ha o leven hat yo to asu ya la vai Jerry Yeremia tapu mana ya Poto
pele ai au ele o au o se pai pai ma e soli a soma ma penui ai tangata now se pare o e la poto poto o nai vivi e fa ala lava solo o fa pena se lo fia poto lo fa so 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 La UPE sa se fai mai o o ele po mai ta lo fai le fa amor moi uana o le fatulena sa o te wina vai vai lo ualofa le nei wa esmola te oe ole a suru la foe tau ina ia e iloa lo ufa anoa noa loi matalena ole alofa tua mai
Fatalo fatu pa emo lungo ta tu tunu le nei vai ngale uli no wacho e fa de minuto na afalo le tula e lua de tau tu le unanga le tato wala leo le Sāmoa Capital Radio ile nei vai ngole uli ile nganga le loto mawalalo ma tau tu folo fa fatalo fatu pa emo lungo de tato tunu ile nei vai ngole aso fatalo fatu nei sunga fa fenga nga taulangi mo la tau fale tua nga ta foile e o so se fatu fa taulanga lo fa pena ona ma futa mai le tau tua ma unanga le tato wala leo le nei vai ngole aso Fatalo for foi le tatu to mountain ma tu lo pena fa fong mai o la wa sina le atu e lo fa pena na ve pele nei tu e fai ma fonga e ma fai ma le tio fa longo to tono lo moto ma lo lawa e ma so se vai nga la lo e ma u mai le tu la unanga le tatu wana leo e fa lo fa fatalo fa tu le tatu programa ya te o to nei vai ngole wa uli le fa ngaro ina foi le auto nga te foi le nei tatu au fai nga wenga so se vai nga la foi lo pena o no to nga lu e ai mo to fa fonga mai ai ile tau le nei mala unanga le tatu wala leo le Sāmoa Capital Radio le nei vai nga le uli ma to follow fa talo fa to le pa mo lungo le tatu to no ile nei vai nga le aso ma lo le nga lu ma lo le on sai ma lo le tau ata ile nei vai nga le aso e a o mai o to ia ile nga mangulunga ia o lo manuia o tole lo famaleanga le lei o tapa au sidi le langi nga ta foile ia o le tatu au fainga wenga ia ile nei vai nga le solo to au na le nei ia mi tu ia so ia mi tapu mana ile nei ia o tatu feilo ai mo o tole nei vai nga le o ia o lo to au na le lo ia o le o to mau mai le aso le nei ia mau mai lava to titia a loka ia ai ma lo nga lu ma lo sa il lo telo le tatu tono ea o amai oto ia hai fatalo fatu a woma pa anga le tatu wana leo ia lo fa pena on fa fonga mai le nei vai ngole oli ia ma lo sai ma lo nga lu ma lo tau ata ia ile aso no le nei le masino mate ia lua filo sumle ono ile tautola unanga le tatu wala leo ia le Sāmoa Capital Radio ile nei vai ngole oli ia o amai oto ia wa e si le nei aso ia si mai lunga lo a talo mai lo a le wa talo at foi lo lima ia te auto tatu filo a si le nei aso fa taile lo fa manga le lo tatu tapa usilo le langi ona o ana famnianga o famni ina tatou pe ono tou fa fonga ia mo tatou fa longo le nei vai aso ia itulanga i taua pe ona ia la tunu ia ai o lo fa saunga le muina le nei tunu ia wa avea mo tatou tunu tatou tunu no fo mau ai a lo fa tu tatou programa ia te tou le nei vai ngale aso nai fa fianga ngata ile ia o le fa talo fo ina ia tatou halo mo fa na o le atu ua la tu wa onga le nei taimi ia o le famnatu masani le a afare tula lua matua ia o lo a pikina ne tato walo mana tato fanau ia molia tinga ngal fa tai e o tolo to ngal wenga fatino le aso male aso te suia inga le tau le manu lu timu ngata foi lo matangi ia ai le fa tua o yele tula ngol to ngal wenga fatino o le molina male pikina ne tato walo fanau le a afare tula lua ia wat tau foi na fa sa oni tato matua ia po ai lava o le a nga i piki a tatou wala mo whanau le nei taimi ia ua tau ona nga i atu mo le piki ina o nei tatou wala mo whanau ia nei te iwa pisi lunga le awala Yeremia tapa mana ia le nei ia ma le tau tua mo i tau le nei vaenga le aso alofa atu tatou porkalame i le nei vaenga le aso i le tau tua launanga le tatou wala leo Tula mai lunga vele tatou siva Sāmoa. Yo.
yo, lalo, siva, yo. Se malie. Yo. Iya, se malie. Iya, Patia. Iya. Se malie. O le a e tui le mua ia ai o le a o ai yuli atu li tūlanga le nei aso e tusa ima le tātou porgalame ina i o tātou maua le nei aso fia i le tūlanga o whai unga whai o le nei vai aso i fi au mga ruenga pei o na iai moli atu le nganga le wha malo ngā ta whai lea ia o le whaaftai whai ia i la tau whai sa ngā rulu le nei vai aso e le ngā tai so se ngā ruenga ia ai o le vahenga lawa whai o lo e whaatino ia au wale au o na ina ma le tautoino to tono lo ainga ngā ta fuilea ia o to tono e kalesia mga luenga o lo ngā lue ai tātou wa ile swinga o le tau tātou wa ile swinga o le neia tono o ngā ta fuile neia le neia la lolangi e pe ona iai tau o pe ona tātou a whaafafonga iai ia i Amerika le ngā ta fuilea ia o la tono ia o tātou loa ia le tūlanga pangatia pe ona iai e fo i tātou nei taimi ia pe ona tala noa to ai fo inisi fo o fai ngā luenga ia ai o le tu olano lava ia ma tau le mau le tātou porgalame ia le lei lava le whaapaketino tono tātou a inga ngā ta foilea ia o le tūlanga pe o na iai me mana o mia o aso oma ia ngā ta foilea ia o me mana o mia ia pe o na o whaalongolongo mai fo i le tūlanga i le tai au whaatalanoina fo i la fionga le ripule ave lava le whaamua ia i le mea teiloa e a tāua mo le mea sidina o na ao ngā li taimile nei ia a va pete ai atu ia o lai ai lungo lai ai me vo ia lai lungo le lungo le trade me po lungo le timu e tau ona a lai te mana o ia e te lo ele son tau aua io la mi fa la mi fa tau fu ia a ver fa mo ia ile tanga raisa a ver fa mo tanga fa la mata a ver fa mo ia ile tu lango penisinio ta vale ia o le ata to ai ia ile pangati ia mana fa ina io nisio
o tunu o la langi e ono le tulonga le tau tatou ia tatou maua pere fia ia tatou maua pere fia mau tatou whaftai le atua ono le nei atu nu o New Zealand wa tatou no foi ia awa o lea ia ua avea mau tātou atu nuu ia tātou te whai ei mea umolo tātou mana na o iai o le tale tūna tolu le atu inatu tupea ne tātou whawhiwhianga pei ona silafia le ua uma ona tu inatu tale tūna tolu e le tātou whataltanoanga le tūna tolu ia male a to fine te sila sala ia male whatalanoina se tasi fo i o to fine po se tasi fo i o to maitai le asa avea mamisa mo tono Sāmoa e le lātau sanga male tau sanga atu inatua ia o le tofine ia po le misa moa ia Lee Tara Jeremiah Allen ia po le Miss South Pacific le sa ia le taimile nei ia o le a mo le va no fa tala no le nei aso ia po a fo ni tu langa e va o nai va nga fai ono so nei fo mo i tato ia o tato ia le tu la tolu ia ta fo le tu la fa ia ona ma to lot fo le so ia tu to va ia a wale tato up fo fa tini pe ona ia le afia na nei alo fa tu mo o to uma nga to fo le la to uma la volo pikina nei tato alum whanau le awhiawhia nā nei i le nei taimi ia awale tu ua ia o aonga ia whanau, whamalosi ia o aonga mo i lātou o lea ua lātou tausangai ule nei ia whamalosi ia o aonga ngāta fui lea ia o le awalu le tausanga lātou mana o mia le tō anga o tātou e whai mea aonga le nei vaenga o le awa uli.
Nai va vi fianga le nei vaanga le uli fianga e fo le tatou tunu ma le pikina ona e tatou wala mafana wa ngata fo le la tau na wala ma fa tu langa i au manga luenga i le nei vaanga le aso malo le ngalo lu malo le ono sa ia te o tau wa ngata fo le ia fa malo fo ia i la tau o le asa uni mo la tau ngalo wenga o le sifi po ia i le afia na ne ia malo fa malo losi ngata fo ile ia malo le ono sa ia te o to fai valo filima fa malos ia fa malos le nei fiafi ia awala fo ile tulanga fe au manga le pe ona iai ole fiafi na nei ia ole ai le tulanga le wa mata fo le tato super la kapi ia pe ona o ia le vai solo na fale nei ia ole ata ale au le chiefs ma au le moana ile fiafi na nei 5 minute te ile fitu ia o le talonga lea e whaia i Waikato, po Hamilton. Ia o le talonga lea le Waratahs ma le au le Hurricanes o le ata alo i le iwa tolu lima i le afiafiana nei o le a whaia le au se talia. O le talonga le aso ata e au wha tolu lima i le afiafi o le ata alo le au le Highlanders ma le au le Force i le afiafi ata e au. Le au le Blues le si talonga lea ma nai le aso ata e au o le talonga le au le Blues ma le au le Crusaders le ata alo le 5 minute te ai le fitu ma le talonga moli le aso ata e au o le au le Brumbies ma le au le Reds le ata alo le iwa tolu lima le aso ata e au o le ata mo fai lava fo i longo pue le e pelo tatu tudo ia le foi wa matal tulanga le liki ia e tau foi on mo na tau foi le tatu tunu e tu ta ia tulanga ta longa le liki ia uma foi tu na tu li potil tatu ta alo po ai au ta alo fai ungo le neva yaso ia au wale fa fonga mai le tatu tunu nai va vi fianga mana tu e le tatu fa tal tunanga nei le tu la tolu ia nisi foi le tatu au fai nga wenga ia manisi foi o le tofine foi po le sunga ia litara Jeremy Ellen ia le sa ave ma le tausala o tatu tunu le a maua le ava noa fa tala noi nei le tula tolu nisi fo i sui le tatu ana leo ia mo ina tau fo i lo nau fo i e ave i la tau ma tausala o le atunu ia o le tulanga le leile e tau ona e fa fonga mai ai a wai le lopo o le la e tausala i le tausanga pe ale ia i tausanga pe ale ia ai lo atu tatu por grame mo auto ia pesa ili male o ta e o ta ngala ia le ale me we ngala ia le ngala le ngala le fiava ai ia era me o fiava ai fua ia nai fa vi fianga mo tolu nei vanga le uli ina o to sumale no minuto ne tale le tula tolu Mateo, lo kula o
le